I le nganga whaanoalo mātou te thithia te o whalofa ma whaatala whantu Sāmoa, i lo malei fo mai whanunga fōu nei aso le tāone o le aso lulu, lua se fulma le valua i aso, o le nei māsino me, lua awhi lua se fulma le lima, o le tautone ar siufonga la mua, tu amatalia lan tautone nei tai ala maia, o le tātou sauninga lotu whale ainga le teitai e le sunga le whaawhiangainga, Reverend Oliver Tiai, le sunga le whawhiau pensione usi maia, le whaafufonga. Tātou tāpua i atu i le atua. O outou nā o na tangata atua i outou pese atu i le li, ma i outou vivi pe amana tua lona paia. A wā o lona toa sā o se emo le mata lea. A o lona alofa tū noa o le ola lava lea. E awhi ane le tangi i le afiafi, a o le alanga fia i le tai ao. Tātou te tālo. Le li ie lo mātou atua, ala whai manuia i mātou i le nei tai au fau. Mātou la ngona le fia, ina ua mātou manatua e pei o la le whai salamo. O lo alofa tū noa e tausi mai, o le ola lava lea mo i mātou. Fua i mai le mana o lo wangang pa ia, wha ia o mātou loto tāpuai, ina ia maua pea lowi inga ia mātou tālo talonga. E ala ia Yesu lo walo lo mātou ali whaola. Amene. Tātou pese i vasfuma le lua. Whawhetai i le atua, le nā tātou tupuai, ina ua nā lo whawhua, ia te tātou umane, ia pepe, se aleluia, whawhetai, ia pepe, se aleluia, whawhetai, i lona alo, le nā whio mai lunga, le ua whai ma whapaolo, ai le puanga, ia pepe, se aleluia, whawhetai, ia pepe, se aleluia, whawhetai, i le anganga, le wheso, soani mai, e manu, iai talo sanga, ata uma mea e whai, ia pepe, se aleluia, whawhetai, ia pepe, se aleluia, whawhetai. O le whaitawina o le tuspaia, tātou muli pēr i le whasinonga le tusi whaitawaso, a le ekalesia whapotonga ki le sianu Sāmoa. O le tusi whaitau o le nei tai awa, maua i le e whaingang fau, luka mta au po sifulu. O le foi upu e mua e o le lua sifulu wha, a o le au whaitawina, foi upu mua e o le foi upu e sifulu ma le lua. Whaafonga ia nisi o fionga pa ia le atua. Mulmuriane ua tōwhia e le li nisi e tōwhitunga fulu. Wa awina atu i lātou e teito o lua e mua atu i a te ia i ai uma ma mea o le amaliu atu i ai o ia. Whitalai atu fo o ia i a te i lātou e tele le seito e sele ina.
A o le au whainga luenga e to i titi ia. O lea ia outou ai o iai i le li e ana le saito e sele sele ina. Ina ia au ina mai e ia ni e ngā lulue i lana saito e sele sele ina. Ina awa tu ia whauta o te au ina atu o taupe o te mai mā moe i le bao luko. Aua tau te ave se te tupe po se tanga, po se bae au fo i tau te ofo alofa atu i nisi i le ala. O le fale tau te ulu atu i ai, tau te mua i whai atu, ia manuia le a inga nei. Pe a whai o ieli tangata o le manuia e o atu i a te ia lo o tau wha manuia ale ai, e toi fo i mai ai i a te o tau. Ia o tau no nofo i lea fale ma ai mainu i mea la tau te abane. A wae te tau na abatu i le whai ngā luenga lo na taui. A ua tau te whioa i lea fale ma lea fale. O le ai tau te o atu i ai wala tau te lia fo i o tau. Ia o tau a ai mea laulawina mai ai a te o tau. Ia o tau wha malo lo fo i e mamai o iai. Ma ia whai atu i a te i la tau. Wa lata lata i a te o tau le malo le atua. A le ai tau te o atu i ai wa la tau le ta lia fo i o tau. Tau te o ai i o la tau a wala mwhape atu. O le ele lava na i lo o tau a ai o pipi i mai a te i mātou. Mātou te so loi atu ai a te o tau. E peitai i o tau i loa le nei mea. Wa lata lata i a te o tau le malo le atua. O te whai atu i a te o tau. O lea aso e whio lolo ai so toma makomoro i lea lava ai. Ia whamanuia mai lea tua i le whaitawina o ana whionga pa ia. Tu mau ia te ia luna lava bi inga nei e o i le whaababau. Amene. Muli ane ua tō fia e lea li inisi e tō fitunga fulu. Wa awina atu i la tau e te ito lua e mua atu i a te ia ai uma o le ama li watu i ai. E tele le saito e sele sele ina a o le au whainga luenga e to ai titi ia. O le manatu au tu o le neitai au ngā luenga tālai. Mission work, ngā luenga tālai. O loo whaawau pēr le mori mau ma le whaamtalanga luka i le ngā luenga Yesu pe o na tātou amata i le neiwai aso. O le ngā luenga tālai. Ia maanga atu foi. I ona ti ngā ma maftianga ma puapua ngā. Pe o na tātou i loa whaatasi ma le au kerisiano. Le i unga o le ngā luenga Yesu. O loo tautala nei le whai evangelia i upu sa whaitawina. A ole i tuua lava e Yesu Galileia e pei ona iai lana whaapsolonga o le ngā luenga. Ai se i toe wa ai lava i le tala inga ma le whaasala lawina o le ngā luenga le atua. Ai maise le malo le atua. Ma wha malo longa i e mamai. O loo a matalmta upu e se fulu. I le whaapea mai o le tuistala. Ua toe wha poto fo i e Yesu ma fili le toa fitu se fulu. O e o atu e mua atu i a te ia. E tā lai le tala le lei le malo le atua ma wha malo lo i mai. Tātou moa i le neiwai aso e fōlinga mai e tolu ave fe au ma sā vali na tō fia e Yesu. O le tau wha nati o le tala inga i so o Galileia. Ma nisi o a ai o i luma atu pe a ui atu le na whainga malanga. A o le i o Jerusalema. I le moli maulava a luka ia. O le alu lava lea Yesu e leto e fo i mai. I Galileia. Mua i le whai upu e, i mta upu e iwa whai upu mua. O lo wha apea mai tu stala o so o Yesu e to se fulu ma le lua. Ua wha poto e Yesu le to atino nga fulu ma le to o lua. Ona a wina atu lea e tā lai. Le ngā luenga i a ai o Galileia. Lona lua o le mta o whai upu e i lima se fulu ma le lua o le mta upu e iwa. Ua a wina atu e Yesu ave fe au. E leo manino i le moli mau o le tuistala. Po o ai ave fe au.
Ai fōringa mai o nisi o le au whātua tua. Ma e ua tari tonu ia Yesu. Ile, ma le toa fitu se fulu ua filifilia nei i le mwhaupu mua mua o le mtaupu se fulu sa whaita wina. Toa fitu se fulu, ai fitu se fulu lua i nisi fo i o whaaliunga o le moni maua a luka mai ringa ngana e leni. Ua filifilia e Yesu o i lato uma ua li liu mai le tala li lei, ma lato muli muli ia o ngā Yesu e mua mua atu, lato te abatu le tala i ai o loo i luma. Ina ia whaasaunia i lato i le o atu o Yesu, malana malanga anga i Jerusalema. Tātou ba ai le whaasolonga o le tala, o lea e a mata ai i le mata upu lea, le malanga Yesu i Galileia. Umatu mata upu mua mua o le evangelia, o le wha matala ina, o lona soifu ae, o le baptisonga ma le avea o ia i le bao, e wha oso oso i nai. Fe mali wa ia i lea e na ua uma ia mea, e tā lai le tala li lei i Galileia, ma nga ia tua i loa, i le Jerusalema e peo na iai le mori maua luka. A o le ialu lava Yesu o loo nau nau i le tala inga o le tala li lei. Tele manatu o le au tūstala ma le au suesue i le toa fitu se fulu, pe toa fitu se fulu ma le lua foi. Ai pe ai se a ua fili ai le toa fitu se fulu e Yesu. Tele foi manatu o le au faito wha o le tūspaia. A o nai nisi manatu e whaapea o le fitu se fulu o le numera a toa wha le tūspaia. O le numera paia i le baai a tangata e Peru, ma le talitonunga wha le anganga i le lato bafe angai ma le atua. Ai atangia ai foi i le fitu se fulu le whata ua e Yesu, o le fitu se fulu o le ngā luenga a toa, ma le ngā luenga whaifatas. Toa fitu se fulu toe ina o le nuu na poloa ina e le atua, ia mose ina ia lato wae, tutui o na luma, e whai le whea ngainga mō le nuu, i poloa inga e ola ai i lato. Pise a nganga whaapea o filifilia ai fo i le fitu se fulu. Le ngata fo i lea, ua tutofi ta i to olua, e Yesu la lato tala inga. O le anganga i tua o lea wha moe moe, ma lea tō finga, o le ngā luenga fe wha soa, o le ngā luenga tau soa, ina ia ngā lulue to olua, ngā lue le tas, ai tāpua i matatalo le tas, tu walalo i me le leiai, ma la fe wha soa ina ia manuia le whainga malanga, ma le ngā luenga o tāla. Ai le ngata fo i lea o iei le polo a inga Yesu a la tautele o aua le avea se tanga po se bae, po se isi lava mea. Aua fo i tau te ofo alofa atu i se tasi le awala. E winga e se fo i le whaatonunga Yesu i ana ave fe au wa au ina atu. Petai, e iei le manatu, e le i whaale au ngā ina e Yesu le tāpena o ia vaenga e le tangata ua au ina atu i le ngā ruenga e tā lai le malo le atua. Ae o loo nau nau le li i le vave o na whaasoporia o ai o loo wha moe moe i ai. Whaingo fie le o mā e mawhai ai o na vave le whesavaria ma le whewai e whai le ngā ruenga le atua. Ai le ngata i lea whai mai au atau te ofo alofa atu i tangata. E leo se whaasae Yesu le whaafei loai i e whetau i le ala o wō mae masani. Ai o le whina ngalo o le li. E whaaiti tia ai le taimi o le aalu e tala noa. Pei o le muanga ngana le tātou atunu. Ia, ua uma le aso o toso le ili. Ai ngalo ai le ngā ruenga le atua, lea tātou te o iai.
e le o whaasaina pe tā o fia e Iesu, le tā pena o le tangata, mō le tāla inga o le mālo le atua. Ai, ia wha mua mua le ngā ruenga ua awina atuai i lātou, ina ia mawhai o na whaatau nuu le wha moe moe. O le fina ngalo foi o le li, o le ngā ruenga e whai whaatas, fe whaasoa ia malato wō ma le loto whātu atua, e ngā lue le mana o le li, e ala i tangata o le a lātou li liwina, ma le talia o i lātou, i nuu ma a inga o le a o atu iai. O iai fo i manuia, e maua e talia le ngā luenga le atua, pe i lava o nau tau whaafonga pēr, ma whaalongo i le fola ina o le nei mata upu, ma le nei baenga o le tala le leia Iesu Keriso. Ai mana tua foi, o loo tātou tala noa, o le mori mau lava lea le whai evangelia ia, i lana whaasolonga o le ngā luenga whaaola Iesu Keriso. A mata mai i lona nuu malona i tū mālo na soifua e ai. Ai whaaiu i Yerusalema, le o ngā tutonu o le tāpua inga i le atua i iona pō i le whanaunga Israelu. Mai wai i lona soifua, ma taunu wai, le wha moe moe na awina mai ai o ia. E le atua, e au mai le wha o la tanga i le lalulangi. Le au wha fonga e, o le wha au wha manatu lea mo i tātou, o le ngā luenga tā lai. Mission work, o le are winga, o i tātou ua bala a wina foi e Keriso. O le mawaenga lava lea o lo sapi ai le au kerisiano i nei aso. A o le ia fio Iesu i le langi, ua uma o na whaatau nuu le wha o le tanga na ia fio mai ai. Sa ia tu mawae i o na soo, ma le au apostolo i le amatanga o le ngā ruenga, ina ua toe tu o ia o le nei, ia outou o atu e whainu o malava ma soo, ma papatiso atu i a te i lātou i le suafa o le tamā, le alo, ma le anganga pa ia whaauta foi. O te iate o tau i asa umalava e o i le ngāta anga o le lalulangi. O le pule lea Keriso, ua tō mai mo le au whātua tua. O le fitu se fulu ua au fia ai i tātou uma. O le symbolic number, o le numera o le whailonga o le tōwhia o le au filfilia. O i tātou uma o e o talia le whātua tuanga i a Iesu Keriso. O i tātou foi, o ave fe au o Keriso, o le fai fe au, o le ao, o le ti akono, o le tama ma le teine e kāresia, ti nā matamaitai, e o lava i whana witi. O le wha manatu le au soe. Ua wha pēr foi o na au mai o polo inga, ma ta iala o le ngā luenga Iesu, aua tātou te wha mua mea o le tino, e aluai o tātou loto ma mawhau whau, ma iu i na ngalo le whe au le atua. Ia tātou wha masani i tangata, ma tātou wha tutusa le ola ma isi o tātou uso a tangata, e manuia ai le ngā luenga o tuu ina mai mo i tātou. E leo i tātou, a o le atua e ona le ngā luenga. Ua uma foi o na au mai e Iesu, le whamalosi mautinoa, o te iate o tau iasa uma e o i le whaababau. Whetina ina lau tau soifua ma le tātou wola i le neivai tau, i whi tā ma whainga tā, o tangata foi i o lātou loto ma mawhau whau, a ia mau lo tātou whātua tua, e pule le atua, a e leo tangata. O Iesu Keriso, wa uma na ia whaataatia le ala fua, o lona maliu ma lona toe tū manu malo, o le tuuina mai a toa o lona soifua, wha mua le lalolangi, matangata na ia awina mai ai o ia e le atua, ina ia lātou maua le wha o le tanga, aivi ia le atua e wha vau. Tātou te tālo,
Le atua mamanae whaafitai, ua mātou au lia le nei tai au fo. Ua mou mali atu le pōngi sā, ua whaapea foi o na saumalie le malama o le aso. Whaafitai le atua i lo walofa ma lo wanga le lei, whaafou ina ai pēr le soifua ma lo mātou wola. Mātou whaafitai, le au whaafonga ma o lo mātou whaiapea i tae au te itasi le nei ngā ruenga. Mātou te bibi ma whaafitai, ma no manu atu i lau fio. E mauai le taiala ma le manuia o i mātou uma, ma mātou whanau i lea aso ma lea aso. Whaafitai i le wheau o le tala le lei, ua mātou maua e whaamanatu, ina ia mātou i loa ma mauti noa, o i mātou foi o awe wheau o le tala inga o le ngā ruenga ma le mālo le atua. Mātou whaafitai le atua wa mātou te langona iwi na mātou bai ma le ato atoa. A o le mana o la ua fio e whaatamao a inga ina e whaamalosi ma whaaloto tele mai ia i mātou. Whaafitai tamā i le ola whao ngā ina o tangata. Mātou whaafitai le manuia ua mātou maua i lo mātou atunu ua whaimo mātou tofi. Ua e fua i mai mātou te atia e ai o mātou a inga manai a mātou whanau. Ai le ngata fo i lea maua ua mātou maua ai foi. Le saolotonga i la mātou tāpua inga. Mātou te wheso tai ai pea e pei o lo mātou tutupu ai. Ma mātou wheso tai ai foi. Ma o mātou a inga ma si o mātou atunuu i Sāmoa. Whaafitai le atua i le manuia ua mātou maua i nei. Mātou whaafitai foi ua māua i la mātou waai ma le whalongo. Ngase o mālo i si o mātou atunuu ma lo mātou tupuanga o lo mātou pasinomanga e ui lava lea li ie. E le o le iunga lea mātou whaatalitali ia i ae whaafitai. E fōlinga ma o winga fo ia o le whaali mai o le tali a lau fio. Toe a mata i ma toe mati i awala file mu ma awala manuia i a mawai le ami o tonu o lau fio. Whaafitai le tuspa ia o lo mātou sulu i o mātou bae ma le malama i o mātou wala. Whaafitai le anganga pa ia o lo e mafuta ina i pēa i mātou i aso uma o lo mātou wola. Ta iala whaatonu folau ne i o mātou se i o mātou manatu ma o mātou bai inga. O le whaafitai sili, whaafitai le taulanga tongi ola na saunia e ke riso i lona lava suipua. Ua mātou maua ai le whaamanga longa, mātou maua ai fo i le awanoa. E o atu i la ua fio i le mafutanga e whaababau. Pe a mātou talia ma le whātua tua. E i la ua fio le bi inga. Nei e o i le whaababau. Leli e mātou te whātou ese i o mātou se ma o mātou aleu. Tangata anga sala i mātou. Mātou le whaamaoni i lo mātou wola bala awina. Mātou le whaamaoni o mātou tiute. O mātou maua ma whaasoa mai e ala. I awala wa e saunia mo i mātou. Whaamaangalo mai i mātou. O mātou whanau foi i whaatala le i o lātou foi anga baa, ma o lātou manuia. Whaato ese le atua whaamangalo, lo mātou manatu whaapito, ma lo mātou manatu whaasau sili, ma lo mātou le manatu i la uafio, o le ona le ngā ruenga tālai, o lo o mātou whenga iai i le aso ma le aso. Ta maae, o mātou se maanga sala, wha ngalo i mātou i le toto Iesu ke riso lo mātou ali whaola. Mātou wala watu i le nei tuaso, fōa i mai le manuia o la ufio e taita ina ai fe au mga ruenga o le nei aso. Mātou te talo mo le fe au, ua mātou whaalongolongo ai le nei tae au. A o mai lo wanganga, ina ia mātou malama i o mātou tiute whai, tiute umaia. O lo o manao mi ai lo mātou whaali atu o a mio o le ngā ruenga tālai. Ma mio foi e te tau o na mātou whaia mo i mātou lava. Ia mātou i loa ai le lofa tū noa o la ufio. Ma le lofa o ke riso i te tonu o mātou a inga manuu ma e kālesia. A o mai
ia to tofi fo'i e la ua fio i mātou uma e wha aua wina le ngā nuenga tā lai e fina ngalo ai lo mātou a li o Yesu. Wha amanuia le au wha fonga ta māma tina mātutua a inga uma ma na mamanai a mātou whanau. Wha amanuia lau au whai ngā ruenga te tofi so se mtata ai mai se fo'i o le taua suina o le ipole ola ina ia maua nganga mo lau a fio vi i ai oe malo mātou wola au auna. Mātou te tālo ta mā ia wha manuia lo mātou atunu nei, wha manuia fo i Sāmoa lo mātou atunu, mātou te tālo ia iailea nganga o la uafio i le nei vai tau, fili ta i ta i e toe mati ma toe a mata le ta i ta inga o le ngā ruenga. Ia mātou manatua, i mātou umalava, so ia le fina wale, ai mātou māwhau ma le mautinoa, o Sāmoa e whaavae i le atua. Tālo ta mā o ai lava o fia maua le fisoa soani i so se tafa o le lalulangi. A inga ma whale mai o i lātou fōi o tau mia le saulatonga le ali iai le file mu o la ua fio i tangata uma ma le lalulangi ato. O whaamanuia ngā ruenga le lei uma ma matata ese o lo whaia e tangata. Mō le manuia lau tele o lau whanau i le lalulangi. Mātou te tālo mō le ofisa whaasala lau, ia mana le nei ngā ruenga. Whaapea fōi ofisa whaasala lau uma. Tā lai atuai le manuia o lau fio, e whai fōi i la tau ma ave fe au o le ngā ruenga tā lai e Yesu Keriso. Wha manuia na ia mātou whanau i leo atu ma le fōi mai a o onga o le nei aso. Le ali ie o mea uma ua mātou whaia, ia wha manuia lau fio, ma vi ia ai oe lo mātou ta mā. O nisi nā o mātou te tālo, tele o mātou manao e te si la fia, mātou te tali tonu foi, e te tali i loufina ngalo alofa. Mātou wole mawala watu e ala ia Yesu lo mātou ali whaola. Leri i e tu mau mai lo alofa ma lo manuia, le ta mā, ma le alo, ma le anganga pa ia, ne i o i le whaababau lava. Amen. Vi ele tua Sāmoa le atunu upele le nei tai au le nau a whaaffonga lo tātou tunu i le tātou taulanga vi inga nei tai au na vea i le sunga le whaithi au pensione Reverend Oliver Tiai mo tātou o si taulanga le nei aso nei tai au moli la ngā whaftai lau sunga le whaithi au pensione ia ono le tāpenanga mātung o fia le upu folofola le tua le uto matawina i lo tātou tunu tau i o si whātua pa ui se ele le lei tupu maola i eisi au ngā wāle sui fua whale nganga o tātou tangata o le mātou talo sanga whamunua pele tua lau sunga le whaithiau pensione no whaalo whaftai fwil au whaipese mo viinga o le tua mātou o fia nei tai au whaftai. O le viinga o le tua toi tiliu mai, polo climate ato tātou tua mo si whonga lomua i Wellington. Whawhetai i le atua le na tātou tupu ai ina ua na lo whawhua ia te tātou umane ia pepe se aleluia whawhetai ia pepe se aleluia whawhetai i lona alo lena fio mai lunga le ua whai ma whapaolo ai le puanga ia pepe se aleluia
se ia pepe se Alleluia whawhetai. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Hi Sāmoa, it's Auntie Tala here. Instead of Fifi Falo, ile atau le tai au. Laugh of the morning. Amat semel apple feet to the vanveau, su fonga lo mua, atau le tai au. Yo le programa nei o atau le tai au te folofa ma whaatalo whātu Sāmoa le atunu e pele le loto ma le anganga le nei tai au ma alo si fumanuia ma alo foi le tau atai le nei tai au le aso lulu ia ua lua se fulu ma le valua ia so le tātu folonga le nei masino me i le nei tu sanga lua fe lua se fulu ma lima mātou te tu atu le lima le whaatalofa mātou te whaatu lima mātou te whaatu au atu i le tāpo inga le tātu tinu le nei tai au ma alo si fumanuia ma le fo mai whanunga fōl nei aso vi ia le lofa ma le anga leo tātou tāpa au sili langi umwhai ona mole mole mele utou se fōma so mātou nei ola leo tātou to e whailoa e ilunga pēa ngalu le ea ki tau tōmo orsi uwhonga lo mui Wellington le Sāmoa Capital Radio whaatalo whantu le nei tai au i whioi o le tala lei i le pai e rau whaingaruenga tofe le tui no whātua ina mautou wharatua whionga i sea mautou wharatua whionga i a pātele ma le itua ngā Malo se fo manuia I sunga I tausi matanga ruenga, sunga I whaafengainga mautou wharatua whaaftaile no manu. Whaaftaile te talo wā se manuia Sāmoa mo nei mātai au, whaatalo whātu fo nei tai au. I la whionga le matua o soli I a whamasanga, le komisina maulunga o Sāmoa I Aotearoa nei, ma le ofisa malu I Wellington. Le whangaluina fo I la whionga le konisula I a Aukilani I Mangele. Ia malona fo I ofisa whaatalo whātu nei tai au, whaaftaile tautua atunu. Tautua ina le malo Sāmoa I Aotearoa nei. Ma lolon sa I nei tuahenga o le tausanga o whenga I matiute. Na I o tātou tu sina ta māmatina mātua o tātou mafuta fo nei tai au, ma lolon sui fu manuia, I o a mai o tōne o tātou mātua. I lava la manatu au tau tausanga, I le aso ma le aso o lo manuia ai, ia whaiva matiute, o lo alo I tātou tinu.
ia le tapo i o whanau ia o onga i le aso. Ma le aso tupuranga talavau le malo si o le atunu. Ia, mātou te whaatalo whaatu le nei tai au tātou paanga i atunu e mau. I lunga o le tātou api o Folinga, le tātou Facebook page, le tātou YouTube channel, le tātou api whaanongolongo lo o whaangai na mai nisi. Lunga o le tātou penga te whailangi www.samoacapitalradio.co.nz. Mātou te whaatalo whaatu le nei tai au se tā lia, good morning. America, good morning. Ia, pe good night for initio le tātou tunu o lo alala initio no whanga. Ia, le upongi sai le naitu. Ia, a leo o alau se mai mātou i le nei tai au. Ia, e ngā luenga ma tiu te foi. Ia, e pei o na masani ai. Ia, aso lulu te tasi. Ia, le nei a vaenga o le la langi. Ia, po nei foi vaenga le tunu. Ia, o lo mātou ngā lue ma i tau manele ai. Whaatala whaatu fo le tātou tofi Sāmoa. I lo tātou tunu le nei tai au. Maa lolu sui fo manuia. O whea lava se vai panoa. Ia o Aotearoa New Zealand nei. Ia, ma so se pito nu o la moi Wellington nei o lo mwhaina e mau mene tātou tautua. Ia, mātou te whaatala whaatu le nei tai au. Ia te outou uma. Ia, o le tātou proklame nei o le atou tai au. Laugh of the morning. Tutua mara tu whonga lo mua. Tātou tala me whaasolo se teimi. Ia, ma whaatasi te while mara tu whine ia ana whaasolo. Ia, i lunga o le tātou proklame o le atou tai au. Ia, e whaavelane sau i puti koko. Ia, o sau i puti, green tea, lau moli, ti lau moli. Ia, o le a lava tūlanga o le kofe. Ia, o le tūlanga lava o le mālu o le tai au le u tātou alo tuai. Malofo lau ngā sese, awane ngalofo ala au ni o tātou mātua. Wai fo i pe ni la appointment le nei aso. Ia male fo mai. Manuia tele le nei aso, te tūtua morisi u whonga lo mua alo maia. Tātou anga il polo klame o le ata o le tai au. Peni rau tia whau, wha a whonga mai Sāmoa. Good morning, tāma whau. Samoa.
Toe whaatala whantu nei te mo le tau, sina wainga I le talo le tau, whapefo le talo le tai, a wawa fufuanga whai o nei a sululu. Mo tātou lau mui Wellington nei a whiainu tua oi po rua whapefo le Hutt Valley, o lo valo I lo official va ai tau nei a so e mā tele I nā woa. Mā tele I nā woa, ia e te ulu va solo I foi te munga I la uli nei, e wha solo atu I le a fiafi. Ia o tūlanga na o le tau nei a so mā tele I nā woa, wha malu winga o le tau, te ulu va solo I te munga I le a uli nei, wha solo atu I le a fiafi. Se fulu tike, se fumal fitu tike really for e mawalunga, se fulu male lua tike really for e mawalalo wha mawina. Le aso a tae au, le aso tofi lea, ia, o le ata wa ia fōle nā o le aso a tae au, o le a mātele I nā wō, wha malu winga o le tau tu ulu fo I ti munga, ia, mo le lau mui Wellingtone, I le aso a tae au peo na walu I lo official wa I tau. Tātou se atu lau te lenga o te New Zealand nei aso, ia, whaatalo whātu au Kilani, Hamilton, Tauranga, Rotorua, o le ata wa ia fōle nā nei aso, wha malu winga o le tau, tu ulu wa solo I fo I ti munga, inisio vaenga o le atunu no I le motu le pito I lunga. Motu I saute le Sony Blenheim Christchurch, whapena fo I winga o le tau nei aso, a solo tina in Chicago, a woa. I le nei aso le te ulu ni ti munga na in Chicago, Dunedin, na o ao e vaia, I le nei aso whapena fo I le Stewart Island. Ia o le ate le ngana o te New Zealand nei aso, a le o timu, ia a woa whamalu winga o le tau, ia mo le au te lengo au te New Zealand I le nei a sululu. Tātou se atu iso tātou tunu I Sāmoa, good morning, tālofa Sāmoa, mālo te fu manuia, o winga o le tau nei aso mo le tātou tunu, o au susua sa vili o le mata o polu, o lo ua a fia I Sāmoa, mai au mai ao mana I timu, e a fia I le atunu I niso taimi, ia e le ini fautuanga po ni whaasisilanga, ia I tūlanga o tau lo lo wā mo sio tātou tunu nei aso vi ia le tua, mo polum sa vai e ufitia se vaenga o le langi e ao, pa pena I timu iai I niso taimi. E ufitia se vaenga o le langi e ao, pa pena I timu e iai niso taimi. O le tala na o le tau, ia mo sio tātou tunu I Sāmoa le nei taimi o le tai ao. Tātua ngai atu le tala o le tai, Wellington e sua le tai le taimi nei, pe il afoli tulai sumaritasi le tai ao nei, o le toe sua le toe kuata I le tulai ono I le fiafia na nei. Manamporua, pele tai le teimi nei, sua il afoli tulai se fulu tai au nei, ona pele li to iwa minute li tulai lima I la fiafiana nei, ia ona toe sua lea, I le lua minute te li tulai se fulu maritasi, I le poa na nei. Tau tua nana saunga le mu, ofu faola awane ngalo, I la ngai atu inungo waa, ia inungo vai, sami le nei aso, manuia tele, ia whangotanga, ia ona ngātai fale, I le nei aso lulu. Tātou se mai ni sumingo tupe nei tae ao, tasi tala New Zealand mauai le iwa tasi sene au se talia, iwa tasi sene au se talia. Malo se tala New Zealand I Amerika le nei aso, na o le 5 valu sene mauai, 5 valu sene mauai, tasi tala New Zealand I Sāmoa le nei aso, tala 5 lua sene, tala 5 lua sene, e tusa mawha maunga na wharatupe le ANZ, tautua na maoi, anisio a waunanga wharatupe, DJ Sound, ma le Click X, My Cash le Vodafone, e manisi o waunanga peo na Western Union manisi e mana e la fo ai o tātou se leni nei aso whawtailanga lei lo sao mea whaia nei o tātou ai ngai Sāmoa o nuu mawhio anga ia e ale kāle sia manu e tele nei aso I le la fo ina o tau se leni. Ia, o le awa noa whaamurianga o se fo maso whanau, whamanatu at pere tātu email na so whanau at samoacapitalradio.co.nz. Ia, o le mau mei le fionga le tua nei tae ao, mo mei le Utah lo mta mua, ia, o nana whai upo e lua se fulu ma le tolu. A o isi, ia, o tau whaola, ia, I la tau ma le matau, ia, se ia te I la tau mai le afi, ma la tau, ma ia o tau ino I le ofu o pisia I le tino. A o isi ia o tau whaola ia I la tau ma le matau. Ia se ia te I la tau mai le afi. Ma ia o tau ino I le ofu o pisia I le tino. Ia o le mauna o le nei aso e pe ona wina mai. I manui tele o tau wase for talo tātou polo kalame.
Sulu i pele tua nisi tausanga si tele lau tau seifua so mātou wola. Ia wala o nanga mana walawina ile tua lau tau seifua. Manu e te lau tau seifua na Yaso Peace Chapel. Ia sua o te lofa ia toi. tala fatu le tunu ma lo so ifo se mai fa fonga o le va foi le tala fa so pito le langi te usanga mo vai I mena tupu da so duas ful mal valu me o le solta usanga te se iva toru ful mal fitu na fa vai ele company ta vale le asia mani le o mai le so ta u lava na ta vale ta ole o le Volkswagen o ta vale na asia mani fa vai na ia so le o le company le na ele te usanga te se iva toru ful mal fitu o le solta usanga te se iva fast ful mal valu na vei tangata le o Daniel Francisco Malan e fai ma pale mia o le malo Afrika I sabte ia pe o ia lea o le tusia e whapena ia tau mawhai a mata mai ia fai ngā whae longa lanu o le solta usanga dua fe ma le tolu na whiwhiri ai Peter Hollingworth e fai ma ko vana o le malo Australia po le Governor General Australia o le uruai ko vana le Australia na wha vai mai lona tofinga ina ua tele whaitionga na ave ia I le whaatilonga o na tiute. O le solta usanga dua fe mal fa na filfili ai e le whainga malo a Iraki tangata e suafa ia Ayad Alawawi ia o le tangata nei tele taimi o whaatau tee ma te tee I pulenga Saddam Hussein e na filfili o ia le so e whaima pale mia o le malo Iraq I le whainga malo le tu mau. O le aso nei tau sanga dua fe sfurtasi o le nuu leo Malta na palota I le to I le so e lima se furu ma le tolu pasene na manu malo ai ina ua whaia le referendum po le fesili whapalota pe talia ia le te a wha le tūla whono o urungali
ia na manu malo ai la io i le so te usanga e lua fi tasi e 5% na lango ina faatanga le divorce polite te fa le urungali fa le tula fono o urungali o le aso le nei i tausanga uma na amata mai tausanga tasi iva tasi na lafo tuina ai se tasi o pulenga na lato pulele nu leo Ethiopia fa mana tula Ethiopia le aso nei o le National Day e lato fa ilonga le manu malo ina wa lafo tuina se tasi o vaenga na tita ia sa le fifia ia ina tunu o lato waso malo lola le nei e po lato waso fa mana tu fo le nei ia tatu talana e te mawal fa poponga te masani fa lava Ia, le nau whaafora tātou tunu inisio vanga tau o nei teimur tau, talo tai swing o tupe ama no fo o so whanau mo whaamnianga. Ia, leo tātou whalolo fo i mena tupu nei asu tala whaasorpito o le lalo. Langi ni tautua mori si whonga lamu nei tau. Good morning, ai fo le whaatua e mafuta mai nei teimur tau. Ia, maaloro sui fo manuia, maaloro on saile nei teimur tau. Kia, Sāmoa, get what's up, radio, Ia, le ala tātou le whaafifianga nei, ia, le nei teimur tau, le 5 stars, Sāmoa Matalasi, ia, tōteliu mai tātou talia, tātou tala mai Sāmoa, i lona whaapoponga mo mōna nei tau, sunga a tāsi Salam Sam, tātou tala fōi au tero New Zealand nei, ia, tūwhine i ana whaasolo, tātou tananoa, ia, pia mai a tātou tala fōu o le tau. Nei, awhalito le valu, e le fufuanga le tātou pola klame, so ta ia tu le fionga e la wano ati lao tātou tananoa fōi ni sio vaenga, ia o tūlai mai nei i tūlanga tau upwhai o malo, i sio tātou tunu i Samoa, i le tau nei, awhalito le valu, tātou a ngai le pola klame le ato tau, tātou telefona tātou tana mai Samoa leu tāpena mai, i le nei tau. Good morning, talofa.
Toi whawhelo i atu lo tātua tanu i leisi whao po ponga le neo telefon mai Sāmoa o si mai le whaafonga. Wa leo toi pose lilo le whaafonga mana mai moa le atunu o le whontanga le parlemene le aso ana nafi ina ua whaata ape le whontanga le parlemene ma ua whaamuta e ma le neipaya inga lona se furma le fitu e le tala whaasolo pito le whaasolonga o nofo inga whainga maloa Sāmoa ina ua te ena le tala whaata tau o tua le tupe lua whelua se furma le lima lua whelua se furma le ono. Ma ua whaata ape nei le parlemene e lei pasia isi tu la fono te tele lua e peo le toe te wina o le tu la fono whainga palota le e au fia ele se 4% o sui o te maita i le parlemene ma le toe vai no tua oio i tu malo wha palota. Whatase la ma le te wina le tu la fono e toe tu SSA le mtanga luenga o leo ma whare pui. O se tasi o mata aupu le ua toa i le teimine nei ai ua nga ilo na whaasolonga o le restala mai leo nai o tātou tangatoro au maui atunu i whafo, ma whaamawina o lātou swafa i lunga o le lola pānota. O le lafo whātu na manu malo ai le toa tolu se fun ma le whao sui o le parlemene na te ena le lafo e pāsi ai le tāle whātatau o tu o le tupe, i le na o le toa se fun ma le ono na langolango ina. Ma i le mai ai la vo le whaai unga le na ua whaata ape le parlemene le asoana nafi, na vai e loa i le tau i le tūlai valu le pōna po i le ofisa o whainga pālota, le lolofi ane o le toa tele o le atunu o sa whaatalinga tuli, i le awhiwhio ane whaao ngale o whainga luenga, sa ta ape atu i nuu i tu malo mawhio anga, mo le wha whaingo fie no le lato restala, a o lea wā ngā i mai malolofi mai o fo i le tai au nei, i le ofisa o le komisio whainga pālota i muninu, e whaatino le lato restala. I wha maumonga tanwai nei, e le to tele niso le mamalo lo tātua tino o mai atunu i whafo, wa mai a ona restala i lunga le lola pālota. Ma ua tātia tuai nei i le fionga le tamai tai pāre mia fia mea na aomi mta awha, i sana whautuanga i le fionga i le ao mamalo le malo, e whaatino ai le whainga pālota i leisi aso o la tamai. Wa wha maunia me le komisino le tine i mū, ma whaalawe lawe tupu whaafua sei tanu vasa pe tone maunga, ia lato suesu e ngai mū ia na tula i mai i le lua vai aso taruai, na whaomatia e se maota o se ai ngai vai vase, o le awhitusi sa whaieita alonga le alo le tina lea, na afua i le mū. Ai o le mū le na whaatama i eni whale se tolu i le awhio ango sa lelonga i sa vai lata i le wafu, e au fiei ma se whale o loa, e leo mawhai o nau lato maua le mafua anga, e na o talantu i nato e nisi sa mori mawina, na o lato wa ia le pusa eisa na mū mai te tono le whale o loa lea fo ina a fia. Peitai sa unoa tanu wasa, e leo wha mao nia i lato ona e le i maua e lato sua e suenga, e le whaingata lea ona ua whaatama ia uma ia whale tolu. Laptai mai ei tanu wasa lea tanu, o le foi walata tu le vaitau o munga lama le matu tua lele ele, ia alofia tūlanga uma e ono tūla i mai ei se mū, ma tautua nā vaenga e iai e le tise ma le afi po o ngā umu, ia mauti no o loo ta pē uma, au le itu ua maota malawa i ngā ruenga. Wa mai a so e lua o loo wha ngā solo i pēr le sue ino le mōri mau, a le komisino le mtanga ruenga o leo au a paaulo e Tino Filippo, e le mata aupo lo molia i lato e to ono e pe ona lausi la fio lo tātu o tunu. E le sa i lia lava lea opo o ai na maliu wai se tasi o aloa ongo lea tunu, e le tausanga e lua whelua se fulma le tasi. E le asolo na lua o lo tu i e pea e lo ia le tu te tee, le komisino leo i lana ia te nai, na whaaulu i lana tangi. Ai o ia o le whaaulu lungo le mtanga ruenga o leo. Mai o lona malo si anga lea, e mawhai e o na whaamalo sia le au whainga luenga o lo whaatino ina suenga, ne ia whaatino le whaatanunga, po o se mana onga o lo o ia whaaton wina. Peitai o se tasi o tali e le komisino leo, o moni mau uma Samuelu sa tuine lungo peng te wha langi e pepelo, mai ua tua ina ma whaalenga ina i lona tamali anga, ma wheselingi ai le wha maoni o le mtanga luenga o leo. Mai o lona tali tanunga, o le afianga o na ia te tau, e te tau wai ana wha auru lantangi,
o no lea a fio lona tangata e peifo o langona o isi tangata umalau tele. Na sauno foi o pa au le whamasinonga, e lalo foi le tula fono o solinga tula fono. Wa matua manino ele solie le tamaya Samuel le tula fono, e halai tua inga neia whaalia lunga le porkalame le tauta iae, e whaalea ngai nai o ia le matanga ruenga o leo leo male vaenga o whalpui pui. Mai neia sauno foi, o le mafua anga le nei whaau wailitangi, e le pui pui o ia a toa ai male matanga ruenga o leo leo, lea o loo ia taita ia. Mai whaau au pia le so, le whaanga so longa o mōri mau o lea mata o puli whamasinonga. E tāua tele le au wai o le fio anga o mō fau i porkalame o le whaasau ina o le siu manga. Ono i la tau le isi pito nuu po le fio anga pito i silio na fia, mai tā whenga malolonga i teimi uma e mawhai ti munga. O se porkalame o loo whātau teia lea e tawala mai limtanga ruenga puna o wha le natura ma le siu manga, o loo whātu peina le Unia Europa. Le wola to fa solo to tola au nai au nguto au vai ma vai tafe. Ma fa sao le vao matua. Ma o le foi porkalame. Na te tala aloe e nai male au wala sa vali fa le natura. A le fio anga o momo fou. O tala fou nao le ne yaso fa man ria le tue fo fonga la fiange e masio tatu tunu. Fa soi foia. Talo falavo tala fou mai le si ufofonga le lau muai Wellington e mo le nei tae ao a so lua se fuluvalu me lua a fe lua lima. O lo ngā lulu ele au whainga luenga le whale mai mo le soifua malolo ina o le mawhau e tau mawhai e lavea ina mai se tasi o whale mai le tau tapunia. O lo fofua le soifua malolo ina New Zealand e tapunia le au nanga a le rawa roha Sega House. E tau sia masulu whae ai tangata e ai a fianga i le soifua malolo ina o le mawhau. O le whinaunga le soifua malolo ina New Zealand e whaapea. E le o lava tangata o tonga fitia ai, mai mawhaiona whaaso atu le au whainga luenga i isi whale mai peitai, o lo whinau mai fo i le au nanga, e mawhaiona tatala pea le au nanga, o isi vaenga o le au nanga e whesosoani ai i tangata, e iai mawhatianga, whaapea mata uputau i le pule le ola. O lo whaanga solo whaatala noa ngā le au whainga luenga a le matanga luenga o le whaasawa New Zealand e iloa i singa luenga ma matawha ioi o lo fuafua e whaamuta. E valu se fuluwha isi matawha ioi o lo fuafua e whaamuta ma ole a tele ina a fia i le tūpa o tina matamaitai. O ia whaai unga na whaia i lunga o talosanga mua e lua ina ia whaafetau iai mamana o ngā le mālo, ia whaai le ono te sima le 5% o tupe whaalu. O le isi whaatulanga ngā ngā luenga sa whaasila i le amatanga o le masina nei. Na whaamatau e le kamupania le Transdev, le e whaafoina no foafi Wellington o le a whaalea o ngā ina le silia ma le 5 se lau au nanga no foafi mo vai aso e lua. Ona o se fete na inga ma le pule ngā nu whaaitu māloa Wellington. Le olo o fuafua to e teuwina le mata upu ini aso o iluma. Na umia le Transdev le kone karate na te whaatautai ai au nanga no foafi Wellington. Tanu mai le luafe se fulu ono. Mai a whaafainga luenga ina umatangata whainga luenga ino foafi. Sa tele taimi na fete na ai fina ngalo. Ale kamupani ma le pule ngā nu whaaitu māloa Wellington. E au fiai se tasio mata upu na whaatala noa ina ia mati. Le ana whaali aini atunga lunga o le taitai fono le pule ngā nuu, Darren Ponta, i le lava o tangata whainga luenga i au nanga no foafi, anga i atu i wairarapa. I ai ulai o lua whelua tasi, na amata whaamamalu i nai le tula fono le ana whaupopo, pe whaalua i nai le nu mera o aso mai, mo tangata whainga luenga, mo aso se fulu, na whaaulu i na fo i le tula fono i le tausanga naso so o ai, mo le aso malolo fo o le matariki. O whaamaumau na tu ina atu i lalo le tula fono o whaamatalanga loa ia mo whainga malo la iti o lo o whaali ai o tausanga na so o ai na lipoti ai le fina watua le Transdev i le pulenga nu whaitu malo a Wellington ina ia whaia se suinga. Ma ia tutongi atu i le pulenga nu nisi livi whaupopo mo le au whainga luenga na talitonu le kamupani
E mana o mia le tau I e fesoasoani ai I le tutongina o le aufaigaluega whaupopo e 25 lea sa mo o mia e whaauauina galuenga pe a whaamamaluina ia suinga mo aso mai. Ele I awai le manatu o le aufono I le mata upu na tuina atu. O manatu ese nao o mai ia au kuso I le tausanga taluai o atu ina atu ai ele Transdev se tusi le pulenga nuu e fautu ai na I le ono whaititi au nanga no foafi e fo I ai lea whaafi tauli o lo whaawau pia whaatala noanga I le mata upu. E toa 54 maisini ai Gisborne, ua samawali ese ma lātou ngaluenga I le aso, o nau se lātou te e mo le 25 la, e whaasanga I le malo o nau le tele o ngaluenga, ma tangatanga se ngase ai le o lava fo mai, e whaalua na tusil asosio fo mai le malo o nau le mata upu, ma whaailoa manino iai, e whaase 5% o ngaluenga I whane mai, o lo o avanoa pea I le taimi nei, o le isi te e na whai le aso mua me peitai, e le ima watu lava se tali mai le Health New Zealand po o le malo. Whailo Eric McLean o le sa ave mapulesilo le whalmai Gisborne e whaapea e tele tausanga o whea ngai whale mai ma le whaafi tauli o le lava o fo mai. Wa tele fo ina soifua umi tanga se ngase ma asia le whale mai taimi uma pe ona ta uai McLean I lunga o le litio New Zealand. Wa tau leo tangata wa aia lato GPs o no le mauoni appointments ai ua tuli tasi ai whale mai te tele I pito nuu. O le whiau na mamoli mai I lato o finawina le mata upu na lato talo sangai nai le malo. Ina ia avela lato wha mua le soifua malolo ina ma le soifua lau le leo tangata New Zealand e le ngatai tangata lau tele a o fo mai ma le au whainga luenga I whale mai. O le asona na fina lipotia I le leitio New Zealand, le maliwa I se talavou se fuluiva tausanga I Palmerston mai I manu anga o le whai ai, ona o se taalonga pu e maalosi maana wo, na lato whaataitai nai le taalonga o le Runnet, lea olo o whaasala lawina solo I ala ata I lunga o penga o feso tainga. O Ryan Satherwhite, sa whaingaluenga I le Main Freight Transport I Palmerston pe ona lipotia, sana nati atuana wo e ave le whale mai, ona o manu anga tuunga ilo na ulu mai I taalonga po o se pue maalosi na whaia maana wo peitai, na maliwa I lava I le po le asonga fua. O le vai aso taluai na whaailoa mai ai fo inisi tau lele a se toa lua na matapongia ma afia I le taalonga o le Runnet le ana whai ai au kilani, ma olo o tele whai tionga I le komiti whaatonu o lo o nafa ma le whaalawilo ina o ia taalonga. E silia ma le 5 miliona taala le taua whai o pauta o le cocaine, na maua ele ofiso le tiu te tauranga pe ona lipotia le litio New Zealand. Na maua ele ofiso tiu te pauta whaasaina a o whaia se suenga I se tasi o waa la uta mai Italia na ui mai I Panama. E se lautolu se fulupoloka o pauta na maua o pipi ai le ata o le liona ma le whailonga GGG pe ona ta ua le so upo le tiu te. O leo so whaingalo na lua lea I le wafu I tauranga I le masina nei ua mawaini pauta whaasaina o le cocaine se tele e tusalema mafa ma le se lau 5 kilokalama mai silia ma le 10 miliona taala lona taua whai mai I pusa lau o loa ese tolu. Ua whaalawi loa whaalawa I tele le suafa o le tamamatua fitu tausanga le ana maua ua maliwi lona whale lata I kai kohe I le vai aso taluai. O lo o whaawau sa ilinga leo I le amata upu na whaamaonia I leo na waaya le tamaya he pehi o whaila na whaatau I se tasi o whale o loa I le ai petu sa o le afol se fulu I le taiao o le aso na maliwai. I taalonga o le afiafia na neile te o le se fulu taimi New Zealand e whai ai le taalonga mua o le taamilosanga o le State of Origin lua 5 e toi whetawi ai le Maroons a Queenselani ma le awa le Blues a New South Wales. O le tausanga neol o whaamoe le Blues I le toi foi mai o le lato whaia o ngai a Laurie Daly o le ata itai nai lato I seisi manu malo. Taru mai la lato manu malo I le tausanga taluai I lalo le taitainga la lato whaia o ngai a Michael Maguire. Le ua avea nei mawhaia onga mo le Broncos a Brisbane. Ua whaalawi loa se tasio malai taalo tele au kilani, lo lātou te e na ina o le whai o le taalonga muli o le sailinga siamupini a le Runnet Strait, pei ona sa fuafua ina, e lua se lau wafe tāla le whailonga tupe mo le whaino, sa whaalawi loa ina pei tai, ua te ele Trust Arena au kilani o le a le whaonga ina le malai taalo mo ia taalonga,
O le Trust Arena sa whaongaina mo isi taalonga e lua mua ai ona o le tele o popolinga ma whaasea ua wha o atu le pōlinga ua mafua i lea whaai unga e to avalu tangata o lo fuafua e tau wā i le taalonga muli mo le whaailonga tupe e lua se lau wafe tāla. Tāla fauia mai le si ufofonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao. Formaliva minuti leo te leli tu lai valu tu fa tala fatu por clamel ata ole tai au fia leo mo wala no ma te fa tasi tu foi mo tu fine ya ana fa solo nei town te ulunga yo tatu tala mai Sāmoa ma tatu tala fo ya ole nei foi town tu fa fo ngai li tu lai va fa tala fatu ya te tu fine ma lo se fo mo nei tai au talo fa ma lo se fo le tuangane Maria wa mumu va solo ato mai na pito talo fatu pa ia mane manu tatu au fa fonga ya pa ia las il tatu ainga nei tai au ma lo lava le so fo manuia ma lo fo le tawa tai yoi malo malo le sumai tu yoi malo tatu tu fai ba malo nei tai au le tatu tu fai lo fai lo por clame malo tatu tu ya malo le lo la e ole tu au ni sa ole se ia wai on me malie ia o tolea na champini tu sanga tene ia le o champini foi tu au te mai ta ia moni ia alena fai ina ma tu au te mai ta ia o po ana nei la ta longa mo ia o ta mi sanga o state origin ni tu sang atu ai lo al au rafi ia te vai atu ai lo sau ni tai au piti fa ma alili fo ilia
O fa person. O lo te vela lo te va tu pete ma alili pe ole. Le tau fa pole na. Se o tagato de ri. Io e malo te lo foi mai te titi foi tele mai foi ta comments e fa pe mai foi nisi go maroon na. Wai pe o tau sanga lo te. Na tele lava pe o tau awelen to te e la to na ma. Wa mata lita fa talo mai se filina vao le mai go maroon. Ya wa la to ye no foi Brisbane mal Gold Coast ya away tele el Machu Picchu ya tulangol Machu ole Queensland. Ai awa o tau nai tali ma lo le ta longa mua. Ya na nei. Ya ta to wa ai foi le si wa tolu ta longa ta misak a o mala el po nei ya malista longa so ya o tulanga na ye ta misak. Ya ai on sa ta tu tali el po na tu la sfuru le fa ti ta longa ta tu te minusila. Te minusila. Io e Mari o te lo tau fale pe to fie au le mumu pe to fie au lan mon. Ma tu la ma tu fale to lo ma tu e la el ma tu au. Ya e ma te le a le tu lang bon na. Ya. Tu se le tan no tu lang ta longo au. Le o pe tan no tu ni si tu. Ya o ma tu au ai wa o ya no o la ma ya o ma sani ta longa o le state origin. O au ale ku tira. Ya, au mato ye to atili to tu sai ole afol to Sāmoa le ta alon New South Wales. Oi. Ya o mato fale tu so le ta wa na mai sanga te mai la ta. Tole. Ya ai e fe lo fo tanga te au maroon on mato fale. Oh, ma ria si o tu langa fu ma di fu. Le wo te ya o tatu ya o state Australia le ta alo alewo. Ya ai tilo le ngai telefo ya lo tatu tunu. Ya ye fo ile au Sāmoa le ya mato au Queensland. Ai tatu to eva ai le au pe a te tatu telefo le iva town ni. Moni. Ya ono le wa ngai mai tatu wa fatano ngai afoli tu le valu town ni ma le fionga la wana tilo. E fo ni so fa si langa fio longo ina tu tatu. Ya ai fai mali le ta au ngalu ka ma tu te fo la se ma lu ta tau le mata wa le mai tatu telefo le wa sa tatu telefo tala mai tau sa ole tala tau malo Mari ma tele na wo ne ya urva va so foi tibu ola la se malu tau le fita ma ole malu tau vive lala ma na ele fa vive le polisi e fa pe foi se koko le fale ya fa vive le koko la isa por ko pai ei Marina fa mato ko pai fa ngon vai as oi soli o ma tu la fa ngon vai as o tu finan o le so fai ei o tele foi fa ai voi o fai pula o tau pala ya o tamana va te mine o so fai o ko pai o tamana e mana e tu nga te maluluni ya o si me vo le te motaya ya ele mo bias fala o le fa paka alo la boca alo la boca tu la ngana tai ma re o me o fa fonga e o mai foi tasim tu fu la boca le fam fila we ra alo na a va pe to vale a boca baile poloka pata e awani sala foi le slicer ai salu e na le fa panu ia e to vai chol mali te le se fa salu mai o ana salu tipi sisi Maluia le alo tatu malu tau ni tatu matua a wala vani ngalo fala au ia mtula masani vai vai na appointment ni yaso moni ma fala au ia ma appointment sa ole mana fa manatu wa fon tanga ole fanga solo fono tanga po parents interviews anisio a onga ia ta hoia va vai ngana vai po poklo taimi vai lo taimi po pok mal fa ya onga ai marito telen mato au no fa malo mai lungole tato we vai atu le mai Ioi ya fatal fatia ma for Eric le mai ko ana ko ya le mai ko Mari ko good luck ya le fatal fa mai foi fa ululi poliata le mai ko New South Wales te o foi a te to New South Wales le ta alo ai ma popo yo le malos we va ye fa Thailand ta fatal fa ta ya e malu mai ya te e ti du bia le mai ko New South Wales tu ya le ma futa mai lunga a taia e ma futa mai nei nungo YouTube to Sāmoa Boys Blue we vai le ko blue le mai alo ese pu e fua sali ia le mai tari vui ko moana ia a le mai te rini pam ia ko leisa mar pankeke ia le wo vel oi sole mana ia we vai le tau ia te rini pam le ta o to o mai ia di sa lese ia ata ai lo al o le fisa tala tai lo foi na ne wa foi text mai foi Mari pe fa pe malo la na ne
Ana nela e te malolo ton poloka roi mo Facebook. Tau sanga le te nei. O mo lo moi. Na o marta longo o le moi. Oi, aftai sa aso mua le fono le ma mai ko maroon we vai le. Ma via tapo ingo tau au le ia nani. Ai pa si silanga via longo inatu. Ia be atu te liu mai. Ia tatu el fafianga nei. Ia tatu tanto no mar fionga la wano il afori tu le valu tau nei. Ai lo mai fu atile Tamala after leila tamama tura antile malo aftai fa mauni metatu au pesen nei pa popio Ia, te whatalo whatu nei te mor tālao o le whaasi silanga nei man mawhtanga whai au su whatasi Wellington e Porirua Manhattan Valley. E mātou te whatalo whatu mau wholo whatu le suafa manu malo Yesu Kiriso lo tātua li whaola. Ai le ama tele ma le whaalo alo e mātou te walawa tuai lo utou pa ia sau ngatā Sāmoa. O lo o alala pampa au i lau monei Wellington e maona nu tua oi. O le afa tunu ina le sauninga lotu e wha manatu ai le onos furu tau sanga o lo tātou ma lotu tō tasio Sāmoa. Ma te tala alo i aile mai aso ngana Sāmoa i le saulo manai nei le aso momoa yuni i le itu lai lima i le athiafi i le kālesia e whaka a sā wainua mata. Tō atu si onos urwha Parkway Road wainua mata. O le poloklame o le athiafi o le a matalia i le sauninga lotu e tāpene na lava le mawhtanga whaithi au so whātasi i le Hutt Valley. O na so ai lea ma le launga whaamtoa, ia ma le iputi. Wa se whaasiringa malosi le athiathi o tāpene na lava i le mawhtanga whaithi au. A thithio mai masu mai ma mailu ainga tātou mafuta whātasi i le athiathi. Mo nisi whaamtalanga ia whaafsotai ia le telefoni ia ale sunga il felutusi Reverend Fawatia ane tere saud o luatasi o valuono ono lima o tasi iwa. O luatasi o valuono ono lima o tasi iwa. Ma le whaano lava whaftaisai nia e le laulaua fono. Le statswasi silanga o le whasit silanga al maftanga langolango ale HRPP Wellington. Patai ai maunga o ao pa ia Sāmoa o oio le ao mamala i le whaasonga o ao ma le atu folasa a wale susua lau whaingaluenga le atua i so se whata whaitaulanga. Le whata lele o tupu matamali i ai tainane le whana le see o whale upolo tō whinga. Pa ia ia a watu mua mapule i tu au ma la taua a inga i le tai ma le wa au whono ti. A fifiole nofo a maupu ma le mamalu i le whale anga fulu. A fifiole nofo a whaatui ma le mamalu i le tauto o too ma upu i le manu a tele. O pa ia ia Sāmoa mai le malai tele o le malai o tō whinga se ia pā ia ele sā o le tonu mai pea matapa au e tausi ele a la taua. Tu lou na lava. Ai whaasino tolu le nei whaalinga i sui awa i uma o le maftanga langolango le HRPP Wellington ma i lato umai fia awai
E fia maua se tātou wheloa inga i le aso wharaile, aso tolu se fulua melu a wheloa lima i le itu lai ono i le afiafi, o le toa atusi o le numera iwa ka Puni Grove i Porirua. Ma tau po le fono o le whaamau popoina le o ulu tusi ma se eleni o le tātou lulu ua mai au na tutongi, ma nisi ma tau po e fia maua i aise fina ngalo o le tātou mafutanga. Whaamolmole e whaita e tai a wase tātou whaamalo sitino pe a mai a le tātou fono. Talo soifua i le alofa o le atua tātou teo li ai le aso tau poina. Mo nisi whaamatalanga whaafiso o tai, Margaret Roach Palepoi i le numera o lua tasi o fituvalu tasi lua whaafaa o le whailau tusi, whaia ma le whaaloalo tele, sainia mataanga sulunga ta iti, tai fono mo le laulawa fono, o le numera mataanga sulunga ta iti o le o lua tasi lua, iwa wha tasi o lua tasi lua, iwa wha tasi o whaafitai. Ya, malo whaafitai tu whine ana le tei mo tai au, ia whaafitai atu foi, ia inisio whaasisilanga nai whialongo inatu, ia wane ngalo le tātu sauninga na whaapitoi la so sa nei, lima la fiafi tala alo ia ai vai aso ngana Sāmoa, ia mwhamanatu ai ia le onos fulu tau sanga, a onos fulu tau sanga o le tātu malo tuto tasi o Sāmoa. Ai le ni tātu whine ana whiawhialo mo lewa noe fisota ia tue le fionga ia la wano ati lawa, ia wafo i tātu whaatanoanga whaapitoi le tei mo tai au. E nisi fwe mtanga polo tu la mai si o tātu tunu i le nei teimi i mtanga puta u whai o malo. Whaatalo whatu lau fionga la wano nei tai au malo sei fumanuia. Ia, whaatalo whatu lau fionga la wano malo sei fumanuia nei tai au. Ia parolo foi le usu mari fastai taro hola foi ma manuia le nei ya so fo parolo le usu. Malo whaafitai lau fionga la wano, whaafitai mo le whaamanoina lau teimi tā ua nei tai au. Ono tūlanga o lewa ia matau putau whai o tātou malo. Mana e fo tātou tartanoa i lea fo i matau pu nei tai au. O lo lau lunga i whaasoa, ia mai se fo i manatu o tātou tinu. E le whata apei leo le pāne mena lona lima sultasi, ia po le paia inga lona lima sultasi al pāne mena lea soa nafi Sāmoa. O se tūlanga e winga ese i le mai tau anisi o tātou tinu. Ia ai le fou i lo tātou tala whaasor pito lau fionga la wano pe a toi sa ili tua e peo na ia tūlanga whaapea. Ia pe e fou i le mai tau o lo tātou tinu. Ia au se tūlanga na tupu mua ia le tala whaasor pito Sāmoa. Ia maarolo whaaftai ia maori whaatalo whaatfo i le pa ia maurunga le au whaafonga mo se tātou tinu ure nei tae au. Moni le leilama le saunanga mo le tūlanga pe on tātou mori mawina se tātou tinu i le aso nafi i le fontanga fo i ma le taununga o iai i le parlemene e le o se taimi mua le nei ua tūlai mai ai se mea whapea o se tūlanga ua le talia ai e le maota i se tala o le tupe a le whainga malo ai msalo lo tu tele a fo i le au mātua o lātou manatua o le tausanga te si iwa walulua, lea na tupu ai mua. Le tūlanga lea isi o tātou tinu i whainga malo i nao na pō, mai o lea la whaato a toe whaalua lea, o na ani di mai o se mea whaape nei, mai a tonu o loo mantua hoi le au mātua. Sa te lea hoi na tārosia i nā o na pō, awane i toe tūla i mai se mea whapea i a pangalea o le fo tātou toe o i ai whaalua la lea. O nā le mai se mea whapea ua le pasia i a pe ua le talia e le maota i a le tala whaatau au tū o le tupe ua estasial nei o vaenga tā ua e pe o na sila fia i meo whainga whaapalemene ma whainga malo nei o na pō e whaavai fo il tātou palemene i Sāmoa a whai le pasia le tala le tupe no inga o le ai la se e whaamoe ma se whaatuatuanga o iai i le tonu o le mauta o le palemene mo le nāwhainga malo e pei o le mafuanga lea mari ai moni le saunoanga ma le whaafonga fo i se tātou tunu o le o whaalua o na tupu ia Sāmoa ia le fo i whaafita auli. Malo whaftai lau fionga lau wano e mali e tau noanga le whaalonga tuta siva valulua le ntula i mai ele mta pul nei mua o le pasi e ina o se talo tupi lau fionga lau wano mana yo e whaina e wha malama i le tato o whaafonga
le vaenga le vai liu le wena e sau no ai o le pasia ina o se talo tupe ia o se matau putau le whaatu tua ina o se whainga malo maana ia pe o se matter of confidence vo le se whainga malo au ani a fianga o le pasia o se talo tupe whaapea i le whainga malo tūlanga lava ia o whainga ina o se malo e pe o ne ia tunu te mkorasi Ia, tāua ia o le vaenga lea, sa o le ia hoi le whafsili Maori, o le tūlanga i tāua ai, ona a le aise taro le tupe, ona winga ele aise se le ni ua whaatanga, a wha le tūla whono e wha ngā i o ia se whainga mano, a pe o le tāua le o le taro le tupe. O le parlemene i le teimi nei, ele ngati si o tātou parlemene, a si sila hoi a tātou i New Zealand nei, o le tātou whainga malo le iai, o tonu pāti lea, o le teimi mua hoi lea, o tonu waini pāti e a fia i do tonu se whainga malo, lea o tu whaatasi o na tau lea o le coalition government, e tai la le national awai to tele o la to sui foi pule. Ia le fa apopo tu ia foi pule o le act ma le New Zealand first. Ia ona matua to tele ia le o ausia la to foi no mela mo o mia e ono fulu to e foi pule le o ia parti e to a ele ngata la ina tofu ale parti ma le fe ngainga po le agreement. Ele agreement ile va le act le national mal act ia foi le agreement ile va o le national ma le New Zealand first. Ai fa apopo ia i fe ngainga ia e lua. Ia isi fo lesi fe ngainga le ta o confidence and supply. Mali. Ia pe o lo winga le fa opunga. O le fe ngainga le na e lango ina ai ele parti ia lesi parti pe a ola i mata upu nga fa pe o mata upu le fa tuaina. Ia mo le mata upu le taro le tupe. O le fa tuaina mari a fo i e te lea vai ngai ha fi ai a kina fo i na e available ai i lungo o le website del parliament i agreements a si ta to fa nga malo i New Zealand nei fa yo na fa tau i ai mo le au matua i pe o le tulanga le na e a fo i o le me o le fa tuaina e a fi ai le a mio ia o le anga ia mo se me o atangi ai le tulanga alo ia mo le tulanga malu le tofinga o le parmia ia po le minister kabineta me fa pena o me la na ia fia le me o le o le confidence il fa tuaina tulanga fa tuaina se teita inga se parmia mo na fa inga malo ia me fa ia na fa tuai ele tua ngai se lafo fa pe o le fa tuaina o na se amionga mo se anga mo le alama ia ai au foi la il talo le tupe au mai le talo le tupe se fainga malo ele fia ia le tu ngai ia foi ona fai la to le lafo e va pe ele talia le talo le tupe le talia la e tu se pau ale nga o le mele o le fa tu ina i tu langa o le amionga ma se anga ma se fai unga fai se fainga malo ma le talo le tupe e tu se pau ame i lua awa pe ona taua ale ai se le ni pasia el parlemene ia no inga ele se me fa inga luenga malo le tongia la fa inga luenga ia le fa ia te tongia hoi pule ma tu langa fa pe na tu langa tu hoi ia mata mai ai lunga el government general fa solo mai ilal ia ma mea uma lava mo mia se leni e fa anga yo ia ile administration se tu no fa se fa inga malo ia pe o tu langa na ta u te le ai pe a o mai ile talo tu pe ala ese ia la fo ia foi pule ia mai tu o lo a fie de tono al parlemene e pe o le fainga tale o ia ita to i la mai ta o tu ile so na fi mari ia ma la foi si le fie le fa fonga si ta tu no o le mo ai se a foi si tono le lei ma se ma poponga ona e foringa le o tonu ia vai nga ese i tonu le o tonu ele ngata il parlemia ma le kabineta se furulima e sui o sa iai ia ale hopea o ia foi le vanga ale si vanga o le fasle ia le tai ia mai si vai pule lus fu ia ese ale tu ngai la to ia le ile JPP tu le pa ma le JPP a pe o le tu langa la na ia a fa tu su ma ia ta to ine o le la ta to ine o le iai ia me o whenga i ngā alo ia o sa wadi ai la le wha fo i no le coalition government
ia le ai wa na fai le fai ka ma tu lai mai le fai ka ma lo le o le fai ka ma lo le fast ia ai se le i ta vi pio le tu ngai e na le lua ia le o fai u nei ia o le o toru se ai e tu ia o mai te watu ia ia tonu pe o stasina o se senga ai o le mei o le tulanga e pe ona ia le fa le tonu ia ona o le talia le maota ia on fa fo mo si la ia so na fita o manga o le parlemene ia le talo le tupe sa tau fa oli atu fo i tonu fa tau fa o fia tonu o maota ele fa inga malo tau tai parlemia mo fa inga malo ia le ua tonu o ile tulanga o le fautu ai na ia lo ia ele parlemia le mano le malo le tulanga o iai Ma lo fa tai lo fionga la wan le uma menino le fa fonga mai o tantu tinu fa tai fo ila wa tala ina fo le fo tu lang ia ma ne fo I la fa soi tu lang o le si senga o le mele tu lai mai Sāmoa ia ma tu lang o fai fo il tonu tatu o tinu o New Zealand lo tatu no fo ma wai o le anga ila I luma o tatu tinu o Sāmoa ia o le wanga tu si fenga pa lo tai lo si taimi o la lo fa vai le mai tau atu e iwa si fu wasto taimi tau na fa tu lai mai si fenga pa lo ta mo le atunu ia o talia la se faasisilanga le ao le malo ia o le ase tulaga foi le ona tupu mai ia i taimi le tasiiva valulua e ona tatu eva ai le taimi nei pe faauau pea I se faiga malo tausi ia mo le taimi nei ai lii la faatinoina le faiga palota ia o le mea tāua le nā sa faapea ai ua maua se faaiʻuga ia aua e faalogalago foʻi le au mai o le faaiʻuga le ao mamalu I le tuuina atu o le fautuaga aloia mai le palemia manatua foʻi mari tanu ai nei le na fai muamua le lafo le faatuatuaina e le ituagai ia atu I le epa ma le SRPP ia maina ua lē manuia sa faailoa mai foʻi ma tatou sisila I ai ma faitau I ai o le agaga sa I ai o le ituagai lenā taimi ina ia faamavae aloia ia le palemia ma le faiga malo ae fai la le mea le laʻafai nei o le ave o le fautuaga I le ao ina ia faataapeloa aloia ma faamuta ia le paeaʻiga o le palemene ae sauni ina faiga palota ia peitai e le italia le maota ua na lagolago e leisi tu faatasi ma le palemia ma le malo ia le faiga malo e teena ai le lafo o le HRPP ia tasi le vaeaso tanu ona uma ia ae toe fai leisi lafo ua faapogai ai la ia leisi vaeaga o le fasivaitaʻiga ale fas ma le si va ia luas furu foi pule o le mea lava tasi ia peila o le mele sa fina woi vo ia le palemia la tau ia ele ia sa fai no le la tu fai ga malo e ui ina fodinga o solitu la fono ona to titi po le minority government wa sa tu pu mo foi sa ta o foi si ta tu por kalame wo mo vai ele se mea fofo il me leo le minority government I do tonu lava si o tātou o tunu te le tau sanga o fo I o alu to I titi a whapea a ole I a ngai mai ni whaingo ni party mani political parties a tātou o le mea le sa tele I number fuli ai Mali anyway ina ua iai la ia tātou party e lena tu la I mai I role vevesi I le tasiwa vodulua mantua le tau sanga le na o le tausanga o le palota tele po le general election le na manu malo mai ai ia le HRPP I le whainga palota tu le mai ai le fionga ia wa ai I le tofi palemia o le tunu ia ai masaro leo o lo mantua o le meo o le tausanga hoi le po le petition o le meo le tausanga te I le unga o le palota na mafua iona pa le fionga I le alo ia wa ai mai il tofi palemia ia ona vevesia ia lea ua le tausanga le valulua e tolu le lei palemia o le tātou tunu pa la fionga ia wa ai ona o le tausanga faasanga I le unga o le palota ia ona faapele ona tofi ai e la o le malo ia tupola e fia le isuafa ia tui atua I le tulanga e toe tau ave ia le tofi palemia Mali ia na palemia mai ia la le o tupola I le vai taimi nana pa uai va ai se yo o mai a to titi a fai Christmas ele I fai se fono le palemene
ia ai sa fai alfa ngā malo e wi ina sa to tele pe sa ile HRPP le foi numero man tu le to a uma le general election ai na wa ai le na fai ina ona o le petition sa fa sanga ia ile na la ina fai le unga la o malo e to fia na point sa o mai ai la o malo ia tu pola i po tu pua e tau ave ia le to fi pare mia mal fai ngā malo le tu no ai sa ia le manatu fo ele na ia de daun tofia le ia le sesio le policy parmi e po pe tu bel fa nga malo ile HRPP o la to la ia le fo inu mela ia anyway on tu langa na sa tu fai lo le o le fono ina ua te tau na fono o ele ngata o le ao ki si masi ai tau na fai se tupe e fa nga yo ia nga lu nga malo sa mo le la le na pa u ai ia le talo le tupe ia sa lo mantua lo fa fonga si tatu tu nu ole fionga ia li mala manu sa te vita sa ia le tofi min stal fa nga malo le a tu puola e fi ia mai na fa mawina ia le min sta mu le o tu pe sa mo o le talia le parliament le na talo le tu pe ole fionga ia li mala manu ia ona pa u ai le fa nga malo le ia ai tu lai mai loa ia ho e tofi lau e tau ave le fai ngā malo ia lena ma huai ona tolu tātou pāle mia le nā tu sanga ia ai pe o over le fast food tu sanga talu ai o tele ina le ona tua e to tele ho ia tu pulanga e le iso i fo mai i le nā taimi e la tau tele o si le fia le mea no iai ai pe o le tūlanga le nā na ma huai ai o le tūlanga pe o na tātou tā lia nei ia talo sia e pe ole ia le mata fa yo ia la maru al malo mali ia pe ona fa fongo mai ole sa fa ele to finga e la al malo ile tulanga ina ua tofia ia tu po la ile nata i mi tau avel fa nga malo ia mai atonu ia ona o tele ia me ua sui ole tatu fa vai al malo sa mo ia talo sia ele o sui ai le vaenga le ai pe ona mayo e ai i tiute fa vai o la maru al malo ia em fa la al malo ia fa e fu ile polal fa tonga le ave el tomai i palmia o me to no ai ta ona fa pe e tau ave e fa ilo le fa ka palota ia fa il feeling ala al malo po ai e tu lai mai tau ave le malo mo se tai mile tu mau caretaker government ia pe tau ave pe via me mal cabinet lo i nei se uma palota ia po ai ia e pula la malo po la fa i ka ta to tal sia ia ton po stai mio nei vai aso ia o ta to fa longa tu o fa se mal lenga mai la malo e tu so le tu langa tau na ia ai ole me mo ia ele alofia ia ole alo se ta tu no i fai ngā pālo te fau, o le a wawe ona fai, i e po o le whaapunga, fo i le o le snap election i ngana Peretania. Ona o le ala a wawe fai, e le i o le taimi e tō whaina, a wai e lipa tau sanga, e le tau sanga fau. Malo, mālaia, e whaatai lawa lau fionga lau wano, o silingo ni o fwoi lau siu fonga nei tau, mālaia leu te au tala nisi o vaenga, i le tala whaasol pito le tātou tunu, e boni e lau sau noanga, o le mātou fwoi tau fau nei, ia ile na taimi ia ata to fa fonga foi tu langa ia e tau au tarain ia o lo to man tu pela o fionga e misi tatu matua ia tolu le pale mire na tu sanga tasi valu ia tatu talia ia tu langa le ia fa mo tatu tunu ia tatu matai tu foi po le ase fa tuanga ia malele mai la fionga le malo la fotu nai ia tau longa mai tatu fa so le ta fa tai mo over no tau ia fa tai foi ia mo le tātou whatatanonga nei tai au. Ia whaatai mo le mātou au noa, Mari, ia ai pe o le mātou waiwainga i le nei tai au hoi whaafonga se tātou nuu le ia se mea o tupu, o mea maasani i mea upwhai o mālo, e whaapea ale au mātou au mai ia ma whesui ai. Ia ai o le mea mātango fie i la o mai tau atu i le whaasaralaunga mai i pia i la soal nafi. Ia o le toa maali o lo malu o tai o le tunu mali tai pare mia mo le kabineta ia mo se foi le tu ngai e sunga ya tu le pala to mo le ja pipi ia ai te nane foi o le vaenga le fas le fionga le te fono ia la uli mala to uma
ia mātango fia ia i saunoanga fo'i ma tulanga pe o na tātou mōli ma wina tātou tālu sia le lofa ma le anga leo le te pāu lang o le awha o pe ia winga toa ma lie ma le file mūsi o tātou sinu ia au tā pena ai mo lana whainga filifilinga ia ua se pa ia inga fōu ia tau a veina ia ulenga ma le tusinga o le mālo o Sāmoa ia ai whaftai mo le mātua wanoa manu ia tele le nea so fo'i le whaafonga ma le tāpua inga sia tātou tinu whaasoifuia Whaaftai whaasoifuia lau fionga la wano. La fionga ia la wano ati lawa nei te mo tai au ia o le sui al tātou ala leo nga wha matulanga o tātou talafou ia o se tasi fo'i loa fo'i tau sanga i lana tautua i whaasalaunga lo tātou tinu ia e meise fo'i ia o matau putau pufai ia o lo iei fo'i ia o na whailonga i matau putau porkiki ia whaaftai mo lana whaasoa mātungo fia le tūwhine ana mana ia whaasoa la fionga la wano nei tai au ia o tamala malama i fo'i nei tai au o le alo tu tusi tai au dei te leo mea o le history leo whatu atai loa i fo'i mamala malama i le tasi wawanua Sa o le lei mari e se le mana i fo'i whamani nonga la wano o vaenga i o ata i le whamatalaina le awhionga la wano le tausanga le sa tolu ai palimia. E te lo ai mari o tamaiti o te lo le whafonga mai lato na soifuane i Sāmoa ma o onga i Sāmoa e te le na saufesili e le history i Sāmoa po ai le palimia o le awhiva se lau walo lua sa si ai foi la tai atali a wa foi o le pe e tofo mai pe va tu le to atasi pe tu si uma tu le tolu ai le o to mai ni la fionga la wano o to mana tu ia fesili na mai suenga ai sa le fesili na va tu fesili le na mai suenga na mai foi suenga le PSSC le luafe maleiva e sa fa anua la va fesili le ai ele e tato a tele le pasi ai an me mali la mari le matele i loa le tali tu sai le ai se fa mani nonga foi le fa i loa mai ai o le tali sa au le pa ono tai loa la se na tali sorry ma wa ele va vai tu fu le wa le na sa no fu le fionga fo fetela ile son na ma te tu ina fo ta tu si le man fa su tu sang e sa no fu le fionga la wa ma ne yo va nga nei o le tala fa so pit ele fo la le tu la le tu la me la son na ia tātou tālia, tātou talo mor tātou tino, ia mai sele nei a vai tau tātou anga ia tuai whainga pālota, tātou tālia fo ia se malelenga la fionga la malo, ia o feo la tātou anga ia tuai, ia tātou talo, o lau matawha ioli na, o lau matawha ioli na, o lau tiutien na tātou talo mor tātou tino, o no sfuru tolu tau sanga ile, vai aso, ia, la sane, tuto atasi, o no sfuru tolu tau sanga o tātou malo tuto atasi, ia o se tūlanga maua e o se tūlanga whaftai le tō i nei tau sanga tele ia il tūtō tasi o tātou malo ia tātou tālia ua tūlanga ia o le anga iai ai le nei tei mo tai au tu e whaftai atu le fionga e la wano ia mo le whatanoanga nei tei mo tai au whaftai le fionga e la wano Maria wala e malamalama e si le atu malamalama o la wano nei lo tāua ia o le fui le te le tāua tala wai le tāua tusi atai loa e tatele loa se me tau polo kiki ia e si lele tala noi mea lai tau malamala o le tāuana a mai tonu ai lātou ia e mānei fo i tantanoi whaasoi ma tāpuni ia na iei fo i lava i tau e mānei le tātou polo kalama nei tāu lo tātou e pei tātou polo kalama a tātou ia la tātou se atu inisio whawhiwhianga tali tu la iwa tu e whaafonga i tātou talafoma tātou tala mai Sāmoa ia ile nei teimi o le tāiau atu whiwai lea ili tu lai se fulu por clama moli la vali tu la sumar tasi tu la sumar lua tu telefon ya tu ma futa tu ile ya si pa ye foi tu la lua i la woli ya o le so ya ai tu fine anna ni so tu telefon ni tai au ya fa no il melen tu la mai pamsten no fa stasio televole se fulu i va tu sanga le na mai tu telefon ni tai au moni le mari pe le sa tu tal no ai vai astal wai i le saunga le mo talonga le ta o le run it straight o le run it ia ai leo na mai telefon nafi ile le tio New Zealand maliwa ia telefon les fulu iwa tau sanga tu sei le o lawa o mana wo fa tai pe fa tai le fainga o talonga le ai o e fa feto ai ulu ia na tilo ana wo ave fale mai na maliwa ila vale pola songa fua tu so le sona tele ale mai I mari masani la mon tatu tata noi nei tatou whanau la I tima tupulanga talwa e pe fia whaatai ia me e watu nungal social media. Sa o le moni lau sau noanga tu fine ana wal po kala me leo run it.
Ia leo I fut tam sanga le te vai at fulen tu lai mai pe le am tango nei masina. Le lua sulwa feta lai mau tanga te malo. E pe ama le valu la to le sa sa fofue tau vai le final. Tu sa pe le final na le na tu e fai I le Trust Arena au Kilani. A le wale fatu. Ia o te ele ne malai ta alo. Ona o te le fai tionga o tu inatu. Ia o le maria la mari, o le alawa I su e ai I tangata I le au organizers. Po tangata I whaafaya lea polkalame o ta alonga lea. Lai su e lava se malai fai ai le. Wai lua se la wafe ta ala le tupe, whailonga tupe tangata I manu malo. Lua se la wafe. Lua se la wafe. O le talo sia ia vea ia le maliu le tala vau. Le maliu le tala vau. Ile lavanta to tata noa I vaenga le Maria ia le maliu le tala vau a ala to la vai ta alonga mana wo tu se le tai. Mana tua e tauna malama organizers ia mai la to le fatulanga ina. Le influence ma le afianga lai ia tulanga nei. Pe fai la o se tulanga na mo mai fafu ia tulu ma maua o tan misanga lea ia por tulanga le tawanga le na fai mai fafu. Ia. Saulunga social media, TikTok, Facebook, Instagram, mata. Ia le la wa avele afianga lea fatitinga lea. O lola I o talavou ia fataita. Ia ile mana tu foi le pa ua ilunga le tangata na no fai ma fataita. Ai ona o afianga la ia le mata tu ilunga le social media. Le la wa fataita. Wale lava la e ile tulanga le uma liu talavou sfuri va tausaka. Sfuluiva tausaka o le talavou o maliu ona na o fataitai mana wo I le tūlanga la le. Manu angai le ulu, O le head entry. O ngā manu angai le ulu. Ma o e tele le tūlanga tālo sia I se awa onga. Ma se whautuanga mo I la tū e whai tūlanga ni. Awa ai nei I ata I e whea vea ai mai le whaingol tālonga mari matu ai ta ilo fo I le lakapi le teko. Ai pe whaafeto ai fo le ia ulu o le tangata lai malo, si o le tangata nai malo. Ia vai whai le to o lua pe to o tau le atau le lea sa matapongi ai vai aso talu ai ono wa afia ia le ulu. Ia mangi matatu e tu sa pesta mai pa whai se me le ulu tatu whaalongo atu. Ia mantua leo whaafeto ai. Ia o se tanga ia ne fo ina I tato mātua I whanau. Awa mari e o leo I tupulanga talavou e o lava fo ia whanau la I tipe awha pe mata I ata ia I videos ia wai o whataitai. Mare le vaenga le loa la le Trust Arena le au kilani. Ia. Awa wai a fia I whi la atu wai. Teo vovo I le arena le no fua whaatanga ia tu inga talonga maa. Ia e mana I le tūlanga le loa la la atu. Ia au sautuanga sa o le lau sau noanga tu finian. Ia wai tatu lai whai ahu I le talonga hui ata mai ti whare saa. Ia. Come on, let's have our challenge. Run it straight. Ia e tupu le tūlanga le. Ia o le talonga na kopi fo ile talavoni. Ia le loa a fia le tasi. Ia nati atu ia no wo fa nati atu no wo ave fa mai. Ia o le se tūlanga un fai. Ia wa a fia le ulu tu lo ta o le fo I talavoni. Ia mamaliwa nei. Ia o se a onga sau tuanga mo tātou matik tu tele tūlanga nei. Ia matatu e fo ia pe mo nei lau sau noa. Tele on tātou talano ia a fia ngo meye. A fia mai influencing lo ono ilungo social media ma o penga tawai lang. E o mai I tātou matik tu pia tūlanga nei. Moni le mari wale longa se me sa wale fili nei taimi. Wale longa fo I se maenga ia a fia nei tātou walum whanau. Ia lenga tai leo tātou fo I nei tātou mātua mātutua. Awai tele ia vaenga mwhenu mata ima pe tō sina matali tonu ngō fia ai. Ai mani ur whawhautuanga ia. Toi liu tō whae le tātou atunu. Ia no tātou taimi mari tali tula iwa whaponga tātou talafou. O le whaatalawa mai tō whine ana I al sunga a launi a pani lau pausi ai o nu ule mafuta mai le ni tai au Go Blue ana whai a Maria Sui le lanu o na la ia tōli. Whaatalawa tō ia pani ai ono o le Blue fo le sau whaavale le fo semi. Wo fiu e whai a So le New South Wales. Le whalongo. Talo fai. Aftai sina vai kai maroon on top. Ya, sa aftai. Oi. Aftai ngai mai pe lango tatu au. Ya, toi lo ai po ana nei. Me suila no of wo fiu. Ale wa tau sanga vai a Maria suila no.
Toi whawhelo i atu lo tātua tanu i leisi whao po ponga le neo telefon mai Sāmoa o si mai le whaafonga. Wa leo toi pōsa lilo le whaafonga ma le mai moa le atunu o le whontanga le pālemene le asoana nafi ina ua whaata ape le whontanga le pālemene ma ua whaamuta e ma le neipaya inga lona se furma le fitu e le tala whaasolo pito le whaasolonga o nofo inga whainga māloa Sāmoa ina ua te ena le tala whaata tau o tua le tupe lua whelua se furma le lima lua whelua se furma le ono. Ma ua whaata ape nei le pālemene e lei pāsia isi tu la fono te tele lua e peo le toi te wina o le tu la fono whainga pālota le e au fia ele se 4% o sui o te maita i le pālemene ma le toi vai no tua oio i tu malo wha pālota. Whatase la ma le te wina le tu la fono e toi tu SSA le mtanga luenga o leo ma whare pui. O se tasi o mata aupu le ua toa i le teimile nei ai ua nga ilo na whaasolonga o le restala mai leo nai o tātou tangatolo au maui atunu i whafo, ma whaamawina o lātou swafa i lunga o le lola pānota. O le lafo whātu na manu malo ai le toa tolu se fun ma le whao sui o le pālemene na te ena le lafo i pāsi ai le tāle whātatau o tua le tupe, i le na o le toa se fun ma le ono na langolango ina. Ma i le mai ai la vo le whaai unga le na ua whaata ape le pālemene le asoana nafi, na waai e loa i le tau i le tūlai valu le pōna po i le ofisa o whainga pālota, le lolofiane o le toa tele o le atunu o zafa atalinga tuli, i le awhiwhio ane whaau ngale o whainga luenga, sa ta ape atu i nuu i tu mālo mawhio anga, mō le wha whaingo fie no le lato restala, a o lea wā ngā i mai malolofi mai o fo i le tai au nei, i le ofisa o le komisio whainga pālota i mulinu, e wha atino le lato restala. I wha maumonga tanwai nei, e le to tele niso le mamalo lo tātua tino o mai atunu i whafo, wa mai a ona restala i lunga le lola pālota. Ma ua tātia tuai nei i le fionga le tamai tai pāle mia fia mea na au mi mata awha, i sana fautuanga i le fionga i le au mamalo le malo, e wha atino ai le whainga pālota i leisi aso o la tamai. Wa wha maunia me le komisino le tine i mū, ma whaalawe lawe tupu whaafua sei tanu vasa pe tone maunga, ia lato suesu e ngai mū ia na tula i mai i le lua vai aso taruai, na whaomatia e se maoto se ai ngai vai vase, o le awhitusi sa whaieita alonga le alo le tina lea, na afua i le mū. Ai o le mū le na whaatama i eni whale se tolu i le awhio ango sa lelonga i sa vai lata i le wafu, e au fiei ma se whale o loa, e le o mawhai o nau lātou maua le mafua anga, e nā o talantu i nātou e nisi sa mōri mawina, na o lātou wa ia le pusa eisa na mū mai te tono le whale o loa lea fo i nā awhia. Peitai sa unoa tanu wasa, e le o wha mao nia i lātou ona e le i maua e lātou sua e suenga, e le whaingata lea ona ua whaatama ia uma ia whale tolu. Laptai mai ei tanu wasa lea tanu, o le foi walata tu le vaitau o munga la ma le mātu tua le ele, ia alofia tūlanga uma e ono tūla i mai eise mū, ma tautua nā vaenga e iai e le tise ma le afi po o ngā umu, ia mauti no o lo o tape uma, au le i tu ua maota malawa i ngā luenga. Wa mai a so e lua o lo wha ngā solo i pēr le su ino le mōri mau, a le komisino le mtanga luenga o leo au a paaulo e Tino Filippo, e le mata aupolo o mōlia i lātou e to ono e pe o na lausi na fia lo tātou o tunu. E le sa i lia lava lea o po o ai na maliu wai se tasi o aloa ongo lea tunu, e le tausanga e lua whelua se fulma le tasi. E le asolo na lua o lo o tu i e pea e lo ia le tū te tee, le komisino leo i lana i awhi te nai, na whaaulu i lana tangi. Ai o ia o le whaaulu lungo le mtanga ruenga o leo. Mai o lona malo si anga lea, e mawhai e o na whaamalo sia le au whainga luenga o lo whaatino ina su e suenga, ne ia whaatino le whaatanunga, pa o se mana onga o lo o ia whaatonu wina. Peitai se tasi o tali e le komisino leo, o moni mau uma Samuelu sa tuine lungo peng te wha ilangi e pepelo, mai ua tua ina ma whaalenga ina i lona tamali anga, ma whesilingi ai le wha maoni o le mtanga ruenga o leo. Mai o lona tali tanunga, o le afianga o na ia te tau, e te tau wai ana wha auru lantangi,
Ono lea afio lona tangata e peifo o la ngona o isi tangata umalau tele. Na sauno foi o pa au le whamasinonga, e lalo foi le tula fono o solinga tula fono. Wa matua manino ele solia le tamaya Samuelo le tula fono, e halai tua inga neia whaalia lunga le porkalame le tauta iae, e whaaleanga i nai o ia le matanga ruenga o leo male vaenga o whalpui pui. Mai neia sauno foi, o le mafua anga le nei whaau waile tangi, e le pui pui o ia a toa ai male matanga ruenga o leo, lea o loo ia ta ia. Mai whaau au pia le so, le whaanga so longa o mōri mau o lea mata o puli whamasinonga. E tāua tele le au wai o le fio anga o mō fau I porkalame o le whaasau ino le seo manga. Ono I lātou le isi pito nuu po le fio anga pito I silio na fia, mai tā whenga malolonga I teimi uma e mawhai ti munga. O se porkalame o loo whātou teia lea e ta wala mai mtanga ruenga puna ofa le natura mal seo manga, o loo whātou peina le Unia Europa. Le wola to fa solo to tola au nai au nguto au vai ma vai tafe. Ma fa sao le vao matua. Ma o le foi porkalame. Na te tala aloe e nai male au wala sa vali fa le natura. A le fio anga o momo fou. O tala fou nao le ni aso fa man ria le tue fo fonga la fiange e masio tatu tunu. Fa soi foia. Talo falavo tala fou mai le si ufofonga le lau muai Wellington e mo le nei tae ao a so lua se fuluvalu me lua a felua lima. O lo ngā luluele au whainga luenga le whale mai mo le soifua malolo ina o le mawhau e tau mawhai e lawe ina mai se tasi o whale mai le tau tapunia. O lo fofua le soifua malolo ina New Zealand e tapunia le au nanga a le rawa ro Hasega House. E tau sia masulu whae ai tangata e ai a fianga i le soifua malolo ina o le mawhau. O le whinaunga le soifua malolo ina New Zealand e whaapea. E le o lava tangata o tonga fitia ai, mai mawhaiona whaaso atu le au whainga luenga I isi whale mai peitai, o lo whinau mai fo I le au nanga, e mawhaiona tatala pea le au nanga, o isi vaenga o le au nanga e whesosoani ai I tangata, e ai mawhatianga, whaapea mata uputau I le pule le ola. O lo whaanga solo whaatala noa ngā le au whainga luenga ale matanga luenga o le whaasawa New Zealand e iloa I singa luenga ma matawha ioi o lo fuafua e whaamuta. E valu se fulu wha isi matawha ioi o lo fuafua e whaamuta ma ole a tele ina a fia ile I tūpao tina matamaitai. O ia whaai unga na whaia I lunga o talosanga mua e lua ina ia whaafetau iai mamana o ngā le mālo, ia whaai titia le ono te sima le 5% o tupe whaalu. O le isi whaatulanga ngā ngā luenga sa whaasila I le amatanga o le masina nei. Na whaamatau ele kamupania le Transdev, le ai whaafoina no foafi Wellington o le a whaalea o ngā ina le silia ma le 5 se lau au nanga no foafi mo vai aso e lua. Ona o se fete na inga ma le pulenga nu whaaitu māloa Wellington. Le olo o fuafua e te wina le mata upu ini aso o iluma. Na umia le Transdev le kone karate ina te whaatautai ai au nanga no foafi Wellington. Tanu mai le luafi se fulu ono. Mai a whaafainga luenga ina umatangata whainga luenga ino foafi. Sa tele taimi na fete ina ai fina ngalo. Ale kamupani ma le pulenga nu whaaitu māloa Wellington. E au fiai se tasio mata upu na whaatala noa ina ia mati. Le ana whaali aini atunga lunga o le taitai fono le pulenga nuu, Darren Ponta, I le lava o tangata whainga luenga I au nanga no foafi, anga I atu I wairarapa. I ai ulai o luafi luatasi, na amata whaamamalu I nai le tula fono le ana whaupopo, pe whaalua I nai le nu mera o aso mai, mo tangata whainga luenga, mo aso se fulu, na whaaulu ina fo I le tula fono I le tausanga naso so o ai, mo le aso malolo fo o le matariki. O whaamaumau ngana tu ina atu I lalo le tula fono o whaamatalanga loa ia mo whainga malo la iti o lo o whaali ai o tausanga na so ai na lipoti ai le fina watua le Transdev I le pulenga nu whaitu malo Wellington ina ia whaia se suinga. Ma ia tutongi atu le pulenga nu nisi livi whaupopo mo le au whainga luenga na talitonu le kamupani
E mana o mia le tau I e fesoasoani ai I le tutongina o le aufaigaluega whaupopo e 25 le asama o mia e whaawawina ngaluenga pe a whaamamaluina I a suinga mo aso mai. Ele I awai le manatu o le aufono I le mata upu na tuina atu. O manatu ese na o mai I a auguso I le tausanga taluai o atu ina atu ai I le Transdev se tusi le pulenga nuu e fautu ai na I le ono whaititi au nanga no foafi e fo I ai lea whaafi tauli o lo whaawau pia whaatala noanga I le mata upu. E toa 54 maisini ai Gisborne, ua samawali ese ma lātou ngaluenga I le aso, o nau se lātou te e mo le 25 la, e whaasanga I le malo o nau le tele o ngaluenga, ma tangatanga se ngase ai le o lava fo mai, e whaalua na tusil asosio fo mai le malo o nau le mata upu, ma whaailoa manino iai, e whaase 5% o ngaluenga I whane mai, o lo o avanoa pea I le taimi nei, o le isi te ena whai le aso mua me peitai, e le ima watu lava se tali mai le Health New Zealand po o le malo. Whailoa Eric McLean o le sa ave mapulesilo le whalmai Gisborne e whaapea e tele tausanga o whea ngai whalmai ma le whaafita auli o le lava o fo mai. Wa tele fo ina soifua umi tanga se ngase ma asia le whalmai taimi uma pe ona ta uai McLean I lunga o le litio New Zealand. Wa tau leo tangata e wa aia lato GPs o no le mauoni appointments ai ua tuli tasi ai whale mai te tele I pito nuu. O le whiau na mamoli mai I lātou o finawina le mata upu na lātou talo sangai nai le malo. Ina ia avela lātou wha mua le soifua malolo ina ma le soifua lau le leo tangata New Zealand e le ngatai tangata lau tele a o fo mai ma le au whainga luenga I whale mai. O le asona na fina liputia I le leitio New Zealand, le maliwa I se talavou se fuluiva tausanga I Palmerston mai I manu anga o le whai ai, ona o se taalonga pu e maalosi maana wo, na lato whaataitai nai le taalonga o le Runnet, lea olo o whaasala lawina solo I ala ata I lunga o penga o feso tainga. O Ryan Satherwhite, sa whaingaruenga I le Main Freight Transport I Palmerston pe ona liputia, sana nati atuana wo e ave le whale mai, ona o manu anga tuunga ilo na ulu mai I taalonga po o se pue maalosi na whaia maana wo peitai, na maliwa I lava I le po le asonga fua. O le vaiaso taluai na whailo mai ai fo inisi tau lele a se toa lua, na matapongia ma afia I le taalonga o le Runnet, le ana whai ai au kilani, ma olo o tele whai tionga I le komiti whaatonu, olo o nafa ma le whaalawilo ina o ia taalonga. E silia ma le 5 miliona taala le taua whai o pauta o le cocaine, na maua le ofiso le tiu te tauranga pe ona lipotia le litio New Zealand. Na maua le ofiso tiu te pauta whaasaina a o whaia se suenga I se tasi o waa la uta mai Italia na ui mai I Panama. E se lautolu se fulupoloka o pauta na maua o pipi ai le ata o le liona ma le whailonga GGG pe ona ta ua le so upo le tiu te. O leo so whaingalo na lua lea I le wafu I tauranga I le masina nei, ua mawaini pauta whaasaina o le cocaine se tele, e tusa lima mafa ma le se lau 5 kilokalama, mai silia ma le 10 miliona tāla lona taua whai, mai I pusa lau o loa ese tolu. Ua whaalawi loa whaalawa I tele le suafa o le tamamatua fitu tausanga, le ana maua ua maliwi lona whale lata I kai kohe I le vaiaso taluai. O lo o whaawau sa ilinga leo I le amata upu, na whaamaonia I leo, na waaia le tamaya he pehi, o whaila na whaatau I se tasi o whale o loa I le ai, petu sa o le afol se fulu I le taiao o le aso na maliwai. I taalonga, o le afiafia na neile te o le se fulu taimi New Zealand e whai ai le taalonga mua o le taamilosanga o le State of Origin lua 5 e toi whetawi ai le Maroons a Queensland ma le awa le Blues a New South Wales. O le tausanga neol o whaamoe le Blues I le toi foi mai o le lato whaia o ngai a Laurie Daly o le ata itai nai lato I seisi manu malo. Taru mai la lato manu malo I le tausanga taluai I lalo le taitai la lato whaia o ngai a Michael Maguire. Le ua avea nei mawhaia o ngā mo le Broncos a Brisbane. Ua whaalawi loa se tasio malai taalo tele au kilani, lo lātou te ina o le whai o le taalonga muli o le sailinga siamupini a le Runnet Strait, pei ona sa fuafua ina, e lua se lau wafe tāla le whailonga tupe mo le whaino, sa whaalawi loa ina pei tai, ua te le Trust Arena au kilani o le a le whaonga ina le malai taalo mo ia taalonga.
O le Trust Arena sa whaongaina mo isi taalonga e lua mua ai ona o le tele o popolinga ma whaasea ua wha o atu le pōlinga ua mafuai lea whaai unga e to avalu tangata o lo fuafua e tau wā i le taalonga muli mo le whaailonga tupe e lua se lau afe tāla. Tāla fauia mai le si ufofonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao. Sāmoa e mataina Tele siva e sia tuluku Tala whaenini vai lolu A o sia ta siva E pule lava oe i le whainga Siva, siva, le siva Sāmoa e mataina La 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 Le mana ia siva Sāmoa Sāmoa e mataina Ia lelele au whai mese Ia whetau ia i o le tene tene E moni e se o tanga Ai ono mea soa se tangata Siva, siva I le siva moni a Samoana La 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 E mana ia siva Samoa La 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 E loa oe isi au siva Siva, siva, siva Sāmoa e mataina Se tau pou ai saka so ona ngā o I a lava E te leo tanga ese Te unga o le whonga we ta tenene Tangata mai si e tunupu E mo o I le lue mai o lou La 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 E mana ia siva Sāmoa La 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 E loa oe isi au siva Sāmoa e mataina Le mana ia o se aiuli O se songa I miti ta fiti fiti O ka wafata whai solo Ua pei oe o se te volo Siva Sāmoa mai ana mua Na tu wha solo mai e matua La 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 E mana ia Siva Sāmoa Ia, mana ia le siva Sāmoa ia le pesi me lau whai pesi ni tae au le o mai ale au inator o tatou talafou I le itula iwa ia o le tautoa si ufonga lau mua po le Sāmoa Capital Radio I Wellington nei lono ofisa whaasala lau I Poirua nei o le polkalame o le atar tae au matata noa toi ma le tuanga nei a Mari ia e wha au tautua si ufonga lau mua nei mai aso malo Mari ia pewa Peo le whaftai fwoi le wetu I nei lunga le tata upenga o so ta inga ia nisi fwoi o talala ta mai ia peo le na toa mane an tata noa ma le fionga ia la wano ai le wau mai le tala ma mai se update mai le palamene I Sāmoa Malo whaftai tu fine ana malo o e pe mono le tatu talia se tūlanga o le ase tūlanga o le ua o manile tatu malo Whaasi silanga lea me le fionga lea malo malo Tu me le fano vale to so lo vile lu ole so na felo me yela fionga en pandemia
e whailo mai e le mawhai o na whaawau le whaitauina mua o le tulafono tau whaawhia le malo mo le tala tau au tu o le tupe luafe lua lima luafe lua ono e le pale mene ilana tau au fianga i le tau nei ma i lea tūlanga ua whautuina ia au nei e le pale mia ua tala fiangai o na whaata ape le pale mene ai alo le atunu mo le whaatinoina o le whainga palo te tele o te whailo atu ua o taliaina le whautuanga a le pale mia o le a whaamauina i le tūlanga alo i le whaasisilanga e whaamaunia i le whaata apeina o le whono au whaitula fono i le mai ai o le whaata apeina o le pale mene o le a whaawau pea le whaafoina o le malo le pūlenga whaatonu o iai nei se ia usuia le taua fianga momua le whono au whaitula fono e tusa mata upu toru lua pui pui tasi ma le toru pui pui tasi o tūla fono whaavai ia tui ma le whano wa le toa sua lau vi le lua mana ia tu fin ana pea whaina e whaituina ngana wha Peretania o sai mai a mari wha mole ia o le Today, the Prime Minister met with me to advise that the appropriations bill for the government budget for 2025-2026 could not proceed to the first reading in Parliament this morning. As such, the Prime Minister has advised me that it is necessary to dissolve Parliament so the country can proceed to the general elections. I have accepted the Prime Minister's advice. Accordingly, a formal notice will be gazetted to confirm the dissolution of the Legislative Assembly. Pursuant to Articles 32, Puipuitasi and 33 of the Constitution, Cabinet continues to have the general election and control of the executive government of Samoa until the first session of the Legislative Assembly following dissolution. Tui maleli whanova ale toa sualawi le lua, Head of State. Ia, le nā, whaafoma le tātou tino, o le talalata mai le nā, e mai tau atu tu fine ana o le tusile ana tusile aso anafi. Mai la fionga le amalo maloa, le whantu a whaasile sila mai le so. Ia wa e mai tau atu. O le ana whailoa e la fionga e le pāle mia i le aso anafi. Ia por tai au nei le moni mau mai le tusi. Ia, a le whantu a whaasile sila lau whaalawa tele. Ia, i le so i lunga o le Facebook a le malo. Ia, le lau tō lau lau ina atu wal whaafo me le tātu tunu. O le ua whautu ina ia au nei le pāle mia le taunoanga lea le tusia i le fionga lea malo le malo. Ia, o le o whaawau pea le pule whaatonu. O iei nei, ia no winga whaawau pea ia le fionga ia fia me, ma le kāpeneta ma le pule whaatonu. Ia, i le tūlanga o le whainga malo tausi. Malo tausi mea. Malo tausi mea, ia e tāpena i le si whainga palo te tūsai male. Pasi silanga la malo o tulanga na lewa tato ye nei Sāmoa. Ia. Wale sa fata tali uma mari po ai ole a tofia filfilia a via ma caretaker po le malo tausi. Ia ai le wa failo mai pe tu sai fo e male tu si watu ina mai lungo tato ping off so ta inga mai le Facebook al malo. Ia. Matonga luenga na le failo hatu. Ia male whaelo ato o updates, ia po vaenga o whaelo mai fo i tato malo Sāmoa. Ia, o le tūlanga na, i le nei vaenga o le aso, le ulusu tolu minuti le ute nei li tūla i vertau tō morisi whongolo mua i Wellington. Tātou se eri tō fine ana e mane e tātou tatanoi nisi fui vaenga tā ua mai tātou telefou, ia mei se le vaenga lea i le i tūlanga fo i o meo diagnosis. Whaua me fo i tūlanga i a wai, mane e tū atu i nā. Tatu te tono wai lei ni sol tatu tu lo mafuta mai I tūlanga o le mawhaina whailoa lea po le tūlanga o mawai tātou e mai wai tātou whanau I tūlanga tau sufo maloloina Malia Mari wa mai le tā topic lea ia ona po no walu e whailau test o le e le online test po le suenga mwhaiona e alu e whailau suenga online pe ni traits pe ni vaenga le o ni ADHD e te mawai. Ia oe alea? Ia oe lava ia. Ole maali e wana mao malo usola 85 ai pe ini pe matela ve le ADHD. So wa fatu po manatu ona wa ia matua ile porkalame le o te aruki liva Mari. E matua e o mai le porkalame.
Ele I aini o lato diagnosis. So. Ai I tutono se fulu lima vai aso le whaire po kalame. O la e tala noa tu lava ia unga ma me mawai. Na ora la ia whaisusu e ngai fō mai mawa vai fō mai e umane. E mawa ile ADHD. Ma di la ola o test mari la whailo atu pea. E I fesili au mai e whapea mai. E aini e ngalo e masani ona e ngalo mea na tuelau telefoni. E ngalo mea tuelau ki. Ia, o te tango tikle I oi a wai, taimi matua I ngalo ni mea tuua ia. E isvesiri whai mai. E whainga taona e focus. E whainga taona avelo no mawhawhau atoa I se mea pea whapea lai pisa tangata. Ia, I oi. E umanele, e maile results pea maile whai unga. Matua mawalunga ole ADHD. O le hale au ona, ma le o le ua ai atu ori I ile au ale mwhaina, o le hase susuenga, o whe mo ile susuenga lea. E mwhaionana o lo alu ai type I lunga le Chrome po le Google ia ADHD self-test. Tuso le test lea ma e recommend I tangata matutua. E o e whai, peo fo I e whataita en whai lato whanau, pewa pea lai mana tu na tupe masalu. E maua ile ADHD. O le ala le ADHD tu finana. Mai o le ADHD, o e tele tamaiti. Ma tuas tato Sāmoa le inia me ADHD. A e tele tamaiti ia pe le mawhaiona no nofo whaalelei. E tu sa pole o mai ai, e le mawhaiona no nofo lelei I se taimi umi. Pena le ele ato se minute vai atua pe wa e tawa le vale lalo pe o soso lungo nofoa pe e whaapea fo I lima pe minoi a lima I taimi uma e le mawhaiona tu mau se metas. Ia e tele la ia e tameti fo ina e whainga taona ona focus I le mea tasi mawhaiona whai. Tele wela tata matutua mari e mawai ai ole leo e sue. E tata matutua a sauni atas whapateta inga lao au mari o tela tutal noia oe. E whamatala sa utala te ia wat tu uele I uma o tau whamatala tu se sitala. Ia, ere uma fo se tala o alu whai se si mea tu se ele malo lor mawhau. Tamaiti ia mari leta o tamaiti pito sili o nā tamamai. Sa o, tu sorta. Ai e pe sa ola so no ngar tu fina. They are so aware, alerty mele to. Yeah, ola to say ta onisi that's a strength but o tu langa le te mai ta wat fu le ta ua yo lo ta lwa ta self diagnose self money o mele lo ta no fiu ai vaina e talila ma ne le o mai ole o pe ta langi le nga fo I lu so ya tu so yo le ma fu ta me ta ta senta ta le malolo ADHD self test ma ne ya tu sa vai yo ADHD self-test. Mana ya fail test ya po feo tulanga ni ya umalola walu fail test pe te feel test. Ai vai me no ngalo wa ngalo men tu el telephone state. Ngalo men tu eli liki o taval. O te alu no la tu o microwave. Fiore yesu o la tu te mau a be tu la pena tele la si va e fe sili pe tele e pe ele atose 5 minute te fai ele test. Ai te le mar no tama whaia e tali fesili a wane ne moala ta whai unga whapea. Ia e taimi whapea mai. E te ini taimi e te whele le mawhaiona e whaalongo le leile I tala tangata lai whai mai pe ato o tele tangata e tala no mai a o e taimi e tas. Ia e ta te tali I oe a waile e tau le langona I o te talinga le. Ia isi tala. E pe a tele mai tala e overwhelm o le upuna le tau. Ia ai mau mai. Valus furu fitu pasene vai se lau. E valu pasene vai se lau? Valu fitu. Tuse valu fitu pasene ia le tele o le ADHD. O matua tele a valu fitu ia ta o le valu fitu to itia se lau pasene. Tuse la e o tamaiti lai te tau ona awe fo mai mari e diagnose ai. Pe awha pea lai masalomia. O le mafutianga na le whenga I manisi o mātua. Ua whailoa e whai mai. E le mawhaiona no fo lei. Ia, o me volele. No foi lá. No fo fa lei. Tu sale ai le lo. E il ma fu anga le fai e mo me fo I se va vo le pos alo tu lo se polo ia po la se va vo le fai ta alo fo le ma e te vai tu lai pino e fidgeting. Fidgeting. Na. E se sta si fo o nephews.
Ia e mena fidget spinners. Ia. Tama wifa tawa le vale. Tele yo me whaonga. Ai o mafuanga lana. Ale la whatu ailo. O mane fo lo mel wha solia. Ta ua fo lele a wane i tu u lele. Pa pe ua tangata ni mele ye. E mane whai o test nei pe diagnose tu langa ni. O whai o susu inga i loai. Po whea tonu le ye. Le la o mo mo tu o mo lo o whai lau test le. Mo lo e whai lau test whai lo le la so lulu vesfo. Whai lo vesfo. Pe a marol ba tu una nei. O me vo lele o le te whai lo atu lele mane. Be honest. Io e. Tau tino a we. A whai atu a whai mil fesili. Tali sa o il fesili. A we te tawa pe. Pe tawa whai vo lele te le tu nese tali moni vo ile. Ia wai ile moni ile le tulang o whai unga sau por result o lau test. A tau tino ama e tu isa o ia tulang tali sa o fesili. Yo nei te lo mai. Ia ele se me leanga fo. O le tāua ia o le whaasoa mari i diagnosis nei tai au. Ona e nisi o tātou e pe matamuli pe e musu fo ia tau mai ia loa e mawala tatama i le autism po o le ADHD po o halava mai ia o te le, sorry o tau le mai, po o halava ia i tu a inga malosi anga o mawhauwhau o lo o mawai whanau e tatau i o tāua o le i loa e le o se vahenga fui le whape ia o e mamai wai e le ia au ia moto o le langolango ina ia le tau o ia vahenga o le o langa o ni mai tu sa o malo si anga o mawhauwhau tamaiti e matutue o le whaatali e tamaiti mari wa savali le 5 tausanga tu sa o le atunga lunga na o mātua le taimi nei o fiu e whaatali ni taimi e diagnose e lato whanau mai fō mai e umi se taimi o whaatali i ono le ai on fō mai e le ai ni appointments ia le o lava le 2 tausanga o whaatali i a diagnosis o whanau o le au ngā fo i diagnosis e mawhai ai ona maua le fisosoani ma le malo ma mawhai ona maua i a supports lango ai fo i a mātua e mese tutono a onga Mana e te le vaanga le leo e sau noa tua fine ana. Ia tātou mātou tū vaani. O e whai tātou self-test nā. Ia mātua, ia tua lalo. Ave whānau whai ei ni lātou diagnosis. Mai le fō mai. Ia po le ale umi a ia tāua te le whaatino tūlanga ni. Ia malama pe le sau noa tua fine ana. E iei wheso soani. E mawhai ona tu ina tumu i lātou. Ia tāua te le au nanga ni. Manto Mario le si vaanga le lina fasilista mai titio le mwhaina no fo le. E fiu e vainga wele wai tele o tamaiti e tele na maua le ADHD te fiu e whai atu ino foi lalo. O tamaiti foi e le masani na ofe pe e ilunga o ka poti. E a o e su e se mea su e a ia maua. Wai e mawhala soro mawhauwhau. O tamaiti la e tele na e ia polkalame i tutono a onga primary schools. Ia e tele na whaipapitoa mo tamaiti. E foi la i tutono whalea onga e meeta o sensory toys po sensory soothers e tā oi o vaenga mwhai whai na whai le whale mari ia tau tino atona mātou whale ia wa tumu e wai o e ime mwhai ona lomi tu so me e mo o mia e limo tamaiti e nofo le lea ia o polo fo ia pe ni momi o mea na mwhai ona nofo le awa pe ave tamaiti le lotu e mwhai ona ave vaenga na e awai le mwhai ona nofo le lei ia e lomi pe wha mau fo i se pao i le wao vai pito i lalo. Ia ona whai a leo vai wha pe e tātā fo i lea wai le mawhai ona no fone le. Mawa e so le tūlangana. Ia te lo e le tamunga tā tūlangana e whaatau mai e au ngā mōna i whanau. O whale o loa, e whatita ingot kei māta mari ia e tatiwhia te talo ai maola tō o e le lato section ta ua whapitoa lawa te tono whale o loa e me se lava le Kmart ia ua promote fua tu mar Kmart in le taia e le lato vaenga whapitoa e ta o le sensory side e te loto pena le 5 sene pe tā la e whaatawa i vaenga na ia e whai whapitoa lava mo tamaiti le ngate le mo tātou matutua e taimi mari e te alo e whai saula aunga fo i lelu i lu mo se wala putupotonga e te mo mia se me whaile awa e te nervous e te mo mea la se me vai te tanga e pie lomi e pie whaalu i ai low stress. Mana ia vai hangana e wai e tate ai lista ngata wile la tu mai lunga.
pe mo mia ele me E pe lu a wai e mo. tu ai e risi maliu na matu ye tu lo la va ma tatu tu e fai malote le pepa ho ile ele tasina tu langa vo yo si tasu a un le tu langa le faina ona o lo pe fu ile la ngona le fefe ye pe le nervous le fa ngai ne fu ile le upule ya e la ngona pa pena o tupu mai e ma le yo le bata bulu tata tanoi ta o te le vanga le diagnose bo leva ona pena e sau no leva le tau fasi nei ta mai ti ma e fasi ona fa pe la la val ele le lo la val tu langa yo le tu o me la e ia tu langa fu le fisa swani al malo yo fo mai foi mar sui fo mano loina ia e fisa swani e tu langa o nei fo ia man onga fa toa ia po malo si anga o lo ia foi initio alon fana o tatu tu e o tangata ma tua le tatu val au lunga tatu le telefoni talo fa val au malo si fo man wia fa tai don sai mai ai oi talo fa tina mali tasi nei tina o man faila na south test mawalunga le numero malo si fo man wia tina mali malo ia waka kau makase se la o yo ama yo bua ya ole man wia fa tai ale sa no ga on tina tua malo manga ia le fa so na ia foi dum ka upu malo le usu waka fa no longo ku fu nga me fo wa wa mai kai au do po kala ni wa manga ia se sa o nga ma ka upu ke ro kala ngoi o hai ka ka fa pe nga fo waka ba ai ele ngo fo le lo ko ipe ka we ana ale ko tamala malama ku fo ile ngol nga mai o mele le ana monno le ngo fo se fare fiska le no folle so le folle no vinga no we fo tasi ta se fili ta se fili la fa pe mo ta si le fa pe ka mai ai fo dinga mai mo mai tasi o ngai le po Fawi ese fa matsalanga ai malo manga ia maka u manga ia ngai ma e fo ila ka fa lo wai e ka ngaka e pe sa de le ia o manga ia maka u le o fa no mai e ka ngaka lo ke le lo la ia ko afia nga ku mau ngai mali ai o siaki lela ia nga so nga ka fa ia fu le o ka mai ki ka pingi solo ngai ka mai e ka ke le loinga e ma fu anga fa pe ka mai mali ole wai e pe ma ole si ka ma lo le ma ko fo I la ka puenga ma ko ka le ele ku le ko ki asiva ki asiva mai do pe a fa ma ka o fa ngo ngala ai fo le mai la ole wo fo la ka fa lu ia le fo ma e ka we ana ngai ma wai ai ma ko ma ngai se le ma ka u ma le o mo long ka ku kala ngoa ia fai lau test o walu no e fai lau test wa ia tu salita o ma wale mele o le ngo fo le fa longo le ka e ke vai fa sala de kala ia ma le fina mele e u ma le me ka usami ai ko mai le me ai ka kire ma o ngala ia eu me fui ocupe ka ki kango ka ai solo kango foi tu pes ole winga lo ka lai ma ngai lo ai po ane e ku kusa ngai e me ser mere alo fiel so ka fai solo ka me kere mala ia moni pe la fai ke ma ngai le manatu ana me la ku mola ko fale o polo ia wa le sila me le ka pore fo ka ke ngo fu ka foka ngaka I ka kango kulo milomi ka ngaka ala he ka o ngo le ka ke magole mai ke wa ke ko I ka ngo mai ka tango le si lo matua le yala le lo o ka ko la ako le yala lo mi ho le ia lo mi mau tino lo mi mau ai le do wa me nga chuckling pose ko fai ke ko ia o lua alo fa tu o mari karaoke ana ko fa foi mai kan de kio alo fa por bien le ia sei foi ia sei foi e vai tirar a mali
Tau ai me maa mai fo i mali ni tai au. Le circus me chakli pos. E se la porona le fa ngai I la wa ho I Bruno ma le ila. E se a ia mele tala no mai ma. Vai le tala no mai foi toli. Mari mali a mana foi fa so tina ia mali tau o le no fota foi nei tato matu ini vainga foi o mawai le fa nau. Ia, tai e linio tai atu si fa fo mai mari au te mana tua pe an tana noa toi savelina I se spoka lai me soi fo maloloin. Yeah. Ile ADHD tu so le attention deficit hyperactivity disorder e whenga taona ele fa omingo le attention deficit hyperactivity disorder tu se whenga taona ona avele attention ona taula ile le mafau se me tasi tu se tanga matutua mari mon mena na le failtanga me ai mana tue e lo atu faile e tai e tanga lava ai mana tue le faile vacuum ia ona saule ia faile vacuum ai mo ele mana tue le tu oi tu sa tata va pena e alu solo ma fau ele uma singa luenga se tasina fai ma ele tu sa o le wata mala malama fele te mima me I visinta mai mala malama I tulang e alana na fasi ma ta faita meti tu lolva mo morita tu ona e ile ma fo wel pela e la valeta alu ya pe no fo fale le tu so o puna matala tala wo ai fo ye inicio o matu e o va tu fo le ale husta I fa ya o tu langa na e pe ai le lo e ye ma fu anga e alan fa penanta meti ya le e o fo ia ta tu tanga matu e fo tu langa na ai tau le self test ya ma fail tu langa le lo vai tu langa adhd.org.nz le la tu self assessing tool na ya ma le fo ia o nanga na e fai o mo lo walu le walu ma li fai o bela o na fa ma li e le fai ya foi fa lu al testa ma li la ma walu nga la ya lu a fai ele e Mario le lei foi a pe fa pe ai ni a unga fa pe lo walo ta wa foi le lo e fa ya unga ole piano so fa so to Maria o le lo vesta lo aina lo e alu la o tamiti si fulu lo tau sanga e tau mawa o te ele I diagnose ai o te loa ia unga I lunga le spectrum o le autism ai o te loa foi e tau ADHD foi si taimi o e alu la ma le polo e basketball o le polo basketi lea onga o se o lana iana sensory soother e pe e sefe foi e feel safe ina ia ai o le fai tionga la ma le fai a onga me le ma fai a onga e le fia le polo la luatu ma la tama ona e te leina ave ista mai tima tu pole pisa e o le taua e la lo fa amala ma le fai a onga le mafua anga o le mele ona luatu lau tama ma le sensory toy ia ona suile o le polo basketi le tama I polo foi le lomi le maua I Kmart ia la lawa fai o me fa pem fai ele ma fai fo ona ave umale focus tama titi tono le aonga pe ai loa le maua ni vaenga fa apia e mana I onisio tu atu lava I o tafa ia e pule al no tama no matua ia pe aonga ia me fa so atu ai nei tai au patu au nga te le tu fine ana le tatu va tanoanga le tai au ya ma le tatu si umai fai tulanga na ADHD self test ya e o tatu tata matua le lopol ma fuanga na le fai me pe tu lo mo tangata pe titi pe tau ya tulanga na ya ma le fo fa so after fo tu fine ana ma le o tatu tata no o me de ye la nga e wa ye fo afiang amala malama se me ya ele lo foi la wale e foi le respond ai pe e tali tuai fa fitauli ele o tali na sui foi le la wale tali tuai la le tu fai stula foi le ya fiel fa no ya ona lo mala ya o po wale le po pesino e ole o ina mala pe tatu ye e sui o tatu ainga mo tatu ga yo ngai masani fai ya wala ga no o fo tuanga ma na ye o tala ma na ye lai so this is the good news or in mana ia lale ia ilo na nga mutatu ia tu tele ngasu mai si meu me ia na la sti di pressure mai toto maunga mai sia kilo toto mai no le fala o toto awale awasi awale o te mana tu mai tulanga na fala o suka fala o suka ai le vai ngana
Tātua pese nei SJ Paulo, aka. Ai ole fia mama fai le anga yo folinga ole nge yo langa wo fai lava sa sawa e ke fiu ke alo e maua lava o sa ngamea no fai kula vai ya o e awa ke ma kele uma falo mai lo ai sa fa kuanga aka yo folinga aka ikanga aka mai fia ko anga aka ya aka mai kumai lo ilunga Ya, tu va sa ulalu tātou pese leo aka leo tātou lau tālo whanau lau mālo si fōmanuia. Talofa malofa o soifua mo o lua. Ia, langi mai atu tina. Malo. Malo tu lava ngā lua ma le ufu fo i nei tae au. Tai. Malo lava mana ia le whaalongorongo atu lua ma tā upu. E sere mana ia ma tā upu. Whaalongorongo atu iai. Le roho e pē maua ia au ia ale tele iloa. Tātou uma. Sa o lelea. Ia. Mana e fo ia ma tā upu whaalongo iai. Awa o mawhauwhaua. E se o Gwensan, mai ale la ititi tukupua e alu ia o ngā amata ma alu mi lawara tuisia. Ole mea lea ala Gwensana. Le nofo le rei e umatu I lauta na ola ia whai a o ngā whai se mea ina ia. Tusafo e ngā ale lawane activity e alu iai. Ia, na mawalori e mena whama wa ula vali. O ula vali fo inei. Te ale whapea wole se activity wa whai nā taimi. Mawari mena e o ai si taimi wa whare aonga nā ongai. E maulalo whamalama te ia whai aonga. Ia warupuna e whamalama al whafu. Alai le titi. Alai le titi ya. Ia ole si mea. E le la auna e tu atu le si tu. Ai pe ai punga na i o le spito la tu mai e le si. Le malai. Ia, o tala umana, a tala amatoa atu au mawhamai. O ka seula vali, e le nofo le lei. Ia, e tau mwhaira a mai lo I le sia onga wa a matana mai sia onga. Ia, na mai whare a onga pārangi. O le moni mauana, e whai ara e, wa mai a re la vale activity e whai anga I ai. Ia, whapenala wa a matalona nga I oi wale nofo le lei fo inei. Wale file mupe ale lawa mea na. No, o mai la matua wa le promise e o atu lava e le bana ave a viri mai o na matua o atu. E whapea a lufai a on se me ia o tu lunga a le lo se me whaia. Ia wa lo siva mai luma basenga. A le rina a lufai nisi e a lua fo ina le ia o whapena umala per mene whamatala mai e o lua. Ia o whapea por mena e whapera ai tamai titire a whamai o le ulavare o le nofo lei. Te taimi o tango o tulontina o sasa o fui. Pato, awa le whaia. Le lopo la mena e whapena ai. Mai o umale se e o isko mai. Ngala o tala nofo ia. Arela o tupua e nei le umatua ea. I wale o ngā rongotai. Ia o anafi foi. O te ia la te moe turu. O tango mai tangata lulu vai e tanga o po o tanga o po vai e se me no foi e se lo fa e ai o te ia lo fa lo me o lulu vai a pula tu o la tu o fa tu lo oi o la me vai sa o fa fena sa o me no sa vali mai sa e te oi nana pe e ma sta tu pe vai wana lo le ya o pensione sa o ya no, atala ia o tango atu fusi mai, mo whai ai. E o mawhauwhau to ara ia lupo kalame mana ia. Mana ia lupo kalame, e wa au mawhalongo I me whapia. Wan me sau I, o te tatala no e lau whanau le, whaingaruenga, o te whai ai o whalongo lau mua le. Whaftai. Te tango sau iai. Ina ia o loa, o isi taimi a whai atu pe e, whatalinga turi pe whaale longa. Ia no whaatula I vai. Whaalongo mai mea ia o ta o tua. O mea ia o le whamatala mai tonu o le lau mua. I le ngangana Sāmoa le o te malamalama ai. Le whamatala atu whamalamalama le atu ia o tau. Ina ia o tau I loa mea ia tupu wa tau tele o I loa tele.
na to te pisi e tō ngā ruenga. A le alane o whaamatala. O siaki tamaiti. E whaapena e masiaki ma outou. Le hoi pōma wai ma outou ia. Mālei. Tāle nā e mānaia ia lua. Por kalame. O le mea nā lea o fisia e ma outou vilia. Tātai. Te rea mo por kalame matanga o fie. Ia whaamanuia po ile tua ia te olua. Ia mai sipo i o nai whanau ma ainga. Ia mari tau ofisa toa lava. Whawhitai lava tina Ia lava mana ia whaalo. Whaasoa. Ia ngana Sāmoa o tātou anga ngana e malama lama le iai mera sa te iai loa. Whawhitai lava tina whaasoa mai. Ia whaamanuia foi manuia vai asu. Ia whapena fo ia whaasoi fo ia whaasoa. Mālei ia. Ne res whaasoa stina lea mai. I siona fo i alo grandson. Ia te loe le fōtasi tamiltini me leo le mele le tātou sa mo le ula vale. E le malo lo. Ia e la vala tamaiti e matua ova male le malo lo. Sa ole le ia ai mana ia le fautuanga le stina le tu lalo fo isiana whanau. Ave tamaiti e valisiaki ma. E taki whi tata matua la tui. Ia wai. Tata matua whaile self-test. Whaile self-test, tata matua whaile self-test mana ia le vangani. Ia wai ana le whaasomba ana le tau. O te rei roa fui la. Le la o mawon. Ia na maa o mana la i lo pola le i result ai le. Ta le o whaita la tu i lau result ai. Leua whaamawina i lungo ea. Whaamawina i lunga na ea lau result ai. O le lei o le i loa mari. Ia. O le tā ua na. Pena sa unole le tina lea i tātou whakapokalami. Ia. E hao ngā mo tātou umalama. E hao ngā mo maa ua ia. Wai pei o le pelu voi le tau whama ai tu e vai lei. Ai ruma ai tu e la tu mo tau e au ngā vui mo maa ua e runga le pokalami. Ma tātou umalama. O a umani fautuanga le lei ma whao ngā. Ai ni fautuanga le lei ia. La foi no le aina e lisi au ngā. Ia ai whao ngā le liva ngata. Tātou o le mea au ngā le mea le lei. O le mea nai au ngā le aina mo tātou. Whao au tu tātou pesene o le ata. Ia pon aka mai a SJ Pound. Tuatelu mai. Tau runga pokalam ato talu ta pena mai pokalam ato família fea vai ilai. Ku ai le siva maku ai si runga lo lima kiki mai lo vai fenga ko uma lue lima fa nga lo ma fa ai si runga lo lima kiki mai lo vai fenga ko uma fa kiki mai lo lima malo kingo o fia ka milo pula mai ya ke le bila saula ka ko siva aka yo volinga aka ika mai fia ko angai aka ya aka yo volinga aka ika aka mai fia ko angai aka ya aka yo volinga aka ika aka mai fia ko angai aka ya aka yo volinga aka ika aka mai fia ko angai aka ya aka yo volinga aka ika aka mai fia ko angai aka ya aka mai kumai no ilunga aka mai fasanga no ilunga aka mai kumai no ilunga aka mai fasanga no ilunga aka mai kumai no ilunga aka mai fasanga no ilunga aka mai kumai no ilunga aka mai fasanga no ilunga. Ia, whawhianga o lei teimar tāo leo te 5 minuta tuni o tā leo li tu la e se fulu to fine ana i manatu. Ia o tā walunga e whata por kalame o le atau tāo dina ia sululu tātou iai. Ia i le tātou tā longa le la soa na puana nei. Tā longa le tātou au o le Queensland Maroons. Ia le mātou au, ia maratou au o le New South Wales Blues. Hei lofo ia le nā neia. Pua le la mo pela na telefoni. Ioi, e tō te whiu mai e vili atua i le te o le fulu lua po la te mu matalonga nani. E tau ana moe, o tangata e wawena moe, o tangata fui e tangata fui le lau ngā ruenga ma a, e fie, e le popole i tūlanga fui e wai, o mea muli foi e umamai. Te arana mawe moe, mo tinga le uru. Ai a whai e tō te ai atua lai lanu mea mata mai rata messenger te mina, i rono winga.
Mo balol ba tu au puana. Ai fa ape o istangata e te le o mia le stress le nani. Moi, awal mata. Au jol. Awal mata. Ai fa tu ai ala mai le tai. Ai fa tu ala mai tai, fa tu ai lo le ungo talo. Le sile atala le la fa tu ai te ulu ngata por kana tu final. Va ai uma remote ma mea na te fa late. Uma lo ti lo talo ave lo tu remote fo le. Na ola le TV. Na le TV. Ai lo me vole le uma i futa lo ga mo. Sala la le remote ta TV. Le mea voi le 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 ele ba se ber TV da fai le o TV le le se ber TV sa wato si mai lu god a for TV sa wai la lo kana na to get to remote per TV me na wa te wa fai wa ne wa te ro ana tele la to fer be o ai tu no Facebook so o te sangal talu wai le no vai atu le tana e tango po e mai e o to o lango e pale screen on TV le to sangal talu on mea wele le au wana au mea mantua mea ta longa uma ia mo ia fa pe malo to au nani ia o te fa moi ta longa lona lua o la tala furi na wa o ta longa mo ia fa ta tu ilo ai pe o la uia na ta wele le ta mata wele le ia o mate tu fu ile ai pa per ta alo mai le tama ma le tama o a combination fu i pasi mal polo ma kicking al polo me na te via mata il ponan ai fa pela mo te malo ia na o a to malo nei ia fa tari ta lo lua a ma to malo io tu fa tari fu le o to pe tu langa na ia ai on me vo le te u fa le remote ai fu ni me vo e on non vai na ato le ia bena te le melo te atai se mali e ta fa atali ta longa nani ai pe atu le pau ai o ia tatu ti taipe ngawa to tapu ai ka ai tatu mai mata le office se mo ba o ai office ta e mai TV balu ele tapu ai nga i ta amri sa o ta longa e uma mo to nge tamala ma wala to su tatu ta ai to su dice muerta aloga eta aloia fa su mal aui mara nga yo to o ma ya ai to su le ya o et fengal wenga yo tulanga lana ya mai tatu sa tatu ta puai mele ma to ta puai fa pipo ya se to mosto malo wale sama to malo tio mar to le ta he atu polo nga to sa teni ya ai ta lu si ya so ne ya no ta aloga ya o fia wani fa wani ave ma me fu i tirita no lista ngata ma te we tu no tu me alu pot me na wani te ma we na ya so la fa tu ya tu fine te no ta por kala a tai mo fa so lita hao ia malo fa tai tu ngane maria fa tai tata o fa fonga ia ma futa fu mai fo i de por kala mel atal tai hao fa mangalom ne mata tu ni tai hao pe se upo sala ia pe lo le longo mali fa ila fa fonga anga ia ai mato te matua tu la vai na ia ai tato e vai pe o pokalame o le so ai o le ato fe vai ia e fatau tai la fionga e polisunga ia pole manga fatala milo tato toi felo ai le so lulu vai so fo le tato atal tai au ia ai po ai fo ile la fatau war kofe pe afa pe malola na au ia manu fo ita po inga ta alonga la fia na nei a wale suele ki fa longo la le tio ma futa mai pe tau tu fongo la mo fa tai
Now that I ia te o le ava ma le whaalolo tele, o te whaatalo whaatu e le pa ia maa walunga, o le whaafunga anga, ia ai meise le sila mai mo mai a le atunu pele Sāmoa le ni taia o le asolulu. Whaatalo wha le pa ia o whaasonga wao, le au whainga le ngastofia le atua mauto whale tua, so se tō vine, whaafiloa ai whaatalo wha sunga i toia ina, whaatonu, whaatalo wha lau whionga le lisea, lau whionga pātele whaapele i tua inga sā. Lenga se leo le whaatalofa ma le whiwhia le maafutanga whaiwhi au i tonu si o tātou nu nei. Ia mese lava leo whenga luenga me a tātou pālisi ese o warota o au lotu mamatanga luenga ta itasi tālofa lava. E o whalofa atu foi i le mali o lasi o le atunu Sāmoa. O lo whaafafonga mai i le ngaso talwhātai o Wellington nei. Ia e whapena le tafo o Aotearoa o Sāmoa mātunu e mamao. Malo le pale, ia, sa whapena ona tātou vasa ese, ia o leo tātou aleanga whaatasi whanua nei. I le alofa maleanga le leo le atua. E ala i le tautua whaauau a le si ufonga le lau moa i Wellington nei. O amai oel nei taia. Taia o le asolulu, ia o ofo i le onga atitono nei vai aso, malo folau. Ai o le tātou prokalame masani o le atu whiwha ili ai, wei se manatu o le prokalame. O le vai asfou, o le oto umi, ona uma fo i leo le nei masina, ai tātou wanga atu o se vai aso tāua o le whataua ina o le ngangana Sāmoa i tatono o New Zealand. New Zealand atoa, e masani e tau sanga taitasi, e tāpena ngā onga, o kolisi, o a onga a mata, i le whailunga ina, ma le whataua ina, o le ngangana Sāmoa i tatono o New Zealand. Ia ua, whapena ona mai a tāpena le manu lauti, le e sātu whaatasia e komiti o le vai aso le ngangana Sāmoa, le olo i e le whaalapu tuputonga le whangasā, sāsia o le foto o malama. Ia, ma le senta o ngangana Pasifika ese. Wa e la se manatu, o le atu whewa ili ai. Ia, pele lei fo ia e tātou taratala noa, ia ma whaasoa langona, a o tātou wanga atu lewa ia so tāua, awa e mau ese lava le atunu, e oa ma wha me melo le atunu i lana lava ngangana. Ai o le whelanu la nua i fo i o fina ngalo. O se ai lea o le tātou atu whewhaili ai, ia o se langona lea. Ai e whapea. O le manulau ti lea wa iai more ne puitau sanga whaatawa ina o le ngangana Sāmoa, lua o lua lima. Ia malu lau sā, folau i langi maha. Malu lau sā, folau i langi maha.
O le whaperitania le au mai ai le manulauti. E whapea, se i o tilo le whaperitania. A well-grounded self is a successful self. Ia pe le mana ia fo pe ia o le a whapena la von whaaso mai lo fina ngalo. Ai pe e whaasanga nga i le vaa folau ia o whanau lea ia wala to tamwhainga. Ai o le manulauti ia malu lau sa folau ilangi maha. Ai o le a pule lava lau sunga pe a e vala o mai i lau i le o lau ngana ia malau whasoa. Ai o se whorasanga po e whapea pe o na au mai e le manulauti. O whaatufunganga Sāmoa e muli ai o na tapu tele a tapu le atinu o pe o na silafia o anga i whanua maanga nu. E yeito mai e matari tonunga e whapea o na tapasa pe lima tai nai senga luenga o le a whapea o na whaatino ma whaanga ioi. E sira to toa foi ma tō mānatu ma saili sa tōwha pe a whaatino le ngā luenga lea. Ai o se ngā luenga foi, e o se ngā luenga whinga o fia e ngā luenga i tumu i whita pe a o na silafia. E ta tala le tōwha ma aisi i manatu pe a Sāmoa i manatu mai isi o iei le silianga, o iei le tōwha o i lātou le au mātutua, e sa ili tōwha iei, i le whaatinonga o se vaenga o sea ngā luenga, manatua fo le manulauti to e whamanatu, ia malulau sa folau i langi maa. E tu fesili ma sa ili manatu i le whaatinonga, o le ngā luenga lea, le ngā luenga whita lea, ina ia whai tau nuu i se lelei. E sa ili ma mātau mea e tupu whaanatura, a pe o le winga leo tātou Sāmoa, e pe o le suinga wa aia o le siu manga, o whanua, o suinga wa aia o le sami, i le whawhati mai o ngalo, pe whawhati sisina, pe whawhati toto, o le vātea tea, ioe, mea umai e whanātura. E masani fo le atunu e whaitau ma mātau le hangi o matangi. Le whewhātia ai o pea o le sami pe on tāua. E mātau le waaia ma le mō atu o whetu, wa le hai eto inga whetu esi ta whia whaalonga esi whetu e ta tau mai a pēwa lau mai. O fōlinga lasi o le lā ma le māsina e le taimi e ngā sitoto ai. E ngā sitoto ai le māsina. Ia e le taimi ua whiu e whaatali le oso mai o le lā. Ai oso ale lā ia so oma. O suinga o le taoto o le aniva ma fōlinga o le langi. Le a peona whaafunga so e isi tae au a watu tala o le tau ia whaapea whiliu li wai. E mātau la suinga o le tau. E mātau fo i fua la au. O suinga o le wao matua. Ia atoma mea ola. E tele la o onga manga wa ai maua mai le siu manga whanāturua lea. Manatua lava whamanatu le manulauti. Ia malu lau sa folau ilangi maha. Au le tau a watu ia whanātura ia. Forasanga lea e whau mai e sau fina ngalo. Ia whaatasi maloa sila fea malauto wha mole mole. E avea la le tō whālo loto. Leo lo a fifi le ngana lea le oa lea tātunga ngana. E lima taita ina e le ngā luenga leo la whai. Pe whatata inga, ia pio le a whause so sa, le wha whalau. O tō whala nei mamanatu. Leo whawhau ina mai e ala i le matawina o le siu manga. Ma whanua, ma la au me whapena. E tele ina te wā fifi i upu o la fonga o ala ngā upu. Le e tele ona moa mai ala ngā upu ma moanga ngana ese. Ia mai le siu manga. Pe o ala ngā upu ma moanga ngana e maua mai i le ngatai whale. I te whaiwa whatau tai. O le toi whamanatu. O le manulauti. Ia malu lau sa folau ilangi mā.
Ia ona ei leo se o silangona o le a tatala atu tatou leina le manulau tile na o le a taulai ia ei le whaatawaina o le ngangana Sāmoa i le Vias Fou pe a haulia. Manatu foi o le a tēlin tā penanga a onga a mata o Kolisi Universite a me se whala putuputonga whaapitoa. A me se tono whawhainga luenga o lungo televise o le a whaafonga fo iei te iau wha Sāmoa mai se sita mai ta i a elo Sāmoa. Ia o le whaatawaina la wala ngangana i a leo whapea. Ia ono le tatou atu whiwairi ai. Pi mani e fo le tatou a mata atu i sofina ngalo whaasoa. O le a vavaya tatou foi o le sunga ia ana, leo se ia ana leo lo insinia masautia la tahat se pese, ia a sauni mai lau fina ngalo matatala atu ai mai tatou leina, ia malu lau sa, folau ilangi ma, Sāmoa ai, tatala mai ale atu vei, hali mai sau fina ngalo, ia e whalau tele ai, le tatou mata upu nei tae au whaftai. Ese fai vale alo alo, ese fai vale moana. A fai e tapena e tuli atu, tau tai malana o feile mulima. Alo e, tuli atu e fai vale tamatane. To the favor to the tani, I fight it. Se wale manu, tau tai se ye tanga ilingalu. Pei favor to tai moi manatu natu, fai ele no ile ai manu manu. I fight it. Se wale manu, tau tai se ye tanga ilingalu. Tautai mai manatu natu, whaile nanau ile ai manu manu. A whai tō lata i le tamanu, tautai e lofa ma whamanatu. Aula tapisi mu whai le au waa, le atu ai le tautai wa aranga. Atu to the favor to my tani. To the favor to my tani. I fight it, se wale manu, tautai e se ye tanga ilingalu. Pei favor tautai moi manatu natu, whaiale nanau ile ai manu. Se vale manu, tautai e se ye tanga ilingalu. Pei whaiva tautai mai manatu natu, whaile nanau ile ai manu manu. Whawhatai le tua, le matai, mona iota tutua. Ua mawale nei e manoa, se whate pale tupuranga i tulinga. Tumalona whainga, oi tautai mata mai oi moana. Te whare whaiva i le vasa, a taunu ui whanga. I le se wa ai asa, e lofia le mata whono. Te le whainu u, e ale se lofa. I le se file mu, whapena tautai. Tautai e le vasa, e loa le tautai moli. Pe aso le moana, na whai e se wale manu, tautai e se ye tanga ilingalu. Pei whaiva tautai moi manatu natu, whaiale nanau ile ai manu manu. A whai e se wale manu, tautai e se ye tanga ilingalu. Pei whaiva tautai moi manatu natu, whaiale nanau ile ai manu manu.
Ia, le lei whaftai o le usful 5 minute ua te ai le tula sfulu, whaftai tele lava le uso ia ana mo le tātou pesele na whaiva o le tamatane i tautai i alo le waa atu e maua le atu ia a tele ni atu ia mai tufa le lei. A le tātou manulau ti ma le tātou atu whewa i liai o le mta upu lea e te tala tu e tātou leina ia malu lau sa folau i langi maa. O le manulau ti lea o lea o lo o aunga i ai ia tautalanga a whanau. Ia ai mai se fo i o ai lava o fia whaisana solo i le vai es fo pe a o lia. Ia i mole whatawa ina o le ngan Sāmoa. Ia au leo manatu le tātou polo kalame. Ia tātou amatatu ia po whaasoa mai e lau fina ngalo po le a fo i sau Ioi, sau langona i lea fo'i manulauti, awa e oa ese e ngangana e ese lava fina ngalo le atunu. O le mana ia fo'i ia o le whaalongolongo atu, ia ma le whaafonga mai le atunu, i le whaasoa mai, a lea tama fo'i, ma lea tina, ia e tala fulu mai fo'i, lona ia fina ngalo, a misa tātou lau mātutua i le ia malu lau sa wa pe o lea pe o lea i le va ia tulu manulau ti pe o le whaatatau le sa o le va afolau. Ai esi fo ia isi sa ai tatala lava le leina whalau ai tele, whelanu la nuai, ina ia e whaasoa mai, ia malu lau sa, folau ilangi ma, o le a fo i se ao ngā, ia pi amata mai lava i le whauina po le sa, po se vaalo, fautasi, ia o le ale fisota inga, ia folau ilangi ma, ia ai mai se lava, le whataua ina o le ngana Sāmoa, a tono i eise ao ngā, o te loi e fwese ao ngā, i tele ao ngā, pe a relate ngā i o tō walo mā tātou whanau, a o alo o lātou sā folau, i le Samoina o le poto male ata mai, i to tono o le nei atunu, i le nala o tala tori tātou leina Sāmoa, ia malu lau sā, folau ilangi mā. Ai o le whaperitania lea o au mai ai e tusa ma le komiti na lātou lauliliu ina le nei manu lauti. Ua whapea mai le whaperitania ina. A well-grounded self is a successful self. Mana ia fo ia o le whaaliliu ina. Ia e au ngā uma i le ngata au ngā i whanau. Ia au ngā fo i mo tātou malawa tutono a inga, tutono whalwhainga luenga, tutono so se whaala po te patonga, tutono fo i o e kālesia, e au ngā tele ai pe o nāle na watu tātou forsanga, a o lo te tala tu e tātou leina o le ofa, tolu walu lima, lua ofa tasi, ofa, tolu walu lima, lua ofa tasi, pe oa tatau mai tauina, e tātou por kalame, pe e whaatari tini, tātou wala awai, e olo le taimi la a fo i lea la a uma tātou por kalame, ia, ona tele hale o tātou wala au, o tātou wala au, e sau, ia aua uma le tātou taimi wa, e toi lima no sfurtasi, ia, ona uma fo i lea o por kalame, a le taimi nei, maualo a wano te wala au mai ai, a o lea la o tau, la o amata mea atu o e maualo se tātou wala au, ia, on mai lau sunga fia whaalongolongo atu lau si ufonga. Ia malu lau sa folau ilangi mā. Malu lau sa folau ilangi mā. Pela wana tau awatu le amatanga. Tātou aleanga whaatasi. Si whaatasi tātou wa aitai. Tātou oi whaangota. Si ili wa aitai. Whaali mai lau fina ngalo. Whaali mai lau fina ngalo wha mole mole. Whaalau tele e tātou mtaha up. Le lala ama tātou. Pion whapea atu o le waa folau. O le whauina o se waa folau. O ro inale tau whae te whaalau tele mai. O se ngaluenga e esa le whaunga tā. O se ngaluenga e tumu I whi tā. Ai o se tu e pito I sili o na whainga tā, o na whawhau. O le tā ina,
ma le fausia ina o le vaa folau. Whaingatā. O laolo i ele au tā vaa. Ele oa o se tā vaa. Ai pēna ta whaitau ai i le fausia ina o mene o vaa folau. E whaingatā ma whita le fausia ina ia lango tonu, ina ia la lango, ia mau le lei la lango o le vaa. Ioi, a whai le lei lau whau vaa, ia walau mai whamolmole, i le tāina leo le vaa folau, o le tau relate atu e tātum tā upu. E tā ua le malu o le vaa, pe o nau mai le manu lau tia o le whataua ina o le ngana Sāmoa, e tā ua le malu, ina ia malu pui puia le o lo o folau i to tonu o le vaa. Awa a vaai i nei aso. Me le tā ua i le fausia le leo le vaa. A tātou vaai i nei o na aso i tūlanga wha le tonu o le tau, le suinga o le tau, le sii o le ngātai whale, o lo longa ma le tetele o le la mala. Lea lai tā ua ai le fausia ina le lei, ma le tāina le lei, fausia le lei, o le vaa folau. Ua vaaya tu langa le mautonu, i le nei vai tau, ona ua afia i le lolo wā o afianga o le nei talu fau, ma le si o manga leo lo e soifua ai, ia ma o wola ai. Ioi. O lea lava tau a watu le tātou ato whewali ai, le tātou porkalame i le ia malu lau sa folau i langi mā. Whaataua ina o le ngangana Sāmoa i le amatanga o le vai asfau. O na whaapele o se tau whisoso o tai atu. E le tau mate, le lofitu ina o le fōlaunga, tātou o i o tau walo ma tātou whanau a onga. E le tau mate, le lofi tu ina o le fōlaunga a whanau i le lumanai. Ona ua tātou le tā pena le lei, le whawina leo le vaa. Ua tātou le tā pena le lei, ua le fausia ma le wha mautuina, ma le wha ai tete le wha folau, le sālea, ua wha atusaina lea i alo, i o tau alo ma tātou whanau. No inga pe e tau mai i, o le sālea po le wha folau, o nai o tau alo ma tātou whanau. Ta pena le lei, ia malu le sā, ia malu lo walo masautama, ia malu a tātou whanau. A well-grounded self is a successful self. A malu se vaa folau, o le ato atoa lea o itu uma o le vaa, ia mamauti noa o le folaunga e tau nuu ma le manuia. E tāua le malu puipuia o a tātou whanau. Tā pena le lei o lātou o langa, e le o se whātonu ai o le whamanatu, pe o na iei le tātou manurautia le ngana Sāmoa, le whātau tonu ai alom whanau. Tā pena le lei o lātou wola o oina, lātou awaso lātou lumana i le lei, ia malu, ia ona wholaulaua ia lea male manuia. E whapena fo ila i tangata, i so si tangata, tātou uma, tātou talanoa whalawa i tele. O le ato o toa malelelei o a tātou tāpenanga, ma hau fo i tāpenanga, e malu ai o tātou sā. Ia ma tātou wholaulau ai le manuia, folau ai i langi maa, folau ai le manuia. Wafo le wama ai a tāpena. Ia o tatanoa atu pea, ia au le lavalo, au lo tatala pea tātou leina, mo sauwala au, ia e whalau tele e tātou mta up, o te loa lai tō tele le au whaafonga mai, i le porkalami, ai pe e tau lalfo le upo,
e sua lau matamuli. Aua nei wha ole, le tai lo fina ngalo wha mole. Ta fia wha longo ai lau wala o mai. Aua o nalo ia te oele, le wha wina o le saa lea. Umana whau ave o le ngā tai whale, si i le wā ai tai, uma ua uma le whaiva, si i mai le wā ai uta, leo i ele au tā puai. Ea, ia, o le ofa, tolu walu lima, lua ofa tasi. Tolu walu lima, lua ofa tasi. Le ato e awatu le tātou ana whamole, se i tā mai tātou peselina. Ai se to e wawai ai foi, whamole.
ua toi luas fruman fitu minuti ona tāle o le tulais fruman tasi ia ai toi whawhelo ia tu whawhonganga si o tātou o tunu mo i lātou o lo o whawhonga mai ia mālo lava manatu o lo o mālo li pēr lau tāpua inga ai mo i lātou o lea whatoa ki mai lau le tio whaalongolongo ia po na whatoa sila mai mo i lunga le YouTube ia ma le tātou api o whisota inga o le o tātou ia i le tūloto ia po le o ngā tutono o le tātou por kalame masani a solulu o le ato whea vali ai ia le ai tala atu tātou leina ia ai e vala au mai ia ma whaali fo iso finangalo so ale pole o le mta upula le lātou toe longo ina atu whamolmole, mo i lātou le whatoa maua, ia malu lau sā, folau i langi mā. O le manu lau ti lea, o le whapeona tau la iai, le whataua ina, o le ngangana Sāmoa, pe ona e tau sangata i tasi, i le vai asfau, pe a ulia i tutonu au te aronei, le te lea tā penanga, a halom whanau a onga, ia o whawhenga aluenga o whaalapatatonga. Ia me se foi o leo le tatalaina i le sauninga, le tatalaina i le tātou sauninga. O le lotu whaafitai, ia maanga toa i lava i le whaamanatuina o le tūto tasi, onus frutau sanga, ia me se vai aso le ngan Sāmoa, leo lava pena o na whaafueina, le sauninga whaapitoa, ele mafutanga a whaiwhi au. Ia e toi fwoi mai lau tala. O le manu lau tihi la o le whataua ina le ngana Sāmoa. Ia malu lau sā folau i langi mā. Ea, ua maua sau fina ngalo ai wala au mai loa o na le tātou taimi. Ai tala me whaasolo pēa le tātou por kalame. Turi mata ngau lava. Ile peona whai atu la matanga le tātou tau ma whai atu la matanga. So whatau waa i le whauina o le waa wholau lo sā. E whainga tā i o le whauina e tā mai la au o le tā ina o le waa le sila fia oma e le au mātutua. Ia e au fwoi o na whausia le lei ina ia lango tonu awane i sa e le waa. Ia maule lei ona la lango awane i alu tau maalua ia ona pau ese lea o le o lo i tutonu o le waa ia mamalemo ai le sami tulou pi ona whaatusatusanga na le tau whai atu i tatou por kalame ona i tatou por kalame i wa maia pe sa tele lava ina tatou nga ina tatou ato whiwhairi ai mo fisoso aninga mona i tatou o tau alo ma tatou whanau i mea o tutupu i le taimile nei the time, let's look at what's happening now. Ona relate sila i o tau alo ma tatou whanau me tutupu i tutono le atunu o New Zealand ua fia i alo mwhanau ia mafufo e ala ona e ao ona fo i ai ia whaafita au li le sa tātou talatala me whaasolo ai i nai vai aso ua tuana i ma o tau whaasoa mai ai pita ai walangona e le porkalami le tāua o tau whaasoa le la ua o mai le nei vai aso au tātou wanga atu i le whaamanatuina o le ngangana Sāmoa ia malulo sā folau i langi mā. Ona iele o se manatu le porkalame. Nā ua umana lena tātou fau mai lawa le waa lea i le lua vai asa taluai e ala ia tātou mta upuma porkalame. Ia lela ua o mai le vai asa le nei. Ai se ala ele a mai ai ia ingredients po o mea tā ua ia mama tā upu tā ua ia na o tau whaasoa mai ai. Tu i tutonu o le waa lea, o le waa lea la folau ai, ia po o ingredients ngā, po o la au na tātou tāina whaatasi, na tātou olo pito waa whaatasi. Ioi, pisao e le up, ioi. Na tātou olo pito waa i le whauina o le waa lea, le ua o mai le neiva, le nei aso lulu. Mahanga atu, pe apurelo faleri e au lia, le vai asfou, i le whaamanatuina o le tātou ngana Sāmoa. Ele o le aile na o lo whaasoa mai. Is whaataita inga,
ile vai aso talua, ile sa tala noa lava, pia no fai maile folasanga, o le tele ia o le lolo wā, ia a tatou winga ina le lolo wā o le tau, o le tele ia o suinga, o le tau le wā a fia inai o tau alo mā tatou whanau, wili o suinga o le olanga nei te tonu a onga, le sa wha tatalanoa mea ia o social media, lea e alua le taimine ia whila whalofo inga na, le alua le taimine i tonu o New Zealand, pe tau no whaasa, ia pe tau no to e wa aia tu nisi a wala, ni seisi fofo, ai a wad whaasa ina wai au ngā. Lela se o toe tatou turi mata ngau la ia wale na alua lua tatou whaasoa ona o le taimi. Lela se toe wha umatu. A tone au maile nā mole tatou sā folau a oanga atu i le vaias fo a wala wahalo mwhanau. Mantua mai lolo wā le tau pe au whawhati o ngalu o ngalu i le ngata i whale le ea lua i le sā lea le folau i le waa. Tu mai alo mwhanau o le tele i o whawhita auli ma lu i tau challenges. Lu i tau i nai, le ola awa o ina o lo walo, ia masau fo i tama mata tau whanau, a whapena ona tamu whai e a Sāmoa ina le poto. Le fo ina tau mai i le manulau i le tātou fola sanga, le a Sāmoa ina, lona winga, e leo singa luenga whaito o tasi le whau ina o le waa. E a Sāmoa i le sili anga, e eile si tangata la e sili atu, e eilona sila fia malona to mai ina ia whapena ona whawi na lava le sāle nei ina ia lelei ina ia la lango lelei awane i sae ia folaua i le manuia ma folaua i langima. Ok, tātou toi fo i mai i tūlanga i au social media mantua whanau a veri tātou tuli matai o le waa le sā folaua le whanau whaafeona whaaleleia. Whaafeona whaaleleia ina ia alu lelei le sā o le tamaititi. Ma maualona luma nai lelei. Whaafefea o na lalango lalango lelei le waa ina ia awane i tau malua lua. Awane i tau malua lua. A whaapea lava o lai sou le sami. O ama tangi angi mai. Alai alu lelei lava le waa folau. You're still paddling your canoe. Ona iaila o se pia ona watu i tātou por kalamitaluai. Le la tātou o toi wha uma mai wale o mawar tātou wa noa le tele. Le la na iai tu lelei o le social media mo whanau wasa o le tele o i tu wha lelei sa wha tartara noa ina tātou por kalami. O le tele fo ia o whautuanga lelei, mai tu lelei, sa whaasoa mai ai, nisi o whaia onga, o tātou mātua Pasifika, le no tau mawhai e mamanu o mai lalo. Na wha o tu lelei la ia, e ui ina a fia, alo whanau i le lolo wā, ma le maungasu o social media, i ma o mātu sa e sifo, ai whamai a lātou, o se mea whainga luenga lelei, o se tool, e whao ngā e tamaiti, whao ngā lelei, ina ua whapena o na mata alia, ia mātua ma tātou uma, e monitor le whanau le a o ia whao ngā ina. O le au ngāla o le tool le, po mea whainga luenga lea, e whao ngā ina le whanau, mo e mauai le anga whiso o ta, i le aso ma le aso. No inga e whiso o ta ai i ana wo, e whiso o ta ai i mea onga, skills. E whiso o ta ai ma a inga, i fafo. Tasina i tūlele nao mai. O le sifa, e sawa i malfautuanga, e sawa i malelu i tau. Aua le whaia le social media e te nofo ai ma whaatusa oe ma le isi o na tupu ai leo lo i tafua. Toe alu lava le tātou taulai i le ia malu lo sa fo lau i langi ma
O fautuanga ia, mai tu le ia au mai, ina ia malu ai le va a folau o si o walo, ma tātou whanau au whapena o na iai le Samoina o le poto ma le ata mai i te tonu o nei atunu. Ia o le sifautuanga, le tau sifautua ina ia halu le leile sā lea, ia malu le sā, a whaasā le social media. No inga, a whaasā launga lau e tele, whaalau tele ia mo le whanau. No inga, o le amisia e whanau, tala vou ia tō mai wha technology ona pōnei. They're going to miss out on their digital skills. Mana ia fo isia fautuanga. Lono winga o le sā lava lea a tu fo sisi tu. O le sā folau lava lea o alo mwhanau. O lea tātou te tau mawhai ia lalango le lei e ala i fautuanga. Ina ia alu malu lo lātou waa au le lātou sā folau le lātou waa au whapena ona iai i le tauloto inga o le ola o ina ma le soifua o ina i so se whale a onga. O le isi i tūlele. Vai i tūlele ai e tātou te o iai, ina ia malu le leile sā o le whanau. O tupulanga tala vō, o alo ma whanau, e sawa i o le lātou, o le lātou tō mai pe au o mai mea ia wha teknolosi. E sili atu le ata mai o le vave o le poe a le tamaititi. I awala wha technology, na i lo tātou le au mātatua. Ia tātou sila la le situ le o le ama whai le whanau, ia no whaasino mai nisi mea tātou te le lo o le social media. Winga o le community lai, tala noa mai si o walo, ia utilo atu, tala noa atu, ia whaasino mai le mele, eu i o. Maua i tū le ia, ina ia lango malu, ma ia alu le le sā folau o le whanau. Folau, malu lo sā folau i langi maa. O le sifo i tū le na tau mai na tā ua i whilawhila inga i a tātou o pe i le social media ma le whaaloalo. Ua pe o le i tū o lava lea o lautele, o le tūlanga lea, o le mata upu lea, o le issue lea o lo whea ngai pea ma alo mwhanau versus mātua i le taimi le nei. Tātou whetā ngofi la ma le whaaloalo. E matua sā mala le tū lea ina ia whapea ona ia ili whi mālama inga ina ia mālama le tamaititi. Lo walo masau tama ia i tātou fo i mātua le mata alia ma le malama atili ina ia o tutusa ina ia whapea ona iai uma all on the same page ina ia tutusa le leile i tū lau lea ma tutusa le leile fo lau lai alu tamititi lea onga a le fo isi la fia le mātua ia le tūlanga lea pe o se ale whapunga. Pe o se tū lea e tau mwhai i se whaatau waa e whaasoa atu ātono pe au ngā. Ia malu lau sā folau i langi maa. Ia tapena le lei le whanau o le whamanatu ma le tualalo. Ia e tātou te o lava pe ona ere manu lau ti. Tapena le lei a tātou whanau lo lātou o langa a o ina, ta pena lelei, ia oanga atu awa ele o se fōlaunga pupu. Ele o se fōlaunga pupu e o milava le journey a nai whanau ia wala vale a Sāmoa ina o le poto. Ai whawhitai fōi i le manulau ti, mo le nei tausanga, ia malu le sā, ia malu le waa, ia wholau langi maa. Awa ale malu. Ia, le hate sila fia matatou I loa le tūlanga e o iai. Tele I o lu I tau. Tele I la lo whaata mai o lo whaatali mai. A o whapena o na iai lo walo. Ia matatou whanau I le tau mawhai e a o oina. Ma Samoina le poto. Tatou o mai le si I tūlea. E ai si le foi na whapea mai le mta upulava lea, tātou sāfolau.
e au ngā fo ia te au, e au ngā fo ia te au, o isi teimi, pe tau alu alu a lo waa, pe tau uso isi, tau le pi i le waa. Tulo wa le whaafunga anga le atunu. E afuna, pe ile si tala masani le tulo le ngana, pe alu alu a whaapea mai le si ia, o tau pāle waa o ia lale. No wenga ua lele leina whau tā waa. E au ngā tele ia te o, e au ngā tunu whawhinga luenga, e au ngā tunu o sos whalapta patonga, ia e mai se lava halom whanau. Ona whamailea, e isi whirwhilinga e sili atu. E isi whirwhilinga e sili atu. Tasi la o options ian whai mai. Tau lai. Ia tau lai le lei, ia tātou mātua, tulo. Tātou le au whau waa, tuso tātou le whauina le waa, tau lai le lei tātou, ina ia whau sia wanoa e wha atonu tonu ai le saunga le mō whanau i le whaonga ina o wha salalaunga ia whanau e tele o social media. Unga tamu whai tātou e whau sia wanoa mō le saunga le mō. Mana ia tere sia option. Wha atu langa ia routine, i le whaonga ina o afo i o le wifi, mea ia, tape, ia wa le password, wa le aonga. I pe o i tuta ua ia, mo le whausia ina o le waa. Ioi, le au le ala tatu ia. O le tu alalo ma le wha manatu al porkalami. O le aonga ia o le talatala noa. Talatala noa o le whau waa. Le na whauina le waa. Ia, ma le o le a i tutonu o le waa. Muinga, talatala noa mātua, talatala noa ile whanau. A wala na journey le lalu o le a Sāmoa ina o le poto, o lo na ola o a oina. Le tausanga, ma le tausanga. Ia le pe ona wha manatu mai e le tātou a manu lauti. Mana ia, o le si, ioi, wa le tātou siiri tātou waa i tai, tātou fōi whangongota, siiri waa i tai se isa ili mai le tau wha, ia ai manatu, o lo whapena o na tāpua i ngungu mai, ia e fōi ale si upolnale, e le sili ale tailo le tāpua, o lau tāpua inga ngungu Sāmoa, ia e langona lava i tino manafatu. O le whawina na o le tātou wa folau, mo alum whanau, o se ngā luenga e le whaingo whie, e le whaingo whie lau ngā luenga whaamātua i le tapena ina o whanau i le tae au, o atu i le aonga. Momori le aonga, ia matoe au mai le whale. Au mai le whale, ia toi talatala noa po a mena supu i le aonga. Ai le whaapea i le leipea aso uma, o aso e taunga le muai, o aso e le taunga le muai. Ai a le le lalango ina o le waa lava leo lo o sau ai le manu lauti. A le o na lalango le waa, ia, e folau manuia, whaatasi ai, ma le anga le mai o le atua, o ia o le tautai sili, i lo sa o le whanau, ma tātou uma. Ia ono leo, mana ia telo leo whetau i le ma le tātou taimi. Toe whaamanatu atu le manu lauti, o te manatu o tele lavanisi o lo sauni mai ala tau solo i le vai asfou, a wale tāwaina o le ngangana Sāmoa i tutonu a Aotearoa. Ia malu lo sa, folau i langi maa. Ia malu fo i lo sa, ia ma folau i langi maa. Ia ai le itu uanu fua e watu le e whaamanui atu, ia i lātou malava, mo i lātou alum whanau, o le awhapena o na ia lātou tāpenanga ese, tāpenanga whaingatā, ia mo le vai aso fōu, pe lia, ia wālawa le whaamanatuina o le ngangana Sāmoa, o le futis whaalongo, to e ini por kalame o tusi ngā solo,
mo le whaamanatuina o le lava vai aso tāua, ia alo iau whaiva, manuia lau tu solo, mātou whaalongolongo fo i lau solo mānei o le au mai, mau ai sisi whale aonga, wa whale aonga aso uma. Ia e whapena fo i on whamanuia, ia iei leanga le leo le atua, i tā penanga malava, ia a le malu o le mawhatanga whaifi au, ia pe ona alo atu ai le whai unga le vai aso, a matanga o na vai asfo, i le whaamanatuina, i sauninga ese, whaamanatuina o le ngangana Sāmoa, i tonu Aotearoa, ia ai maise o le whaamanatuina, o le tūto o taisi o Sāmoa, le ua, o le aulia le ono sfuma tolu tausanga. Ia ai mo le taimi nei, o le tātou taimi le uwhitau i tonu al tātou taimi, ia whaafitai tele lava Sāmoa, lau whaafonga mai, e ui lava i leo iei tātou wala au, ai wa malia a whenoa, le tātou por kalame i lau whaafonga, o le hafo i singa ngana, ma se upu ua le tau tamali, ia whaamole mole whaamangalo, e tonu a whai o se le wangātai, e tonu pēa le wangāuta, i lo fina ngalo whaale atua. Ai au e te alu ese malau le tio, ia malau sila mai mo i lunga le YouTube, leo le ata pena mai, le isi a tātou por kalame o le moli o le ava, ia ona tātou wewa atua i lava lea, pe a tāle lua i le asonei. Mori fo i whaafitai i le usoia ana, mori tātou insinia, ai mori taimi nei, watu tātou musika, whatou whaatua i mori nei taimi, soifua ma ia manuia.
say it's all so if I knew I'll see you Lei puvai wa masa ai longa soi maua tu ia leva e matua ngona ele tino asoa tu ia leva e matua ngona ele tino asoa Toi fatalo fatu le pa ia mle malo tato fa fonga le vai ngol tai au le wo mel tai mel tato pol kalame fa le ngon mo lio le ava o le am fa on toi fa fonga mai se tasio pol kalame ia sa saunia ele sunga il fa fenga inga ia pasta Henry unga po mai le ekalesia sofitu o le toi afio mai I Porirua
usi mai le whaafonga. Toi o folo fatu ma fatalo fatu I lau whaafongafonga I le dei fo I vaenga o le aso Sāmoa, fatalo fatu I le pa ia o le au whai ngā luenga, I mo lātou whalitua, I so o se whata whaitaulanga, ia o loo mawhai o na au auna ma ngā lulu ai mo le atua, I to tono le nei ai o Wellington, ia po o so o se vaenga lava, ia o le tātou lalolangi. Fatalo fatu foi ina o tātou mātua ta mama tina mātua ia o loo whaia ia le whaiva o le taptapuai ia ma tu inatu ia lo tātou atunuu a meise o tātou ainga a iluma o le atua e alai talo sanga. Taimi masani le nei o le tātou polokalame I vai aso taitasi o le moli o le ava masani eila o tou whaafonga ia bala o tō mai moa I le whaasoaina ma le tufa o awhionga pa ia le atua ina ia mawhai o na tōwhisia I tātou mai manuia mai le langi. Puno mai tō wao o le au whaia ia le tātou te talo. Whaaftai le atua ua mapu mai ia lau whanau I tiu te mawhaiva o le nei aso nisi foi o loo whaau ngā luenga masani a wale sa ilinga o manuia o mātou ainga e ka le sia nuu ma lalafanga. E ole nei foi taimi le atua ua mātou sauni ai e whaasoa ma whaalongolongo ia ua fionga pa ia. Mātou tatalo le atua a ua nei avea ia lau upu mātou te whinau ai a ia avea o se awala ina ia mātou whaasoa ai, ma whaamanu e nai nisi o loo whaafongafonga mai, nisi fo le amaua le avanoa e wala au mai ai le atua, ma tu ina mai o lātou whinangalo, stalo e manuia o la ufio, whaamanuia mai lo usuafa Yesu, amene. O le tusi e maua ia le tātou whaasoa I le tai au nei, e maua mai lea I le tusi o Kenese. Kenese a olona mata upu e se fulu ma le tolu, fai upu e se fulu e whaangata mai I le fai upu e se fulu ma le lua. Tusi o Kenese, a olona mata upu e se fulu ma le tolu,
foi upo se fulu, whaangata mai i le foi upo se fulu ma le lua, ia, whai e lau tuspa ia e le whaasā ia lo su e whaatasi mau, ia ma e sila ane le tātou tusi whaitau, o ina o le a maua mai ai, ia se whaasoa mo i tātou i le nei asolulu. Ke nese se fulu ma le tolu, whai upo se fulu, e whaangata mai i le whai upo se fulu ma le lua. Whaafunga mai ia fionga pa ia lo tātou wali. Ua vaa ai lota, o na ilo atu ai lea e ia, i le whanua lau ngatasi uma ua iai o ritana. Ua lafu le mu umalava, e o iso ara. E pei o le whaatoanga a Yehova, e pei o le lau ele o ai kupito, a o le i wha umatia e Yehova o so toma makomoro. O na filifilia lea e lota mona o le whanua lau ngatasi uma ua iai o ritana. Ua ngai atu fo i lota i sasai. O na la tea ese ai lea o le tasi ma le tasi. Ua mau apera amo i le nu o kanana. A o lota ua mau ia i a ai o le whanua lau ngatasi. Ma ua whaatu ina ai lo na fale ie. Ua o atu i so toma. Whaamanuia mai le atua i le whaitawina o ana fionga pa ia. O le autu o le tātou whaasoa i le taiau nei ua whaautu ina whaapea. O le filifilinga a lota. O le filifilinga a lota. I to tono le tuspa ia e tele na wā ia tina tama maso se tasi. E au mai ai ni whaataita inga le lei. Mo tātou o le au kerisiano i le taimi le nei. Pe o le nei. Mai a apera amo na o tātou awa o ina ai le tā ua o le whaatua i le atua. O le tala ia Iosefa, tātou te awa o ina ai, pe a whai e te au aunama e ngalue i le atua. E tausi o e le atua. O le tala ia Iopu, tātou te awa o ina ai le tā ua o le mele nei o le ono sai. Ma le whaatua i taimi whainga ma taimi lou wā. O le soifuanga ma le olanga. A o le tala ia lota, le atali o le uso o apera amo. E mawhai ono tātou wa o ina mai aini le sona tā ua. E le sona e pei o whai ngā whiriwhiringa. Le sona o le tā ua o le sao o le whiriwhiringa. Mai mausa o whaitawina e manatu ai le au whaafonga ma le tātou maafutanga. Ia e whesoso ani mai ai le tātou whaasoa i le tali ina o nisi o whesili. Ia ona wha wawai leo nisi vaenga tā ua i le tala le nei. Ia e whesoso ani mo oe mau i le tā sāwalinga o le nei foi vai aso. E manatu e leo se tala e fau i lau whaafonga ma lau whaitau. Ai o se tala e tā ua tele. Ona o taimi uma ma aso uma. Tātou te iai lava i le vanu o filifilinga. O le whesili mua e whapea. Tu oe se vai o lota. Lewa e maua le avanoa e te filifili ai. Po le tu tau matau. Po le tu tau ngavale. Ua whailau filifilinga. O le aso langona. Whamata o se filifilinga sao lea ua e whaia. Awa tātou te o vave i le whai unga o le tala. Ai mana ia alo whaasoa mai. I la ngona e mawhai ona e maua i le taimi. Whai e lau filifilinga e pei o lota. Sin mua mua na. O le silo na lua. O ani wha vai e ono whai ai sau filifilinga. Ina ia sao malelei. Ai sili ai. Ona manuia ai lo ainga. Tolu walu 5, lua o whātasi, o le numero al tātou telefoni, e te wala au mai ai, ia ma whaasoa mai ai so fina ngalo, i le tātou mata upu i le tai au nei, tolu walu 5, lua o whātasi, a whaiolo e wala au mai whafuato Wellingtone, ia o le o wha, tolu walu 5, lua o whātasi, ia pia whaifoiolo e wala au mai le telefoni whea veai.
o wha tolu walu lima lua o whatasi. Whafonga mai vi inga o le atua ua saunia.
mana onga le toe fonga ina atu o tātou fisili, e lua tātou fisili mua, tuu oe i se vai o lota, leo atu ati ati oe lava noa e te fili ai, po fea le itu e te tau ona e a ngai ai. Ia, whailoa leo lau filifilinga, o le fisili la, pe whaamata ua e tali tonu ato toa, e matua i sa o alau filifilinga leo ua whai. Ia ma le fisili lona lua, o a ni vaenga, e whaavai ai lau filifilinga, e te iloa ai o filifilinga sa o lea, e manui ai oe malo ainga. Ia o tātou fisili na, ia ai, tui nā tupele av noa, whafonga mai vi inga o le tua, ia o tā lia i statou wala au, e ile manatu, ia a awhaloa le i tū la e sfumaltasi, ia o na whaamai a tūrola ia o le tātou polokalame, ia la i se whaasoa mai le tātou polokalame mo lio le ava, ia mo le nei fo i tai au. Ia, whatalofa atu le tātou wala au. Sai fua manui e lau sunga le whawhianga inga Ia, po. sai fua maua. Ia le li. Ia whaftai wa ule na utoi teksa po le aha ia fesili. Ai vi ia le li ile fiong pa ia le atua. Ia o le autali sa awa tuai fesili e watoi fui. So manatu ia i le tusi. O le awa tu ina mai e lau sunga. O le atu ua utusa o hao o lota a. A o le awa tu ina mai e apera amo. Leu solo tamaya te au. Lau filfilinga ia mua na o filfili po feo te anu ia i wale fai mai ai filfili le tu tau ngavale ia te halu tamatau ia vi ia le li ia te awa ia a fai o aolota a le o fai mai le usolo tamaya te au ia filfili po fele me te halu ia ia te awa ia pe atu ia o vai se vai o lota ia e te tau na o toi mafau o lota o le usolo tama lo na winga e te tau ona ia te au le whaalo e le ngata ilia na ala na o maua manu ma me tele e maha fua mai o le manuia o Upper Amo o le manuia ia ma le tauwhinga ma le walawina o Upper Amo sa ave iai a o le alofa le tama na la iona au mai au wa le tu ua o lota ia e te tau ona o tau nofo ma o tau whape atu le ai tama Upper Amo o oe au lo tama fai mua lau filfilinga awa pei o se tonu lea ua ma natu ia ile toe ina o Upper Amo ona ua femisa ia la tau si manu ia toe mafau atili atu o le ua tu ina mai e Upper Amo ele o se mea whaapea la te a ese ai
ai ole me ina ia fil tausi ele file mu o ala au na po la tausi mea ole manatu aper amo ia mau ape ila ole fel fani wa le wa ia tawina ia lota o lona lava uso fa maoni ai tia ulava ia afayo o lota a le te fai mai ia le uso lo tama ia fili atu o ele fanua po fete fia alu ia tia wale manatu le ai fasili pele uso si utama nala na o maua meteli nala na o manuia nala ona ova ai le manuia ona o ia le o le manuia mai le atua le tali tonu ia upper am awa atala no fo ia le atua e tala no ia upper am ile tala no mai ya lota ia va ai la ia le se self feeling saulola ia le fesili lo na lo le wo fa pe mai po ani me fo ia fa vai la ta feeling ya te wa ia ma se o nga o maua mai ai ile nei tala fili fa ta sima le atua a fai mai le tangata fili alwe ave le atua o le atua na te au mai le me sili atu ona le lei o le me o se manuia sili atu te le ova ia e te tau ona o fili fa ta sima le atua le ngata lea awana e to sina la wa ai wa le fai mai wa ai atu lo tai le fanua la ngatasi wa ya te tātou le whātua tua le nei vai taimi tātou te vava ai o tātou mata au le upu aia le atua pena maila na whiungupa ia le apostolo Ioane ia o leile lalo langi mea nei e tolu tuna nau o mata tuna nau o le tino ia malwhaalia lia o le nei o langa ia tea ua ia tasi le me whaavae ai se filifilinga so se tasi aua le tō sina no fie aua le tu ina nau no fie o mata ile mata ngo fie o meo tātou vava ai tu fatua tua tātou loto ile atua ia tu ile atua na te au maia o le atua na te fili a maia le me sili ona le lei o le me sili ona manaia o le mea foi tate manu ia ai ile ngata ilea ia te au le ava tasile me whaavae lau filifilinga ile tangata matua o le tātou anga nuu wha Sāmoa atoa i foi mawhionga le atua. Ava i le ua te tau ia i le wha mua. Ia o seau le wha soa atu le a whionga pa ia le atua wha tai mo lo ua manoa. Wha manuia le atua po kalane ia. Tu mau atu lana wha unga lau sunga. Le se fo le kale sia wanga lue ai. Ia wha pela wha whonga. Ia e mai se fo i o le ofisa wha salau. Soa fo Yesu. Amene. Alo whaftai le walau mai, whaftai foi mo le whaasoa, whamania foi le atua, ia i tiu te mawhaiva o lo toi o le nei aso. Ia, o le a tātou pese lea, ia e whaatali foi le se tātou wala au. Ia, whatalofa tul tātou wala au. Talofa lau suga pasta Henry unga po. Ia, soi fō manuia. Auke
Akalofa ko lau sunga mal po kalabe. Ko le ulu kai be wo video ko ai po kalabe ye ko ka fo fa tai bo lo so I fu bo wi. So ba ko wola. Na lo. Ole. O ke fia ka dia ko de vai ga budi budi ole fisidi. Vai ga lo ko lo fisidi. Ja. So. Inge o fa umal kai mi alo ko ke dengi se fia fa soa. Ola foi vai ga muri ole fisidi un po. Sin mo po le silo no luo lo e. Long call. Long tor. Po le a ia o anime fa vai ia lau fidinga. Te sila fia ai o le filinga sa o lea ma le filinga lea wa e faia manui ai o e malo ainga. Ia fa kai. Hello. Ia, sauna mai. Ke le a wala unga po. Kofu a fol ka aka manga wala faila ka filinga. Mo. A le nganga mawalunga I so vai nga ma so kafi. Fidi ma le poko. Fidi ma le fau kauka. A le ku sini anga ka ua sanga kongo ila fidinga. Lo lua fidi ma le atua. O nga so sangi mai lo ila fidinga fa kongo mai lo. Ma ya lau fidinga. Ile me sao makongo. Awai o toi fuanga o ka ko yai e fa pe ala ba ka ikola ka bele mo ka loko yai fai o le mesa o le ai e fa pe ngale wing o le me le leisi e le anga leisi o le mesa o leisi e le anga leisi e le fa inga la le fidinga leisi ka au ka ke apo inga fua ala ka fidinga ia fidi mal fa auto ia fidi mal kongo ai piko I sidinga kaua fai lau fidinga fa kasi male kua fa kongo ruai lau fidinga o nga chao lea makongo ile anga iluma ia pero si au nga kau sosongi aku lau por kalame pe kau ngea ia fa kai ia ole ola o fa so aku le bale nga fa lo lau por kalame pasta Whaftai te le lawa mo le walau mai, whaftai fo I mo le whasoa. Ia, moni mata ua ia waenga ua e whailoa mai le rei tai aua ia whaamaruia te le atua I fuafuanga o lo turn nei aso. Ia, whaftai. So I fo ia. Ia, vi inga o le atua, a mai alol vi inga leo le atua, ia, e le ito e maua mai stato wala au. Ia o na whamai atu lo leo le tātou polokala mele nei tai au. Talo fatu tatou wala au. O te whatalo fatu ma le whalo alo e lai sunga ele. Peki a whianga e mo le pulukara me nita e o pole noa. Ia, so I fumanuia. Ila ulaga mana tōtasi. A whaiwa olota. E matua sao ni le ila uwhiwhilinga. Men. Ele aia se te kata so I fua. E vai atu imbine lua le ta ati tia mai ona luma.
O le si mele le ale si mele ana. Ai fili si mele ana. Ai a se no stanga te fale te un fai ai te oropo. A te ata soi fo ma e fili ale mele. Al fala al fa masino ala te fili ngalota. O na va no ale ala te no fale le me o fale tonu I le tu langi le ona e fili. A ole fatino ne lotta la nana. Sa ta una fatino. A o una vai a fa o lotta. E matua sa o le la fili. Ai mantu. Ya vea o massimo. O massimo fa le fanno per tai e vea otro massimo la. O la winga la fa meta. Alla to in le fa le to. Poi io in massimo fa lei. Se fa lei me la fa le to. Allora la tu do fo ma do fo e aia. Ai le fere me down fa alla lo wala tadano. Se la po se le fili ngalo. E che di fili tanate me o lo ina ngoma. Ole me le ai le fili me la ma no ya so. Malo whaftai. Ia, manatu Sāmoa le ua tātou o mai le mutaanga le tātou polokalami le nei fo'i tai au. Mo le atul whaftai mo I lātou lo walau mai. Ia ese I tali le tātou walau muli lea. Ia ona whamai alo le tātou polokalami. Patalofa atul walau. O le tusi sa tātou whaitau ina le tusi o kenese alo nam tā upu sfuma le tolu fai upo sfulu se ia fai upo sfuma le lua. O lo o tato maua ia le vaenga sa fai ai le fitfilinga a lota. Pita ia le mawhai o no tato malama I le loloto o le mafuanga I lea fo I fitfilinga. Se I vanga na ai lava lota ia. I le taimi lea na tusi ai le tala. Ma le taimi na tupu ai. Au nisi nei o vaenga mo lo silafia Sāmoa e tau whaalata tuai ia lo tātou wiloa ma so tātou malama I titi I le filifilinga lota. Tuso kenese o lo o whailoa mai ai lota I le mata upo sfuma le lua whai upo 5. O lota o le ata lii o le uso a pera amo na o lātou malanga whaatasi. E te toe maua fo'i I le mata upo sfulma le tolu, a o lona foi upu mua. O inae, tātou te maua ai ia le suafa o lota ua tā ua I to tonu o le tuspa ia. Ia ato ai fo'i male malanga lea, na malanga mai ai ia apera amo. Mai mawhai foi ono tātou whape ifo. Ia a whai o apera amo o se tangata e mau mea, matele ia lona ta mau a inga. E mawhai foi o na whape na I isi tangata o lona a inga. Mana tu natu foi lea I tangata whai pisinisi, Sāmoa. Ia e le tau whailo tu langa ia, e atu lātou, ia ai a ngai mai ai, whanau, ia po nisi foi o tau a inga. Mai whai mai a o ina tu whaatasia le tamau a inga. O apera amo ma le tamau a inga o lona nephew o lota. E whaisi te le tele. Mai whaisi si tele o mea e mawhai o no lato tu whaatasia. E le lata iai se tangata e iai sona tamau a inga whapenei. Pei tai Sāmoa ma le au whaafongafonga I le nei I tu la o le aso. Ai whaitau ina le kenese e se furu ma le tolu. A o lona foi upo e ono se ia o I le foi upo e iwa. Lea foi sa tā ua mai e se tasi o tātou whaasoa I le tai au nei. Ua avea le te leo le tamau a inga o lota ma apera amo. Ma a wala ua whaamalo sia I la ua ina ia ese vaenga I te tau o na ngai ai. Ua le toi o whaatasi. Ua mata o na iai le vaenga lea ua te tau o na alu lava le tangata ia. Ma e isi mea e tele ina ta ape ai maftanga. Ta ape ai a inga. Ia po o ni e kale sia foi. Ia o mea lava tau ta mau a inga. Pe a lele lei. Ia lona mata I tu ina. Ma lona whaatu langa ina.
Whapena me lena o iei lota ma Aperamo. Ina ua tele le tamau ainga. Ina ua le mawhai o na o mai whatasi i se awala i file muai. O na mauai leo le awa noa. Ina ia o ese ai i tu ese se lua. A peitai o le tala mala malama. Ma ua fo il tato whaasoa i le tai au nei. Na tuu le awa noa e fili ai lota. Fili ai lota po fea le i tu e te tau o na ngai ai. Ta ua uma tato whaasoa. Ta ua fo il whaasoa leana se i mawai atu nei. Pe ana whaapea o oi o lota. Te iloa fo i ua se lau pasene le sao lau filifilinga i le taimi lea. A wā fo i e le ise e le fia manuia. Fia manuia umalava. Ia vai atu le vaenga o loo iai le papa. Mai le mawhai o na ola ai se mea toto. E le mawhai o na e filifili e te a ngai i le itu lea. Ai e te fia alu i se mea e te sila fia ma o wiloa. E iai le manuia o le ainga. Whaia le filifilinga a lota. O le whamtalanga al tuspa ia. O le filifilinga i mea ua ia va ai atu iai. Ia pei o le ana maua le tatou tusi whaitau, whai upes fulu. Ua va ai lota, o na ilo atu ai lea e ia, i le whanua lau ngatasi uma, ua iai o ritana, ua lafu le mu umalava. O nisi taimi e se e tia ngō fie la tatou filifilinga. I mea e va ai o tātou mata. E moni e mānaia i le va ai. Ia a o tua atu, o lo iei whainga tātou te lei lo atu. Peo ina lea sa ngā iei le filifilinga lota. Mata ngō fie, o le whanua e launga tasi, e le ae, e le ifo. O se whanua e whai mai e lafu le mu. Ono winga, ele aini vau te tele, pe ole vau tele le sa vai. Ele aini vau fefe. Ele aini la au e ola lo wa. A fai mai o se whanua e manino i le va aia lota. O se mea e pito sili lea ona manuia. Ai o ia malona ainga. Mai tau mai Sāmoa ia le tau nu unga o le filifili ngā lota. E te maua le keneses fuma le whāro na whai upes fuma le tasi. No fuanga lea na filifili lota e alua. I whai mai whamtalanga le tuspa ia. E matua i tumu na wā i taua ma whewai vai a inga. O whaamisa. O le tele o mea sa atu tupu. I le mea lea na filifili i ai lota. Keneses fuma le tasi, fuma le whāro na whai upes fuma le lua. E te maua le whamtalanga e whapea. Ua ave wha maa losi ai le whanau a lota. Ua lātou avea fo i lota le atali o le uso a praamo a toa maana o loa. O ia fo i sa nofo i so toma. O na o ai leo i lātou. Ave, lota maana mea. Leisi vaenga tā ua e tātou te maua mai i le tala lea. I le filifili ngā lota. Whai mai sa tele atu taimi sa whaati ngā ai ia le no fuanga lea, ia lota. Na ilo taimi na file mu ai o ia a maua so wa vanona e whaitawina leo le kenesem ta upes fuma le iwa. Whai upu mua se ia o le whai upu e se fulu maletasi. I le tele o mea na tutupu. I le soifuanga ma le o langa o lota a o iai i to tonu o le no fuanga lea. Le mea sa ia filifili ai, sa manatu o ia e manuia ai. Lona wha, o le whaamtalanga le tuspa ia i le tusi lava leo kenese. Kenese a lona mta upes fun ma le iwa. Whai upes fun ma le lima ma le whai upes fun ma le ono. Tātou te maua ai, whai mai, ua ave e sea uma ia mea tō tino a lota. Le tamau a inga, ma le tele o mea sa wha manuia iai le atua a o la o ese mai ma apera amo. Ma la malanga wha atasi
ma Abrahamo, a whai mai sa matua ai ave ese, wha mama, le aise mea e tua iai. O leisi taunu unga o whiwhili ngā lota, e le ngata ua le ai se mea tō tino o ia te ia, a whai mai o lana whiwhilinga foilea, sa le mawhai o na toe maua mai ai lana avā. Genesis fumare iwa whai upe fumare fitu, ma le whai upe lua se fulu, ma le ono. Ia tele taimi tātou te manatua i le tala lea, tātou te manatua i le a vā lota, le whawhine na liu tupua māsima. Ai ta tau fo ono tātou manatua, na māfua o na tupu le mea, o na ole filifilinga, sa whaia e lota. E isi vaenga tā ua, ma isi vaenga loloto, o le filifilinga a lota. Nā a fia ailo na a inga, e a mata mai lava ia te ia, lana vāse ia oo, i nai o na alu, mai o se tala e whano no ai le loto. Ai le taimi lava i tasi, o se tala e wheso so animo o e mau ia tā ua filifilinga whai. O ani filifilinga e au ono tātou whaia, mo le manuia, e le ngata o lo soifua tautua, ia whape fo i le manuia o lo ainga. E eile filifilinga o lo whape nao na tuli matai e so ostangata kerisiano. O le whanau naunga fo i lea o mātua ia lātou whanau. E o le whanau naunga fo i lea ma le mana o ngā tūpito lea le au whainga luenga i sana e kālesia. I nai ana talavou i to tonu ose e kālesia. Mua. Ina ia muli tūlanga a aua Yesu le whaola. Ina ia taula mua, ma ia laua lunga ilona mawhauwhau. Ia le iai o sona wha moe. I le langi ma le ola e whaavau ua saunia e le atua mo i tātou. Le eisi mea e tele na tatalo ai mātua. E le ngata e tatalo mo le puipuinga ma le saunga le mū, o alo ma whanau i to tonu o whale a onga, o le au malo losi to tonu o whale whaingaluenga. Ai o le tatalo, ina ia mawhai ono lātou sāwa vali i tūlanga a au a Yesu Keriso. Lau whiriwhiringa, lau ngā luenga o se mea tā ua tele, mo na ia tātou whanau. Ina ia wha au ma ono sai, i le wha umaina o lātou wa awa onga i tutonu o whale a onga. Awa o le luma nai lea o tātou a inga. Whiriwhiringa mo le manuia, ai le o le malaia. Tali todo fo i le vaitau le dei, o lo ia ise mata upu tā ua, o lo tuli matai mai o lo tau mawhai, nisi o taitai o lo tātou mālole nei. Ina ia manuia ai tangata Sāmoa. Tele na luatua tātou whaasala launga, ia le whaatino ina o submission, ia mo le mau o lo tātou wawai ai mo le citizeni, ina ia toi whaafoi mai. Lea sa ave esea i le taimi ua tuanai. O se whiriwhilinga e tā ua, mai o loo tuli loa pea, e le ngata o tātou taitai. Ia whapea foi, ia le nei au nanga, ma le maaftanga le au whainga aluenga. Awae o le mea mautinoa, o i o loo ia ele manuia, mo nisi o tātou tangata. Ai pe a whai tātou te vaava ai, i le tala ia lota. E ui lava na se le whiriwhiri ngā lota, le au tātou i loa i le tuspa ia. A sa whai e lota ia se i unga ma se vaenga, ina ia mawhai o na sao ai ia manisi o lona a inga. Al fesili mo e mau sa moe le nei tai au. O ani mea e ao o na whaavae ai la tā ua whiriwhiringa. Silo na lua lea sa tu ina atu li tātou polokalame. O ani me whaavae ai lau whiriwhiringa ina ia e loai. O le whiriwhiringa sa o lea, mai o le whiriwhiringa fo i lea e manuia ai e le ngata ia te oe, ai whaapea fo i lou ainga.
mua. Maua ele Iakopo mata upo mua alona fai upo 5 se ia o le fai upo 8. Fesili i le atua. Fesili i le atua ina ia tu ina mai ia le poto ma le to mai faapitoa. Ina ia fai ai lau filifilinga. Po le a lava. Faatauina o soufale. Faatauina o sautavale. Ia po lau filifilinga foi. I lau ngā luenga. O lau a onga. Ma so se mea lava. Fe mai a kopo. E au ono tātou o le atu i le atua. Lona lua, e te maua le tusi o whaata oto. A lona mata upo esfulu ma le tasi. Ia le fautuanga le nei o lo au maia e le poto. Mo i tātou e au ono tātou whaongaina. Whaata oto esfulu ma le tasi. A lona fai upo e se fulu ma le wha o te fia whaitawina. Whamai. A le ai se pule. Ua mālaia le nuu. A o le toa tele o fai pule. E saonga le mu ai. O le alo na winga tāua. E au ona e sa ili fautuanga. Mai isi tangata. Aua e te tauba fai. Ina ia whaatino na o e lau whiriwhiringa. Ai ona e fesili o mātua. Fesili na i ta māma na i te nā mātutua. Po le ase la tou tua lalo o le ase fautuanga. Mo oe ma lau whiriwhiringa. Fesili lau whaiwhi au. O lo o tatalo mo oe. I lau e kālesia ma le lotu o lo e mafuta atu iai. Fesili inisi e te silafia e te whaatua ina. E fe soani i lau whiriwhiringa. Awa o le mea mautinoa. A o ina e fesilingia, ma e whapenao na e whaatangisia, se lātou fautuanga ma so lātou whina ngalo. E le fesilingia le manuia o lau whiriwhiringa. Whai mai whata oto e sefulu ma le lua, a o lona whai upo se fulu ma le 5, o le ala o le vale ua tonu lea i lona manatu, a o le ua whaalongo i le pule, e poto ia. O le whaalongo i fautuanga, o le whaalongo i tima inga, o le whaalongo i whina ngalo whaalia, o le au mātutua, ia a maise le au whainga luenga le atua, e le tau mate, o le a manuia lau whiriwhiringa. Ma le vaenga lona tolu, e whaavai ai le saa o lau whiriwhiringa, po le a lava le whiriwhiringa o le a e whaia, ia e whaia, ma lou mautinoa o le fina ngalo lea o le atua. Ai whaafea pe a whai wasesela o whiriwhiringa whai whi au. O le ase mea e au na o whaia. Tātou whaia le mea lea na whai e lota. O le ale mea sa whai e lota. Sa ia whaalongo ma ia la ngona ina a fionga le atua. Sa ia tu lai masa vali ese, mai so toma makomoro. Whai le mea sao, e whaasau inai oe, ma lou ainga. A ia e manatua, le a vālota. Whai le mea lea sa whai e Peteru, ina ua ia whapea ifo ma ia whaafitia, Iesu Keriso i ona taimi muli muli. A le ale mea sa whai e Peteru, sa ia talia le whaamaangalonga, sa au maia Iesu Keriso, sa tu ina atu lona soifua ma lona ola, e tau tu ai i le atua, i le mea sili e ngata ai lona whai mea le lei, ma lona mawhai. E wilava, sa iai taimi sa ia furitua i le whaola, ai sa iai le ava noa lona lua, sa sui eila na whiriwhiringa, ma muli muli i tūlanga au a Iesu Keriso. O le ase le sona mo oe maau Sāmoa i le nei i tūlātai au, ai maise le tātou mafutanga. Tātou fili whaatasi ma le atua. Tātou fesili i le atua. Tātou tatalo ma anapongi.
Po le a lava le tātou filifilinga e whai. I o tātou mautinoa. O le filifilinga lea ua tātou whaia. Ua tātou whaia whaatasi ma le atua. Whamanuia le atua i so tātou atu nuu. Whamanuia i o tautiu te whai. O lo whenga i le nei aso. Ia mau tātou lata tu taimi whai o le nei aso. Ia e manatua. A whai e iai se vaenga tā ua. O lo o whinaua i o tātou teitai mo le manuia lau tele o tātou tangata. Tātou tatalo i le atua. O se whiwhilinga tātou te whaia. E le ngata e manuia ai oe. Manuia ai au. Manuia ai o tātou ainga. Ai maise le lumanai o Sāmoa. O le au whaia le tātou tatalo. Le atua e vi ia lava la ua fio i le nei taimi whaapitoa. Whaafetai au a fionga pa ia. Ia sa mātou whaitawina mo mātou whaasoa ai. E ui lava o se tala tuai o le tus pa ia. Pe ta i le atua pe a oi no mātou whaitawina. Ma mana tu natu lo loto iai. Oni le sona e fau pea i o mātou mafau fau. Whaafetai le atua mo i lātou Sāmoa le avanoa. E wala au mai ai. Ma whaasoa atu au a fionga pa ia. Whaafetai fo i mo i lātou o lo whaafonga mai. Ta whaafia o le nei lalolangi. E ala i le nei au nanga. Whaafetai i whaonga ina o le si ufafonga o le lau mua. Ina ia la unga ina ai ma whaasoa atu ai au a fionga pa ia. I so o se tasi lava o lo o māua mai le nei whaasalaunga. Ai sile ona mātou whaafetai le atua i le taulanga tōng yola. Sa whaia Yesu ke riso i lungo Kalevario. Ina ia mamama ngalo ia mātou angasala. Le atua mātou te iai le vanu o filifilinga yaso umalava. Filifilinga e mātou te manuia ai. O nisi fo i taimi o filifilinga e mātou te le manuia ai. Al mātou te talo le atua a vea le sona sa mātou wa o ina ma le whaasoa o tangata e whaatatau i le filifilinga alota. Ina ia whaale leia ma fesoa soani lea i la mātou filifilinga yaso whaiso. Talo fo i le atua, i le au nanga o teitai, i le nei malo ma le nei atunu o lo mātou no nofo ai, tau mawhai le mesile wase manuia o tangata Sāmoa. Talo le atua ina i le lango o tangata, i ka le sia o ainga, ina ia whaatau nuina le nei whaamoe le manuia. Talo fo i mo nai o mātou ta māmati nā mātutua, nisi o loo whata o tolia i maota malawa o no mai o le tino, nisi o loo i maota ngase, pa i atuai lo a au whaamalolo. Anga le leifo i lau a fio, i le au whainga luenga tutofi sunga i whaafengainga mo lātou whaletua, o lo whaafale le malu, tonu Wellington nei, tonu New Zealand, ma so se vaenga o laulangi. Ia ele manuia ma le anga le lei o lau fio. Wha manuia na ia mātou whanau, wha manuia fo i le au malo losi o lo whengai ma ngā luenga o le nei aso. Ia i le tausinga o lo mātou tama. Wha mangalo so mātou se ma so mātou wha le tonu. Wha aftai tele lava i lo utalia ina mai o la mātou nei tatalo. I lo lava suafa pele Yesu Keriso o mātou wala au atuai nei. Amen.
He nau mai ale awinato le tatou polkalame whaleangangon mo leo le awa sam whaionto toi whaafonga mai se tasi o polkalame na tāpena ina i le sunga le whawhenga ia Pastor Henry unga pō. O le tu lai sifululua ia le oa tātonu lawa le sifululua tātou talafou. Mai a talafou na se mai fo i leo le uso ia pule mangafa talamilo ia e taito lua ma whaawa watu tautua si ufonga lau mua ia wala wale tautua ino Sāmoa le atunu pele usi mai le whaafonga whapoponga o tātou talafou. E toi whaatalo whaato le whaapoponga o talafou mo le nei awa uli. Na whaasilasile le minista mo tula fono whaatonu tonu David Sāmoa i le tai awa na leila. O le a awe e sea tula fono toi teu mo whale o tiulu. Whaatasi e male i o ina le kapineta o whautuanga umai wha mai se ilo ilonga whaatula fono ina mo whale o tiulu. O le ilo ilonga sa whai e le matanga luenga o tula fono whaatonu tonu. Whaatasi e male matanga luenga o le soifua malolo ina. Sa wa ai i tula fono whaatonu tonu e tataona muli muli ta ia. Manisi o tula fono ele omo o mia pe e tataona ave e sea. Sa o fia i ia tula fono. Le whaasao na wato taifau i tutono whale o tiulu se i vanga nao se taifau taiala. Ma le whaasao na wato e lau o tiulu o ni tau mafa po se vai tau mafa i tangata e o atu e whaafunga o lato wao. I le whaalawilo ino le iloilonga ia te isema na saunoa i Sāmoa ele o whaia se suinga o ngā i le soifua malolo ina lau tele. Ai ua tele ina le fia ile au whai pisinisi ma tangata whaatau. Ua whautua ina le solo ia atoa o tula fono whaatonu tono le soifua malolo ina mo whale o tiulu tasi iwa walu o. O le ama whaiona whaasau mai le tasi miliona tala i le tausanga i ia suinga. O isi tula fono sa tau sisi ai pisinisi ia sao le vao no foa i totono whale o tiulu ma ia pule le tangata pe inu sana i puti a o tilo na ulu. Mai le whai ungo i ulai o le tausanga nei o le atu ua wanoa i le au whai pisinisi e whai alava ala tautu la fono ai o le asolo ia umatu la fono o lo o iai nei. O le maliwa o se tamaititi fitu tausanga le matua i le waita e le wanganui o se whaamanatu lea o le sawa ma le puupu o le taimia male le moai tamaiti la aiti pe aito tono le waita ele. Pe ona whaamanatu mai e fōma isu e sue. O Gerard Jr. Raunga William Boglieka na maliwi le waita e le wanganui e pūlea e le Splash Center i aiulai o le lua whelua se fulu. Ua whautua i nei Robin Kay. Ina ia toi whaupopo ni tangata i leo ina waita e le taimi uma ma ia iaini masini po masini pue ata ma whaau ngā le AI e whaamawina ma pue ai ata o tamaiti ma tangata matutua e wawe mawaini whaailo ilo pea ua tau ma le lemo. Sa i le waita e le Gerard o lona tina whaapelo na tina matua mōna te e to tolu i le taimina tupua i le whaalawelave. Sa le i pāleni lana tū na mafuai ona pa atu i le waita e le loloto e tusa ma le mita le loloto i le waita e le 25 mita le mamao le whaiaia o ngā au e tusa i malipoti a le Radio New Zealand. Pe tusa o le 20 minute le lua i le awauli sa tuai Gerard i totono le waita ele ai a mata ona ta alo whaata amilo. Pe tusa ma le whaatolu se fulu na whaata amilo mana wa aia peo na 5 o lo na ulu ilunga e o le vai. Sa tu o ia mapiki ilunga se polo soka. Sa au peo pea lata ane. Ma so atu lava ile vai ta ele loloto. Ma ta alo fa ta amilo. Pe fa alua se fulu na ta amilo milo. Ele i pāleni le tu o na vai na mafuai ona pa ile vai ta ele loloto. E pe ama le 3 minute. Ai longo ina loa se tangata saia ele vai ta ele le au whainga luenga na lata ane ma whaasino ia ele tamaititi o lo va aia o lo whao i tutono le vai ta ele. Sa le mawhai ona whaasao ina lo na ola e ui le tau mawhai atua fō mai ma le au whainga luenga. Na whesilingi ele work safe fō ma isu e sue. Pe ini a fianga i le soifua malolo ina pe le tala whianga i fo ile ta amilo milo i tutono le vai ta ele. Na tali fō mai a tonu o le niniwa Gerard na pe e tau matapongi ai ma
pa ui to tono le vai. E mawhai ona pa ua i lalo le fua le toto. E ui ele i ai ni ona mai tu mau. Sa whautua ina le work safe pūlenga mo vai tā ele mo tangata lau tele. Ina ia mata i tuta mai tieta a alo whaata a milo a o to tono le vai tā ele. Ina ia vave tau fia ma wha asa. Sa so e po whiana i ailo na ainga i le taimina tupu ai le wha lave. Na maua sa pisi lona tina i isi ona teia to o tolu. Ai o lona tina matua. Na alu e teula na telefoni sa tapu ea i atau tamaiti. Mana whaato a te ina uawa ai atu atau mawhaile au whainga luenga i le vai tā ele. Ese Gerard mai le vai. O toi whautua ina mātua e wa aile lei whanau i vai tā ele. Tusa lava po o vai tā ele mo pepe matamaiti la aiti ele lo loto. O toi wha manatu mai fo i le work safe. E la i titi lava le taimi e maangoto ai i lalo le tamaititi la i titi. Ai malemo pe a le vave i loa. O loo ngā luluele au whainga luenga le whale mai, mo le soifua malolo ina o le mawhauwhau, e tau mawhai e lawea ina mai se tasi o whale mai le tau tapunia. O loo fuafua le soifua malolo ina New Zealand, e tapunia le au nanga a le rawa roha Sega House, e tau sia masulu whae ai tangata e ai a fianga i le soifua malolo ina o le mawhauwhau. O le finaunga le soifua malolo ina New Zealand e whaapea, e le o lava tangata o tonga fitia ai, mai mawhaiona whaaso atu le au whainga luenga i isi whale mai peitai, o loo whinau mai fo i le au nanga, e mawhaiona tatala pea le au nanga, o isi vaenga o le au nanga e whesosoani ai i tangata, e ai mawhatianga, whaapea mata uputau i le pule le ola. Na whaamatau e le kamupania le Transdev, le e whaafoina no foafi Wellingtone, o le afa alea o ngā ina le silia ma le 5 se lau au nanga no foafi mo vai aso e lua. Ona o se fete na inga ma le pulenga nu whaitu māloa Wellingtone. Leo lo o fuafua e te wina le mata upu ini aso o iluma. Na umia le Transdev le kone karate e na te whaatautai ai au nanga no foafi Wellingtone. Tanu mai le luafe se fulu ono. Mai a whaafainga luenga ina umatangata whainga luenga ino foafi. Sa tele taimi na fete na ai fina ngalo. Ale kamupani ma le pulenga nu whaitu māloa Wellingtone. E au fiai se tasio mata upu na whaatala noa ina ia mati. Le ana whaale aini atunga lunga o le taitaifono le pulenga nuu, Darren Ponta, i le lava o tangata whainga luenga i au nanga no foafi, anga i atu i Wairarapa. I ai ulai o luafi lua tasi, na amata whaamamalu i nai le tulafono le ana whaupopo pe whaalua i nai le numera o aso mai mo tangata whainga luenga mo aso se fulu, na whaaulu ina fo i le tulafono i le tausanga naso so o ai, mo le aso malolo fo o le matariki. O whaamaumanga tu ina atu i lalo le tulafono o whaamatalanga loa ia mo whainga malo la iti o lo o whaali ai o tausanga na so ai na lipoti ai le fina watua le Transdev i le pulenga nu whaitu malo a Wellingtone ina ia whaia se suinga. Ma ia tutongi atu i le pulenga nu nisi livi whaupopo mo le au whainga luenga na talitonu le kamupani. E mana o mia le tau i e whesosoani ai i le tutongi ina o lau whainga luenga whaupopo e luas fulufitu. Lea Sāmoa o mia e whaawa wina ngā luenga pe a whaamamaluina i a suinga mo aso mai. Ele i awa i le manatu o le au fono i le mata upu na tu ina atu. O manatu ese nau o mai i a au kuso i le tausanga taluai. O atu ina atu ai i le Transdev se tusi le pulenga nuu. E fautu ai na i le ono whaititi au nanga no foafi. E fo i ai lea whaafi tauli. O lo o whaawa pia whaatala noanga i le mata upu. E to alima se fulufo mai sini ai Gisborne, ua samawali ese ma la taunga luenga i le aso, o no se la tau te emo le lua se fulufai tu la, e whaasanga i le malo o no le tele o ngā luenga, ma tangatanga se ngase ai le o lava fo mai, e whaalua na tusi asosio fo mai le malo o no le mata upu, ma whaailoa manino iai, e whaase fulu 5% o ngā luenga i whane mai, o lo o awanoa pea i le taimi nei, o le isi te ena whai le aso mua me peitai, e le ima watu lava se tali mai le Health New Zealand po o le malo. Whailo Eric McLean o le sa ave mapulesilo le whalma e Gisborne e whaapea e tele tausanga o whea ngai whale mai ma le whaafi tauli o le lava o fo mai. Wa tele fo ina soifua umi tanga se ngase ma asia le whale mai taimi uma pe ona ta ua McLean i lunga o le litio New Zealand. Wa tau leo tangata wa ayala to GPs o no le mauoni appointments
ai ua tuli tasi ai fale mai te tele i pito noo. O le wheau na mamoli mai i lato o fina wina le mata upu na lato talo sanga ina ile malo. Ina ia avela lato fa mua mua ile soifua malolo ina ma le soifua lau le leo tangata New Zealand ile ngata i tangata lau tele a ofo mai ma le au whainga luenga i fale mai. O le asona na fina lipotia i le leitio New Zealand, le maliwa i o se talavau se fuluiva tausanga i Palmerston mai i manu anga o le fai ai, ona o se taalonga pue maa losi maana wo, na lato whaata itai nai le taalonga o le Runnet, lea olo o whaasala lawina solo i ala ata i lunga o penga o feso tainga. O Ryan Satherwhite, sa whaingaruenga i le Main Freight Transport i Palmerston pe ona lipotia, sana nati atuana wo e ave le fale mai, ona o manu anga tuunga i lona ulu mai i taalonga po o se pue maa losi na whaia maana wo peitai, na maliwa i lava i le po le asonga fua. O le vai aso talua i na whailo mai ai fo inisi tau le lea se toa lua na matapongia ma afia i le taalonga o le Runnet le ana whai ai au kilani ma olo o telefai tionga i le komiti whaatonu olo o nafa ma le whaalawi loa ina o ia taalonga. E silia ma le 5 miliona taala le tawa whai o pauta o le cocaine na maua le ofiso le tiu te tauranga pe ona lipotia le litio New Zealand. Na maua le ofiso tiu te pauta whaasaina a o whaia se suenga i se tasi o waa la uta mai Italia na ui mai i Panama. E se lautolu se fulupoloka o pauta na maua o pipi ai le ata o le liona ma le whailonga GGG pe ona ta ua le so upo le tiu te. O leo so whainga lona lua lea i le wafu i tauranga i le masina nei ua mawaini pauta whaasaina o le cocaine se tele e tusalema mafa ma le se lau 5 kilo kalama mai silia ma le 10 miliona taala lona taua whai mai i pusala u o loa ese tolu. Ua whaalawi loa whaalawa i tele le suafa le tamamatua fitu tausanga le ana maua ua maliwi lona whale lata i kai kohe i le vai aso taluai. Olo o whaawau sa ili ilinga leo i lea mata upu na whaamaonia i leo na vaaya le tamaya he pehi o whaila na whaatau i se tasi o whale o loa i le ai petu sa o le afol se fulu i le taiao o le aso na maliwai. I taalonga o le afiafia na neile te o le se fulu taimi New Zealand e whai ai le taalonga mua o le taamilo sanga o le State of Origin lua whelua 5 e toi whetawi ai le Maroons a Queenselani ma le awa le Blues a New South Wales. O le tausanga neolo o whaamoe le Blues i le toi fo i mai o le lato whaia o ngai a Laurie Daly o le ata itai nai lato i seisi manu malo. Taru mai la lato manu malo i le tausanga taluai i lalo le taitai la lato whaia o ngai a Michael Maguire. Le ua avea nei mawhaia onga mo le Broncos a Brisbane. Ua whaalawi loa se tasio malai taalo tele au kilani, lo la tau te e naina o le whai o le taalonga muli o le sailinga siamupini a le Runnet Strait, pei ona sa fuafuaina e lua se lau wafe tala le whailonga tupe mo le whaino, sa whaalawi loa ina pei tai ua te ele Trust Arena i au kilani o le a le whaonga le malai taalo mo ia taalonga. O le Trust Arena sa whaonga ina mo isi taalonga e lua mua ai ona o le tele o popolinga ma whaasea ua wha o atu le polinga ua mafua i lea whaai unga e to avalu tangata o lo fuafua e tau wā i le taalonga muli mo le whaailonga tupe e lua se lau wafe tala. Tala fawia mai le si ufofongo le lau mua mo le ni vaenga o le aso. Toi whawhelo i atu lo tātou tanu i leisi whao po ponga le neo talafau mai Sāmoa o si mai le whaafonga. Wa leo toi pōsa lilo le whaafonga ma le mai moa le atunu o le whontanga le pāremene le aso ana nafi e na ua whaata ape le whontanga le pāremene ma ua whaamuta e ma le neipaya i ngā lona se fulu ma le fitu e le tala whaasolopito le whaasolonga o nofo i ngā whainga mā loa Sāmoa ina ua te ena le talafa te tau au tuol tupe lua whelua se fulma le 5 lua whelua se fulma le 1. Ma ua whaanta ape nei le pāremene e le i pāsia isi tu la fono te tele lua e pei o le toi te wina o le tu la fono whainga pālota le e au fia ile se 4% o sui o te maita i le pāremene ma le toi vai no tua oi tu malo wha pālota.
Whatase la ma le te wina o le tula fono, e toi tu ese le mtanga luenga o leo ma whale pui. O se tasi o mata aupu le ua toa i le teimile nei ai ua nga i lona whaasolonga, o le restala mai leo nai o tātou tangata lo au maui atunu i whafo, ma wha mawina o lātou swafa i lunga o le lola pānota. O le lafo whātu na manu malo ai le toa tolu se fun ma le whao sui o le pālemene na te ena le lafo i pāsi ai le tāle whātatau o tu o le tupe, i le na o le toa se fun ma le ono na langolango ina. Ma i le mae ai la vole whaai unga le na ua whaata ape le pālemene le asoana nafi, na wa ai ai loa i le tau i le tūlai valu le pōna po i le ofisa o whainga pālota, le lolofiane o le toa tele o le atunu o zafa atalinga tuli, i le awhiwhio ane whaau ngā le au whainga luenga, sa ta ape atu i nuu i tu mālo mawhio anga, mō le wha whaingo fie ino le lato restala, a o lea wā ngā i mai malolofi mai o fo i le tae o nei, i le ofisa o le komisio whainga pālota i mulino, e wha atino le lato restala. I wha maumonga tanwai nei, e le to tele niso le mamalo lo tātua tino o mai atino i whafo, wa maea o na restala i lunga le lola pālota. Ma wa tātia tuai nei i le fionga le tamai tai pāle mia fia mea Naomi mta afa, i sana fautuanga i le fionga i le au mamalo le malo, e wha atino ai le whainga pālota i leisi aso o la tamai. Wa wha maunia me le komisina le tinei mū, ma wha lave tupu wha fuasei tanu vasa pe tone maunga, ia lato su e ngai mū ia na tūlai mai i le lua vai aso taruai, na wha umatia e se maoto se ai ngai vai vase, o le afitusi sa whaieita alonga le alo le tina lea, na afua ai le mū. Ai o le mū le na whaatama i eni whale se tolu i le afio ango sa lelonga i sa vai lata i le wafu, e au fiei ma se whale o loa, e le o mawhai o no lato ma ua le mafua anga, e na o talantu i nato e nisi sa mori mawina, na o lato wa ia le pusa eisa na mū mai te tono le whale o loa lea fo ina a fia. Peitai sa unoa tanu wasa, e leo wha mao nia i lato ona e le i maa e lato sua e suenga, e le whaingata lea ona ua whaata ma ia uma ia whale tolu. Lapta i mai ei tanu wasa lea tanu, o le foi ua lata tu le vaitau o munga la ma le mātu tua le ele, ia alo fia tūlanga uma, e ono tūla i mai ei se mū, ma tautua nā vaenga e iai e le tise ma le afi po o ngā umu, ia mauti no o loo ta pē uma, au le i tu ua maota malawa i ngā wenga. Wa mai a so e lua o loo wha ngā solo i pēr le su ino le mōri mau, a le komisino le mtanga luenga o leo au a paulongo e tino Filippo, e le mata aupo loo mōlia i lato e to ono e pē o na lausi na fio lo tātu o tinu, e le sa i lia lava lea o po o ai na mali wai se tasi o aloa ongo lea tinu, e le tausanga e lua whelua se fulma le tasi. E le asolo na lua o loo tu i e pēr e lo ia le tu te te le komisino leo i lana i awe te nai na whaaulu e lana tangi. Ai o ia o le whaaulu lungo le mtanga ruenga o leo. Mai o lona malo si anga lea, e mawhai e o na whaamalo sia le au whainga ruenga o loo whaatino ina suenga, ne ia whaatino le whaatanunga, pa o se mana onga o loo ia whaatonu wina. Peitai se tasi o tali e le komisino leo, o moni mau uma Samuelu sa tuine lungo peng te whaelangi e pepelo, mai ua tua ina ma whaelenga ina i lona tamali anga, ma whesilingi ai le whaamaoni o le mtanga ruenga o leo. Mai o lona talitanunga, o le awhianga o na ia te tau, e te tau wai ana whaauru lantangi, o no le awhio lona tangata e peifoi o la ngona wisi tangata umalau tele. Na sauno foi o pa au le whaamasinonga, e lano foi le tula fono o soli ngā tula fono. Wa matuama nino ele solia le te mai a Samuelu le tula fono, e halai tua inga nei a whaalia lunga le porkalame le tauta iae, e whaalea ngai nai o ia le matanga ruenga o leo ma le vaenga o whalpui. Mai nei e sauno foi, o le mafua anga le nei whaau wail tangi, e le pui o ia a toa ai ma le matanga ruenga o leo, lea o lo o ia taita ia. Mai whau au pēr le so, le whaanga so longa o mōri mau o lea mata o puli whamasinonga. E tāua tele le au wai o le fio anga o mō fau i por kalame o le whaasau ina o le seo manga,
Ono I lātou le isi pito nuu po le afio anga pito I silio na fia, mai tā whenga malolonga I teimi uma e mamafa iti munga. O se porkalame o loo whātou teia lea e ta wala mai mtanga luengo puna o whale natura mal siu banga, o loo whātou peina le Unia Europa. Le o lātou wha solo te tōla au I nai au nguto au vai ma vaitawhe. Ma wha sao le vao matua, ma o lea foi porkalame, na te tala loi e nai male au wala sa vali whale natura, a le fio anga o momo fou. O tala fou nao le ne aso whaman ria le tue fō whango la whianga e masi o tātou tino o whasoi foia. Sāmoa, ke ngawia I mai o ututi no ua e wapai. E sila loa o le au mai moa, pesili tama moa I le imoa. Le pese I se seba e ngane I le atoa. E pati mako le au mai moa, le muo le pese ti sa pele inoa. Le amatonu lea, o fia fia na pasa moa. E sili la valo pa masani, fia fia na ua masani ai. Te ono me ai, e ai se fai ti o mai. Oh, ana lua itala, ile atunu. Sale pera lo fane tukala, iso senu. Sila sila, bata alofa atasi, ole tupulana, ale ayo bisa, manita nata onana, ona ua mautu lauta umapayuna, ia le atu.
Wala
mana oi ala la mapa ta pai mai tu si atanga ta ilona tae lama le mea ola au le anga wata ta ua olona uni ua tu samale tu nga pa tu la si tae au mau Sāmoa ia malama matango ia talisa pai le manu ia lena ia pai ia mawhai te alo fani Solo, bayo, solo pa, manamo aulele. Awe la tayala, awe si umbo, fape masi papa. Solo, bayo, solo pa, manamo aulele. Awe la tayala. Ua Survivor Mind tātou taimi a Sāmoa o le ua toe a se furu fitu minute ia ona tālo le tūlai tas. Ma o le tautua wha awa o lewa nei ale si ufonga le lau moa
Ia, o lo whapea ona taitolo ina lau sunga e tusai ma o tiute, o lo e whita i tunga i ai, ia, ile nei foi a vaenga le asalulu. Ia, toi whawheloa i whaatalo whātu, tālofa, tālofa lava, manatu o lo o so longa le leipea i a ufofuanga le nei aso, tono lo ainga, tono lo whawhainga luenga, whawheloa i mautanga singase, a i la tau lo o whaafonga mai, i mautanga singase le au mātua. Ia, whaatalo whātu ma le whaaloalo lava. La tau o lo o whaafonga mai mauta malawa. Oa mai ole nei taimo le aso. Ma lo le whalau, ma lo le pale. Ia, o le ua toi se e mai no fōa i whaawau tautua. Ia se i tāwho i le tu lai lua. E vai atu i le whawhatu o le ofisa whaasalau nei. Ia, o lo auaoa mai lava i tu langi. O le siaki atu le fua le maluluina ma le vivela. Ia, se fulu ma le wha tikeri. Le mawalunga o le vela wha mawina i le nei lava taimi ia le lava o angiangi mai savili malu ia ane me siri e leo o timu. Manasona na foi ua manasona na ua mai a ia tarisuanga le auli ia po fai mali e pere talino le sua. Tono tātou a inga i ai mai se fo i la tau lo whianga i mga luenga le nei aso, ma lo le ngā lulue. Ngā lue la wailunga le tupi. Ai whatalo whātu lau whaafonga, tā lofa tā lo whalava o whia lava lo e maua mea le tautua, whawhelo i atu ma le whiwhia tele ia o la tau o ona fo le nei, po le mga whatalanga milo, mo oe i le nei au auli. Ai whawhelo i atu, ia vai le o mai le matu au fans fiti. Vinaka tā mai rupeni nā vosa e meni, pura vinaka tā lofa, whawhelo i atu ia sia tongi ola lewa mafuta mai. I oe. Se, o le aso nei, o le aso fia. E anana fia, vai no te ata. Fia wa o lewa alu i runga whapea, le alu le vai aso. Lewa e tu i lunga o le atumonga, wa lewa o ngā tonu vai aso, le la whaatali lo walu i foi lalo, toi lua aso, ia ona oma foi leo nei vai aso, ma lorenga lue. Ai wafu ini whatu o leisa, whatu ulu, o whia ngai ma oini nei aso, tia, lia ese, lulu ese. Mone au whaafonga mai whawhasu o Wellington, e tawha o Aotearoa, atu me mao Sāmoa, whawhenoi atu tālofa tālawhalawa, whenga i tātou ma musika, sui whiwhinoi o le au auli, ia maia ia ona o musu tuila ia tātou e vai vanga le ne au auli, ia pole hafu i se sina tala mo tātou, ia.
Ua te walo minute o na talo lea o le itu lai tasi. Ia, o ma le whaafonga me pe Sāmoa i le whaawawina o le aunanga a le ala leo la wala leo le si ufonga le laumua tasi o ono te si maltasi a i lunga lau le tio whaalongolongo. Ia, mo i lātou fo ilo whaafonga ma sila mai moa i lunga o le tātou apio fōlinga ma le YouTube. Whaamalo whaaftai ia awane i ngalo whaamolmole tuwha tu le tātou porkalame ia uo mau ainga. Ia, whapena fo i ona tātou ngā lulu e whaatasiai. Ia ai manatu lo maluali i lau whaafonga ngā Sāmoa, whaaftai level whaafonga fonga mai. Ai se ito e awina atu le tātou whaalinga le nei, whaasisilanga. E mātou te whaatalofa mau whalofa atu i le swafa manu malo o Yesu Keriso lo tātou ori whaola. Ai i le awa tele mal whaaloalo e mātou te wala awa tuai i lo o tau pa ia, sau ngata Sāmoa. O lo o alalam papa au i le laumua nei Wellingtone ma ona nuu tua oi. O le awha tau nuina le sauni ngā lotu e whaamanatu ai, le ona sfrutoru tau sanga o tātou mālotu to tāsio Sāmoa, matatala aloa i ai le vai aso o le ngangana Sāmoa i le aso sāo lumana ine, aso momo o ioni i le itulai 5 ma ai i le afiafi. I le kalesia e whaka a sā o lona tuatusi Honest from Alpha Parkway Road i Wainui o Mata. E kalesia e whaka a sā Wainui o Mata o le tuatusi Honest from Alpha Parkway Road, Wainui o Mata.
O le porkalame o le awhiawhi o le a masaina lava ni sauni ngā lotu, e tā pena ina lava i le maafutanga whaiwhi au so whaatasi i le Hutt Valley. O na sasoa i lea malaunga whaapitoa, whapena ma le iputi, a wāse whaasiringa malosi mo le awhiawhi, o whapea na tā pena ina lava e le maafutanga whaiwhi au. Ia o lea i whapea tuai a whiwhio mai, ma sasu mai, ma au mai lo a inga, tātou ma futa whaatasi i le awhiawhi. Ai monisi whaamtalanga whaamolmole, whaafsotai, le telefoni a le sungan whailautusi, Reverend Fauatea Aneterea Sau, i le telefoni whiaweai o luatasi o valu o nono, 5 o tasi iwa, ma le whaalo lava whaaftai, o lo seinia e le laulau a whono. Ia, whatalo whaatu inisi o tātou a wō, ma au mea mamai, mai le Vasa Pasifika, Sivoki Halalewa, o whaatu, whatalo whaatu, good afternoon, ia alofaanga, ma lole ngā lulue i le whalwhainga loinga leo o le lifestyle furniture i Porurua. Ma lo ngā lulue i ate utou, i tamali i fo'i, whailaunga, wharitua mtausi o lo whapena o nā afu i le ngā lulue ai i le NAF company la poa. Ia ea o laska ko lunch o le awa uli a li i lifestyle. O le taimi o le o te 5 minute o na tāle o le tunai tasi. Kua tai te aile tasi ia o na whaafonga mai fo i lea, whaistatou tālonga o mawhauwhaunga, whiliwa inga o mawhauwhaunga, nei te whiu ai te alulunga lau laptop ma lau telefoni ele o maua ina le tali. E sau lava, ia te oe lava. Ia, whaafao mea tātou musika.
le ingol tatou pesere na o lo fa slow jamats. O ma faufaunga ia vai. Whetau ia fa upunga o pese ia ma faulinga fo ole aso. Ole aso I fai ia ma faufaunga. Fa mai le pese. Pe pua ole langi ele ma fai ona lilo. Pe pua ole langi ele ma fai ona lilo. Ai ole maa fo ina tuula fo ina ele tufunga fai fale. Ia ole maa na ua pito silia ona tuu ile fale au pito lunga. Oka kai nice fo. Ai mo ila tu ia o fa se mai ma fai mai ole tau samia la to KFC. Ia malo fa ia. Fa zalo fa tu ia Sofia. Sofia. Na o lato lancho le sa fa apopo. Kama sawa na Marco Sāmoa. Talo fa Peti Nansen. So fo manuia. Fa taile ma futsa mai. You tita moa sili. Talo fa lava. Fa taile ma futsa mai le ne vai le ne au oli. Ale mato lancho la le sa fa ile. Kamo sofai. Flower. E salami tino avoka. E maua. Fa mai tasa musika. Le paipa la le la angau.
Taimi nei, taimi tai ao, ia, le tātou musika nā, ia, o musika si whiwhai ala mua, e whapena o na lolo iei o langona, mangase iei o langona ai whengai maunga luenga, whatalo whātu i le au malo le tunu lea o lo o mafuta mai, wawe te le tamo i lunga tātou masini, whaftai lava le so tau au. Ai, e umaloa le whamanatu lea, ia, ona sauni e loa lea o tamtamai lima. Let's get you ready, we'll put you on air. Ia vai ia fōlinga. Sfulu e te eletasi. O se whamanatu, pe ona awatu i talafou a ana i lewa uli nei. Se tasi o whanau la haiti fitu tausanga. Lena maliu, whaalawe whaafosei, i le swimming pool le o i whangarei. Le ana o masiona grandmother lon sina, ia manai on te iau ta e ele. Ia o whaalawe lava e whoina e tutupu whaafosei. Ia e au pea o na lapata ia i tātou mātua. I alum whanau pea o tātou ta e lenga i meni o swimming pool wa la a whapupu atu le mena tupu i sa mai titi nei whitausanga. Ia ai walu tūtū i lunga le au ngutu fo i lea o le swimming pool. Ma whata a milo e vo i le whaianga spin i o ta alonga o ta maiti lava teimi o lai songa. Lai songa, lai fia i loa, lai, you know, kids. Wa vela lona ta i o ta viri spin around si me i lunga le au ngutu o le swimming pool lea, whaafo se i loa na pa ui lalo, pa ui tatono o le vaita elele o le vaita whi. Ia mantua la ini niva mai lunga ilan ta milo, so i oso atu i lalo le vai. Ia, pena la vona ta milo, lai ta alo a ta ele, you know, na te leo i loa ina se me o le atu. E momoia manu ia e sau malai atiai. O le unga le tala whaano noa lea na maliwa ia si mea. I tau noa le vaita ele. Nei loa o mai CCTV le whalawelawe lea ina ua fiasa alieni a whamauninga o le whapopo atu le tala. Ai o le ta o le afoi. O se le sonai. Se le sona o ngā e ao ina, e ao ai tātou o mamato e whaamanatu matau langa mai ai tātou nei pe a tātou o ma tātou whanau e tā ele. Ia mata alia a wana i misirwa ai a tātou whanau, ta me titi ai e songsonga lai alu le atoa. E moni fo o lai ele au whainga luenga wa i to mai, you know, lifesavers. Ia ele tasista mai titi o ia i ta elenga ia. La fo i ese ta maiti. Ai ono o whaalawe atu whaafose. Ia mata alia pia tātou, ina i tātou whanau. Ai po whiala ta mo e iai. Wa o sina minute ai tasi. Ia o le minute lawa na a ela i tātou. Ia e a whaina i al whanau. Ia wa mai mau wa wawe mai mau le soifua sinei alu toto le itai lona o langa. Ia au se whaamanatu se tau langa ai se whaamanatu mō tātou o malama mātua ia pe au i whare tā ele i whale a au ia mata i tū lava ia po whia lava i whai lau Facebook i lau telefoni i where kona le swimming pool la te iai ia whai mata wea i lunga i ai po whiala wo o ieri tā ele ta mai tits. E le ma whai ele au whai ngā luenga ona wa ai oma. Ai ata ita ai e lata tama. E muli au ta mata pe a whai o wai ngā la iti. Ia se wha manatu le nā, ma le wha alon lava. Na ia tātou whanau e a puti mene o swimming pool. Ua sfuman 5 minute o te ai nei le tu lai tasi. Au i ratu tātou musika lea. Mai a ani sito whale moe. Ia ona e sauni mai loa lela ala tu le tātou atu tātou tālonga foi, tātou fesili lea, whaiwa mawhauwhaunga,
food for thought, sina me tau mafa mo le mafau. Ya. Le tau tua, whauau ar si whonga lau mua mo o e ni vainga le oli, sfuman wha minute wa te ai nei le tūlai tasi. Salo fatu I se wole tamai tai la leia lea oli oli tapo I potongi mafuta mai ina Marston ya fa mafuta mai manuia lava nei weekend manuia fo ile alo fai vatu I fono tanga le alo atu el sinoti nei fai unga nei vai asi se tani I se isi aso le I whaua ele pe a pe pelo a pa au le isu o le sola na o mea e tinga I le ulu o mea no wha wa fasia I ma whauwhaunga ai le polonga e fai o I whainga ai manatu a whetuaina te ono sai e tusa o I tala mauringa Le sifonga malie o Anisetso Ioe Malana pesane na tawhitau I se taimi o iluma ia sifonga malie o Anisetso fale moe o se fale mai tatou taimi se fulu malevalo minute o te aine le tulai tasi ia alo maila ia tatou paanga le solulu paanga le taimi lava le nei mal musika na walu atu avane lau peni, avane lau telefoni, avane lau pepa, avane lau dari, le la omi atu whaiva o ma whauwhaunga.
Ia olo e whaafonga mai a Sāmoa i tātou musika, SS maona whātunga, ia maona laa, maona Sam Kolona, ia o lesi alu ilunga, level 2, o pese whaiwhai maalie, ia o pese fo'i. Ha, ka tum, au wapena ona whenga e oi maunga luenga, O to e ngā musika lava ia. E whapena ona lulu e se ai ni whatu a leisa ma ni whatu ulu. O lo a vea ma mea ma mawhai a te oe ne yaso. Lea. Ka tūm ese ma ka pōme au tawha. O le teimi ua 24 minute o te aere tūlai tasi. Ai alo mai loa. Sina mea tā o mawha, mō le mawhauwhau, whaiva o mawhauwhaunga, leina o mawhauwhaunga, o ai ea oe, o ai ea au, pūle lava oe, pūle alau whaupunga Ia, o lela alua tātou, e whapea. O le alua tātou matematika, equation, latu mai ngoa, ia ona ofisosoni atu fo ile lau tali e whapena ona fua mai ai lo vevesi le na ola e vevesi mai ai. Whatalo whea tātou pāanga o le aso lulu. Hello, pula venaka. Tinako tau katoa. Tālo whalawa. O le whesile whaapea. Tolu kuata. Ngā tolu vai wha. Tolu vai wha o le Liona lea o le manu vai wha. Tolu vai wha o le Liona, whaopopo ia. Whaopopo ia le afa a sini equals what? Equals something. O ai le tali. Vai, manai alo tusi lalo. Tolu kuata, 3/4, tolu vai wha. O le whaopopo. Tolu kuata o le Liona lea le manu. Whaopopo ia le afa a sini equals something. O le ale tali, e tasi ale tali, a le lau sosoni atu, e le o se manu vai wha, po o se manu lele, po se manu vai lua le tali, le ai a whaio e mawhau o se manu vai wha le tali, le ai a suise se tali. E le o se fuainu mera fo i le tali, e le o se fuainu mera, ai ole upu le fia sue, io e. A whaila vai alu ia tātou sue ngā tāli o mawhauwhaunga, wa e tau iso, ia no o te a watu hula ia o le siklu, ia, toi whaafonga mai, toi whaafonga tāsi mai a whamon mole, a tātou paanga le salulu, le fia, vai anga lea. Tolu kuata, 3/4, tolu vai wha, tolu kuata, Liona, whapopo iai le afa, a sini, equals what? E leo se manu vai wha le tali, e leo se fuainu mera le tali, ai o le upu e tasi le tali. Ia, ea, seki. Whafonga mai ia Felice Mikaele. O Manatsu.
Lus fitu minute o te aina ele tulai tasi watu whamalo man whaafitai mo i la tau o lo whiangai mga luenga i lunga le awala. I le o se ngā luenga whaingo fie o lo o whiangai mautou. I le whiawe ina o le malo le atunu. Ia lau pasese na o lo ave. Ia whaapefo i la tau o lo sava vali. Ia malo lava le mātaala, malo le ngā lulue. Ia i la tau umalava o lo whaafuina so se taavale, pasi. Van, Uber, ta vale lau paasese, ta vale la poa, ta vale la titi, fa maloa le ngā lulue. Ia e whatalo whātu, le ua wawe le lo tilunga, mo la tau i o mafuta mai, le ai, toi tamu whai mai, wo whain kāre kāli, le ai e le whain tai whain ngofi e lava. Le, o le tali, e le o se whai numera le tali, e leo se manu vai wha, po se manu lele, po se manu fitolofi, ai o le upu. Tasia le upu. Awhale tasi, ia on te wha se atu leo le ise tatu, o la tatu sili, tatu we vai vai ali itale lua. Mana i ali nai wha tupe tatu taimi, whatalo whati a testiva, oi malola. Le eva mai nai Canberra, Australia, mai le tau ina test. Ja, whaase e mai sau tali inai Australia, le rope maua o tali o sili. Patala whatu le lifestyle, Kevin marau whainga luenga, le eitu tam whai mai, e le o tali na, se Australia le o tali, e tam whai mai, wha mole. Talo fates o le tali o le malulu. No, se titia. Sala a pelu tui maseve, whaftai mafuta mai. O whele mafuta mita o sala. O le fisile whapea. Tus whalei lalo i la tui so a whawhonga mai. Tolu kuata, Leona, you know, Leona, lion. Whaopopo ia i le afa, asini, donkey, o le ale tali. It's an equation, o le ale tali. O le kulu mua e le o se manu vai wha, e le o se manu lele, e le o se manu fitolofi. Lona lua e le o se foi numera. Phoenix sister. Oh, nice gully. Yeah, tu tam whai mai sala. Tu tam whai mai whamar mole. Le lei. Le ala o whiala mi tātou. Me and the boys, we take them. Tell them no hate, just love is love. Le la whaapirtani atu na ia tau malamlamai mo na iso tatu au whaafonga anga e vai lengan Sāmoa. Kevin Sroka, Lioness, close, le ai. Sala a pelu tu mseve, I'm from Phoenix, you are. Oh, it's so my Phoenix, you say. Oh, hang on, Phoenix, le ai, tu tam whai mai. Lion Lion Red. Mol mol ele o whainga wha alcoholic tatu fisili. Mana i te tam whai. 3/4 lion plus half a donkey equals what? Yeah, I'll tell you. Le lava tu le siklu le siri le tanga ai le upu ile tanga ai le liona ona ito tanga ai le asini ia no ito tanga ai le toru vai fa ma le afa o ina lai fa mai lo tali fa mole a mio file mu o itara fa ia sala tu ton fa mai sala. Pia o le winga o le talia sala o le a mio file mu fa pe o le asini a mio file mu ai fa fele ona e le a mio file mu se le ona o le fa o matala tu matata o leina le o le ala o telefoni
o wha tolwa lima lua o wha tasi. Ela mai lau tisko, ora usiva e. Ela mai lau tisko, ora usiva e. Ora usiva e. O le a watu malesi, wa lofa tu lawa ia autou, a le fiu na ea tulis fasili. Tuai sione, oi ta lofa tuai, o mai oe, whele tu mana mai ai, 1/4 o le tali na. Mana ia lau whapopo manau tu, ese ia e wha whele si afa. Te tamwhai mai tuai, e ai toi wha mana tu atu. E o le whainu mera, e leo se tali. A whai te tali mai wha whainu mera, e le ai, o le opu. Lionga tolu wai wha, whafsai Kevin se. O le atu e watu le si clue. Clue number 3, o le atu nu. Ia wai wai, te ofo so le pea le atu nu. Ia, sa ili mai po ai le atu nu, wha mole. Patalo fati a Sam and Lisa Danielu, fatai mafuta mai Sam. O le tali a Sam o Turkey, o le tinu o Turkey le ai, te tamwhai mai. Sala apelo tu Museve, South Africa, te tamwhai mai whamamole. Aia se mana, ia pe ana whaape saulau tali mai whaamatala mai pe ai se au South Africa ai. Awai e watu loa e porkalame le tali e whaamatala lele e toa. One lion, oh, sorry. USA, haha, oh. Ia, ele ai, ele io o Donald Trump i ngā pisa nau i loa. Okay, toi sautasi atua le fisili lei. Ia, vaelau peni o le whaalima lena o whea toi vaelau peni ma lau misofa spipa. Pe omi e lunga lau telefoni na ina. Toru kuata leona, 3/4 lion. Whaopopo e le afa asini. Equals something. So, who am I? Mantua ai tali mai o le tali o le ngō le atunu. A whaapea lai te tali wa o lau vai atu. O so o ngakau ai mai a atunu. Ia make sense la o atunu ma whaupunga e whai atu. Okay. Toi 2 minute e talatu. Toi 2 minute. Fatalofa tu ia nuufou au waa mai ava le watali mai o London. Okay. Famole nuufou au waa mai ava toi fa mei mai toi fa se mai pe ai se a London. Famole lava Famole le o le o ma le tali Sāmoa o London. London, but nuufou au waa mai ava e mwhaina e whaamatala mai pe ai se a. O le are fasili, o i tala whae ia mena wa atu i ola. Mena, my friend, o lewa maua le tali a lela awatu pea, 3/4 tolu vai wha leona whaapopo e le awha asini equals something. O le tali o le ingoa le atinu. A lewa wa saura tātou tali le i wa maua mai le ia
o le tali o Lontona, London. Le wa maua mai e nu'ufou au va'a mai ava. Ai wha mole a lau sunga nu'ufou mai ava. E whaina wha a se e mai wha amtalanga, how did you get to London? Wha whina maua lau tali. Wha mole a wau tali sa o lea. Ia, awal pole Sāmoa le o mauna ia tu le sulo. Ia le lei whawhai, le ua whaamatala mai le le ua maona tātou tali, whaitaitele le mamano le atunu, Sala a Pelu, Great Britain, nu fau au waa mai ava London, o tari sao lea, lea lala whamtalatu, le lei, le ua le sao le lei whamtalanga le sao, o fea lea background lo wata, oi, okay. O le tarisao o London, ia e wha pēr lalo na wha senga ina. Tolu kuata Leona. Tanga ia le upuna Leona. O e a sapela a wha Britania le upu Leona, Lion. To ese lo le ai, ave ese le upuna, ave ese le mata itusi le ai. To e lo le mata itusi tolu. L-O-N. Nā o tolu vai whā, o ave ese le squata, tolu vai whā, Leona. Wha popo e le afa a sini, o le wha Britania le a sini, donkey. Ave ese le si, ave ese mata itu se tolu, o le donkey, K-E-Y, i tua, tutoelo le upu, tutoelo le a, o mata itu sina e tolu i luma o le donkey. So, a wha popola le L-O-N plus D-O-N, Lontona, London, ea. Whaafitai, i o nei e tatu e vai vanga la iti a pupu. E mai nei a fo e whaala ele ma fau, whaapea o London o City, yeah, that's right. O London o le City, sa o le leitala. Ia wā ana o whaapea atu nei o le City. Ia wā wawina tō maua, o wawina maua tali. Lelei, whaafitai le mano le tunu, o toi 20 minuti o na talo li tulai tasi. Ai whaamole mole i lausunga nufo. O te loa oe wa e o i London, i nā e mea lo e Buckingham Palace, wha se e mai lau telefoni, ia ona tafso tai atu ai lea mō lau whailonga, mō lau price. E iei le tātou sui, tātou pāanga le na manamālo i la solulu taluai. La solulu taluai le na mālo ai, le tātou sui o te leilo le tātou pāanga lea pēa lala i nei New Zealand, pēa lala i atunu i whafo. Congratulations i le woman malo, whaftai. Whamole, whai o le te alala i New Zealand, wha se e mai lo telefoni, whamole, wha penana fiso o tai atu ai. Ai avatur whamalo, ma le whaftai te le lava. Ina e tātou pāanga masani o le asalulu, ma nei ai o tau tali. Alei.
Toi mole atu wha malo mal whaftai mo tātou pā anga i na walau mai whaftai te le lava tōro pulo ia te o tau. Tu au tō ngā luenga ai o tau so tau au mai. E mwhaina awatu ni pese mole mana o tā lofa sala a pēru tu msewe. Ia, o whea le te wala au mai ai e tā lole tulai lua o na whaamuta lea o le tātou au nanga. Ai toi wha mole mole. Le tātou pāanga le na manu mālo le vai aso talu ai. Ia, pe mwhaiona e wala au mai le tātou numera o whā tulu walu limalu o whā tasi. Tu yellow numera e fso ta ia tuai. O na o lea lawa i inila o yellow prize le i o inasu. I le vai aso talu ai. Ia wha pefo le sunga ia nu ufou. Nu ufou ia wha penafu i lau sunga. Tu o mai tā numera. E leo ni pusa pisu po tātou whailonga. But it's a little something just for you. Ua te sfulmalona minuti o na tala ia o le lua. O te manatu o le isi taimi toi o mea toi le isi a tātou sina mea tau mafa mo le mafau fau. Ai la whaapawhala i se i aulia atu le vai asfo. Pe aulia a ea. Si formale o le kolisi maolunga le Fifi College. Ia, fita ina atu nei pese mo le tōre whaaftai te le lava. Ia ma o lo whaanga nau tai mo le mamalo le atinu o le na tau mwhai mai i le tātou whaiva o mawhauwhaunga. Whatara whatu ia keti no mea pita o siri o lo mafuta mai. Ia, mo le atu o lo whaanga mo lau sunga. Ia whapea nei si o tau ainga o lo mafuta mai ni vaenga le au auli. Ia, ma ne vole mole mai au solo whaanga i lungo le tātou apio fōlinga, ma le tātou YouTube, ma le kakau app, i ona whapea leo na utam whai e tō laulau inatu, whatalo whatu ia mafo e, i tō au ai atu nei se au pele o mafo e Eric, mai oi mafo e, long time no see, no hear, ia o lole la au, se lau tali tō tam whai mai, whatalo whatu ia Mariana Camacho, bonjour.
tangata so manatu o mafafonga fia faalia tu nei mea uma totonu ya usunga tanga fai e fai atu o ulangona fa afetai atu o ilo umauchino Ua wal man tatou taimi o le uto e 8 minute ia ona talo leo le Julai lua a o lo ia yo tatou lo faanga a molipo ia o lo au mai lunga o le tatou o penga o so tainga fa taitele le atunu le mafuta mai ia o lo faanga nei mai ia keti no mia pito ausili o lo faafonga mai nai sini Australia whaaftaile mafuta mai, ia maona alo whaanga nei, mo moli atu alo whaanga mo naiona mātua, naiona tua a ia nuumia maalii, pito au, ma wā sati, ia ma naiona a inga uma i le whioanga i lotu whanga i Sāmoa, o i talo whai, ia mo moli atu alo whaanga o keti nuumia, pito au sili, mo naiona mātua, no mia mali pito a uma vasati i le whioanga o lotawhanga. Ia ai maise na iona a inga uma i ina i sini Australia ai wha pito au lava mo siana kalapu kirkiti o le uso valu lua lua i Sydney Australia. Kalapu kirkiti a le uso 822 ina i sini Australia ia o kalapu kirkiki lea a le sunga ia keti. Ia lena mau aia na ipu e tele lava lai tau teu tonu se feipu. Ia alo whaanga na, mole atu alo whaanga o tātou por kalame, ia mole mamalo o tātou paanga ia o lo pisi mani tātou online. Whaaftai lava le mafuta mai, sala a pelu, ia alo whaatu mo oe i oe na o asalulu lava o te sauai. Ia mole taiminei, ia pe uma le tu sau tai au tātou mafuta pea alo whaatu mo oe i whapea fwoi moli alo whaanga o sala mai ona ainga o malava.
O le whaingo fia i an tatou whatalofa, a le whaingata i an tatou whatalofa, e se sa o le upu. A talo ai ona o le taimi, ona o le taimi, wa toe ono minuti ona talo le tulai lua. Ai se i utango ane su e se pese lea, e moli moli ai alo whaanga o le tatou paanga le mai Australia, ia mo na iona mātua, ma na iona a inga uma i nai Sāmoa, la lo whaafonga mai, i le fioanga o Losfanga. Silly night, de lo tole sami. Maualung, eu se manule langi. Silly night, lo fetu ole langi. Lo ua lo faya ue. Emma los, Emma tia. Silly night, lo sembiti fadia. Town ava, tu malo uneola. Lo ua lo faya ue. Sao, su eina oe, ile po, o malulu, mama tangi malolosi, lelo. Ia, lea whatua mau le pesere nei, se e male puni ala waa. Ia, male mana o nao, e whapena ona mole mone atoe lo whaanga mai sini Australia, mo na iona mātua i nā i lo sofanga. Ia whaapea fo i na mole mole atoe lo whaanga o le tātou por kalame, male au whainga luenga, mole mamalo le atunu, sa whapea ona tātou whengai, mwhaafonga mai nei aso, whaafitai Sāmoa. Ia, e whaapea fo i ona aso atu vai malu i puenga o le ase ngangana ua le tau tamale e tusa malau whaafonganga ia a whaiwa se uta tonu pea tai i lau whaafonga ai mo le taimine ia e whaatofa atu whaasoifu atu ai mo le aso atai au pea aulia ia ona tātou toi wheiloa i fo i lea i le taimi māsani. Ai mo le taimi nei, soifua mai e manuia. Out there, see your